Normal mode. Right, film my folks today. Ile swapa ia le tua te ma le alo ma le ngang pa ia le ona le malo si malava o le lofa e fa bau no le pule wa le lolangi e le tua na o ia e fio me o malava ma o pule nga fa nga ina tangata nu mo pa mene o Samoa i te tonu tua o in fa sino ina mai tu la fono le tua o se tofi pa ia tu fa solo tatu talo lo matu tua si se ma tu fatan sia le nganga le loto mawalalo lau pule faito tas e toifo lau fa unga mana i lunga le nei pa le mene pa tonu mai oe na ia tonu ai a mato felafo inga mo le fa sisilina o lau lava vi inga ma le soifua lau le lei o tangata nu o Samoa lo mato tamai o le langi ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo ia faia lo finangalo le lo langi e pe no faia le langi e foi mai a te matou le aso nei o matou me ai e tau me le aso. E fa mangalo i a te matou i o matou Gonzalo. E peo i matou foi o na matou fa mangalo i nato. I e wanga le anga mai i a te matou. Aua foi e te teita ina i matou ai fa o songa. E la vea i a te matou ai le anga. Aua e o malo ma le mana. A toa ma le vi inga e fa vau lava. Amene. Tough time. O te whasisilatu a amtaria nei tau manga al whono ao whai tūla whono. E uina, pe o le tūla o le vāo, le tātou tau singa o le fōwhanga. Pe i tai e le tau whatia so tātou wala, mo le whaiwa o le wala uina. Wa o li sua vai maunga pe o le pulu i lumo le li. O lulu uina le malama mo le a mi tonu. Ua lulu ina fo le ori mo e ua loto fa maoni. Ua ngase na ngā fōata, o lele ua folau fitu so polangi, e momori ata o le taurau mea. Ua tonga manu o le ola fōu, a wai le tu le moe, e le moe lava o ia, o na o le alofa i le pale lii o nana fōfuanga mamalu. Ia fo i pe ia vi inga, o le fa manu, ma le fa netanga le tatu tapa au sili, ona olona a awa lofa, ua toe whangu ai o tātou soifua, ma le ola. Leo tātou toe lau rua sifa iai i le manuia, ma le ori wa ia au mai. O te whata alofa atu ai le pa ia o le pāre mene. E fio mai o lau fionga le teitai o le malo, lau fionga te mai tai pāre mia, fio foi lau fionga sui pāre mia, a fio tō fionga i ati sā o le kapeneta. Tei nane la fio mai o fionga i minstala o lango. Fio lau fionga le teitai le tuangai, fio fo e sui teitai, ma sui ma malu whiwhiria uma o le pāle mene se fulu ma le fitu. Tai au manuia, ua wha maa lor soi fua manuia, ma lo o tau langi e mamaa. Lea fio mai o wha rurunga mtanga ruenga, whala tonga tu ma oti o tato maa lo, i lo o tau tua tunu, o lo tua atu iai lau pāle mene ma le maa lo, o te wha talo whatu i le nei tai au fau, maa lo soi fua manuia. Sa moa le tunu pele, i lau sila wha fonga tapo i mai, i ona tūlanga wha lupe lupeina, i sa mo nei mo so se tafal ke lope, wha talo wha atu lau pāre mene i le nei tai au. O whaiva lava i tapo ia, e a e malmanuia, tapo i maia malmanuia. Ua sauni i le vasa o tātou sā i nei tai au, a wāle tātou ngā ruenga wha awau. O le talo o le whongtalai, iu tō maua wha unga mai le langi, e foi ai le leinga. Ia i ai leanga le leo le tua le usunga whono,
O lau fionga te mai tai palemia ma lau kapineta, ia au whaatasi fo lo na nganga i usu ngā whunu uma, ai tū ma lo whiwhilia o le tunu. Manuia fo i nofu tapo i mai o si o tātou o tunu. O te tāpā lau fionga te mai tai palemia ma lafu. Lau fionga le whangwhitalai, ia o lea ua mai au na momoli le tātou tauranga i lea tua i nei tai au. E whaaftai ai lo nā alofa ma lo nā ngalilei, a o tālu sanga fo. E tālu si ai le alo whaiva o le palimene i le nei aso, whamalo whaaftai. A matau mai e lau fionga i le whanga soronga o tātou ngā ruenga. O lo o soronga le lei lava, mai e le o toe totele a fionga i minsta o toe mo saunoanga tali fuaitau i mita upu salanga e sui maru. O whainga masani lava e tātou te whitutu nai a wala e sanga mapo ai a tātou tawurmanga ma o le ala lea o te tūla i atuai ma le whaaloalo e whaatū le lafo. Ina ia whaatatia ese tūra whonu tū mau tōs fululua. Mo le suia o a tātou i tūra whonu e whapea. O le awhanga soro lava i le whainga i masani ai se ia aulia le tūla e tasi i le auli o na whatatia ese lea. Mō sina malo longa, ma toe whaawa wai i le tūla e lua i le auli se ia mai a le whaitaunga whatolu o le tūla whono. Tau whaofi o le whatauino tupe, lua whelus ful wha, lua whelus ful lima, o na tātou tōlpo ai lea. O le lafo lea man whaaloalo i lau fionga. Ka lua le fionga i le sui palemia, min stau ngalong tele, min stau soi fua malo loina. O sili po la whamaunia le lafo, o e fina ngaro esa au noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia o la whaawau tātou ngā ruenga. Lau fionga. Ia, tula me lau fionga tu mai te pagi. A o maua pele a wanoa, ai le i amatalia le tātou ngā ruenga o lo whangasolo. Mo whaamaumaunga ale mauta i le aso ana nafi, sa whai eise whelafulafua inga i lunga o ni la fonga, mai le sui o whalalatai, e whapea ua le usita ia, e le malo po le matanga duenga o whamasinonga. Le tūla whono e whafoe ai i le whamasinonga, ia. Pe ai mai se whamasinonga whanua maswafa. Ia o te leto e tautala i le whalaflafo i ngā nafi. Ai o te whatatia i lunga o le laulau a whono. Waenga o tūla whono. Sa tua i ei se tali a unei male malo i lea tua inga mawai. Nalafo mai e le sui o whalalatai o le usita ia o le tūla whono. Ale mauta nei. O le tali sa whape atu, o le whaale tonu a tupu le whamasinonga lea. Ona o le lape, o le tūla whono lava lea. Lea na pasi atu le mauta nei. Tūla whono o le whamasinonga o whanua masuafa. Lua afe, lua sifuru. Mai o le lape, o le vaea, o le vasenga o whamasino, o le whamasinonga, o whanua masuafa, ina ua so loia, le tūla whono, o le whamasinonga whanua masuafa, o le awhaiva se lau palutasi, a e suia i le whamasinonga, i le tūla whono, o le whamasinonga whanua masuafa, lua awhi lua sifut. Ma o le maula, o le whale tonu, ona ua vaea whamsino. Ma o te whatatia le tūra whono, ma o te whamalawina, le vaenga ono sifulfitu o le tūra whono, i lona pui ono, mai whaitawina e whapea. O se tofinga, na whaia i lalo le tūra whono ua soloia, tūra whono le a whewsilau valutasi. Ua le o ia i lalo le nei tūra whono, o le a whapea ona whaalea o ngaina i le taimi e amatai le whamaluina
o le nei tulafono. O lona whapeltania. An appointment under the repealed Act that is not provided for in this Act is revoked at the commencement of this Act. Tulafono lea lau fionga whanum swafa wa wherus fulu whatatia lau lau afono. E pinea i le mau o lo moli atu o le malo i le whale tonu ma le lape o le tulafono na pasia le mautala nei. Whaaiunga o le whaamisinonga i le vā o le sa avea ma palestini ma le malo. O loo whapea mai le whaaiunga mai whamalulu watu rau whionga ona o le ariparangi. Whaparangi fo i le whaaiunga. O loo whapea mai, the revocation of the plaintiff's appointment as president of the LTC and removal from judicial office pursuant to Section 67, Paragraph 6 of the LTA 2020 was inconsistent with the Constitution and offended the principles of judicial independence and was therefore unlawful. Lea lea o lo whengai malmaro, na lau whionga, o te whia whatatia pepa ia, i le laulau a whono, ale pāmeni, e whaamau ai, le tali ale malo, i lea la whonga mawai, ua whai mai. Mai le ngata i lea, le sao no mai foi, o sui o whale ata tolu, e le aise mea whapena o iai te tonu o le turafono. O whionga le whaipuli, lea. Lea, paftai, nau whionga te matai palmea, o sunga whele tusi a, tu nā tu lolo a whono. Nau whionga le whonga No whionga le whonga talai. Nau whonga whono. O nau lea ua, tā ua. Ia, o lea ua whaiwhai unga nfoa, o lea ua patatia lolo a whono, le mau ma le tatununga o le malo, pian sao noa manino le te matai palmea. Ia, taruai ona o situa inga, e whapea i le sui o whala taim samtau, i le aso whono nafi. Ia, o le ala leo tui nā tua i lunga lau a whono, mōrisi le fia, le fina ngalo o le malo, ia, a wale, ia, nisi fo i tua inga le aso nafi, ia, mai whamauni ai, turanga umapio na sao no manino, lau whionga tumatai pārmia, ia, o tatonu fu manino tatu mauta, ia, se, lau whionga le whonga whono waftai. Tula me sui whale Tano le silfia le whionga tumatai pārmia. O le intention a toa le tula whono, e le avesea in whamasino. O le alawa lau mai le, e al tula whono sao. Amatua fo ilen tato whasa awa uma ya November lua whirua rua. Ilen tato tu amendinga le vaenga le avese e tu il transitional provision lenga misi. Len tato mali e uma iai. Len tala whamasino. Langa sao iai lau whionga. Tala whamasino. O leo tu a mai al provision le to e reinstate whamasino. Ai se amen tu avese ai le president. Le amen tu le tu e tu ua e tonu president. Le lau a provision. Ma ua le ngalo sui. To amata mo le amendment le tenga sen tu la fo. Man fara lava ni te pa pe va. Lewa ma ua le ngalo sui. Ia taruai ia lewa tu na mai le ia e tala no lava tu la fo no pe na iai. Le ho tato mai to wina ua. Ia foi tu singa man fa unga fam sinonga. Ia o le nae o le mau le na le nga malo ma te palmia ma kabineta. Ia tu la melo pe ngane. Lau whionga il whonga Mai palmia. Ele ia se swinga o le tulafono lea. O le mea le sauno mai sui o whaleata. O le toe au mainga o tulafono i to tonu o le palemene le ni. Ina ualia i mai. Ele tasi le tulafono na ave i le au malo. E tonu tulafono o le whenwa. Na le pau a le mea na amai i to tonu o le mauta le ni. Po fea le mea sa. Le ntato io e. Ma o le mea sa. Le e vaenga le no whaita watu. Le suia. Lau whionga man. Tātou. Ia, o ieri manatu na fo, o le tali ia le palemia, o le tali o le malo, o le tali lava nā ma le whamamanga nā i tonu mota. Te tonu fo ia, o leo mamalama le
saunoanga ma te O pa veo mia ma fofetalai mo ia ele to o te le to te lia sesi o le wa fata tia lo lo fono ia a tono ese taimi ia tato ia o ia tulanga taimi nei ia Silvia voi o le mafuanga si tau fa mama le saunoanga sui fala tem sa tau la so nafio no tu ingo tauna ia o tauna mo lia ia le malo i le contempt of parliament ele mama tia la le fainga malo le tulanga le o le fa la usau no manino ma mai le mau ma mai tula fono ia ma mai ma fa un fam sinonga ia o le na ele te foi se tato fe la flo inga faia vele ma lia te tai su te le tuangai Lau fianga foftalai. E mo sa vanoa fa mo. ia o le wa fa fonga mai o fonga su yo fole ata o le wa fa u matu no fo le va le wa ta tia lo wa fono Lau fianga faftai o telia inda male. A paule anganga o fiatula i tuai. E faftai le fianga el tamai te palmia ono le tulanga le wa fata oto mai ele mta upule il ta nei. E manino e foi a ke au ke le o mangingo le ale fafkai le malo. Ma o mea lawa wai tu la fono temi neo na lo fianga mal fala lava faftai. ia nga ruenga o le aso tau malo fai tau ngo tu la fono tau fa ofi tu la fono tau fa ofi o le fa tau ino tupe lu o lima fe la fo inga fa wau i lunga fai tau fa lua aso fono lo no fa e tol po tol manga fono afa tu la fono le po no po o lo sa noa tali foi tau le fionga le mistan tanga ruenga o nga ruenga tau ala manuia mati na e le malo i mata upu sala ngai sa unanga fa lau tele sus fono par bene me le tu le mai lau fionga le mistan fa wau lo sa no Ia momoli atu le whaftai tele lau whionga fono i ne vai ngon tai au a malo fo le on sai ia me se fo i le whionga te mai te pāmia ia mo le wha malam lama ina fo i o nisi tūlanga a wā fo le malam lama atili o le tātou pāmene te tonu le nganga lau whionga te whangaftalai o leo wa umana e tōn niu i li toa o ia wā le tātou wā tapu ia ma le tātou tamara i le langi. O i fwoi o le sui nei tai au, ia ua mōria se whaaftai, ia ua hafo le mamalu le pālemene. Ia o moonga lava ia la o fionga. O a tātou te amata i la nā fio, tātou te toi whai u fwoi ai, pe a mai a ngā luenga o tō fia i tātou. Au nei tu nā la o fionga te whangaftalai. E wha umatuai se whamatalanga, ia, i le tūlanga fwoi o le tātou company wa alile sa tano ina nafi. E leo toi tele fwoi se manatu, o le a whaali ia i le tūlanga, ia ua te tono le ua umaona, tūla i fole, te tai fwoi o le lai tū, whai mai o lava ia, ia te ilo o lava fwoi lea. O le iunga fwoi lea o le tātou whamatalanga i company wa alele, ai le wha umaina lau fionga. E au lava o nau fia ta ua na i mata upu la iti nei lau fionga i wha i uai se whamatalanga i le company wa alele. ma lia lau whionga ni mista se tu lai mai sui o ngā ngai whamonga numero toro e se tau sa e langa Lava lau fionga le whangaftalai mo le awanoa. Langa lewa wa ai atu wa kau whaai ui o mai ko langa lewa alele pe whionga a awhie i mako. Launga sa awaku. E ui lava la inga ua sa ngoa le kai o ngei ku kakia ia o whapenga o lava lea. Ai panga lea. Ke aloanga po malo whaangoa ngoa kere. O se kasi ngei o vaenga lai whaafonga fonga mai fo isi o maku ku malo. Ma ua owa ai kingo i ngisi o ainga i maliu. Wale mawhainga o mai ngisi e whaamawai o lako makua. Fio o foi o ai lawa fionga. Ile amakanga mai au le mea lea. E sa o whaalongolongo a malikokoa a whapea. O le whai unga wa whai o le sefe le saonga le mule wa le ile a fo ile nge le whioa i le kungu uma o le safety o le priority le au le malo. Ia lea sau ai. Alu kako whaalongo i le whionga minska. Ia o ai ka lafu.
o ai ka lafu o me mawhai o ngā kong. Lea fo i sao ko hafi o mai kong. O loo whape ngā o ngā whakiha kong inga ai ka lafu. Ai pangā lea. O le whai unga wa whai. Ku lou lawa i leise anganga. Ai mai se mako nge o ki ngā mo momo lau loko pe a kangi mai se isi. O le mawhai o ngā lue wha ma vai se makua. Po ongi wha ngau e fio mai i Samoa. Wa kaunga ka kele le pasese. E whai o le kaunga ka o le soifuanga. Kaunga ka mai ma pasese. Ia ngā ko wha whonga ngafi. O ke kui pea. E ui lawa e pei o ngā sangoa mai wak sangoa le. Ai pangale o ke whai ngoinga le ngai whai unga o se whai unga lea lofa ku lolo nguku ma le afi. E ka ke whaia le whai unga maloka mauki ngoa la ka kangoe ave le pepa le kapengeka i maku aku fo le kapengeka. O le ase a fianga o le mamalu o ngai o kako ka ngaka i le whai unga o le aka whaia. O ke kakalo a koe ma le anganga whaalo alo wa ka kau o nga koe liu le ko wha. O ke kalikongo e umi se kaimi o la whakalia i ko a koe maua e Samoa se ba alele. A wai le kau ngo fia o lea fio mai fo ia sa ngafa ma le kau sa ilinga o leiku. Lau fionga di fongstarai. Ia malie lau fionga sui mo se tula mai lau fionga tumatai palmia. O le malam nama pola le fasolonga le wadu el tatu fon. Pe folinga mai o le la to e faini sila unga. Le fawi la vea le fasao ma le fa malam lama. Upu ua. Ale la to e o mai atoa. Ole e fa mau atu el matou. Pasen sa matou on saifo. Ile tau sauno mai. Ele avea la lo tau sauno so mai. E fa pe ese fe au o le fe au ai tasi leo matou mau atua. Talo fai ainga o tau tal pasese. Lo fionga le fong fitalai. I ai tala fo en fai tong. Al ngal wengal malo fe me ave el fa mo mua. Ave tangata ono o mali o ainga. Pe fai aonga, fai farmai. O aisi au nanga. Me nai fo e malo. Ia, masalo le sui malu le wa maua. Le winga fa wila ve pe na fa manino atu. Ia, na se me fa sa o se me fa mamalama. Ia, to la un. Ia, na sa no atu te il malo. E vai lo fa fo i lo tu pa. Ia, al pangala vale. Ia, le o sa no manino. Ia, ma te manatu. Ele so sui alava fainga fa vai fainga malo o ye temne. Ia. Tu lai mai lo. Ia, whaftailo fionga le fo isa nganga e whatau te e le sanganga le fionga le teitai o le malo. Ia ai. O le winga o la uwhaui la vea po lo uwhafsiri atu. Pe iai se mea fau. Awa pe e se mea fau. E le tanga i lalo a tatou a tulafon tu mau. O le watali atu le minista i lunga o saunoanga na sauno mai ai. Le o matu maua. Al mele tuai, tu e launga mai, whaagua, whaatoro, whawha. O la sa. Ia, le wa maua mai lau fo suma malu. Ia, o e fo le tina a penana e sila bawao. Ia, e tu avano atua o le vai atu. Ia, tu langa ta tu la fontu mau. E le se me fo to mai. Le wa ta tia to fautuanga le minsta, ia, o fautuanga mana ta to uma. Ia, whaftailo fionga o la mai lea. Lau fionga fon. Ia, Le fi fa sa o lau fionga. O tu la ia le fionga le minsta ma lau mai e talaf. Lau fionga. Ma ma le ia ma lo talwai e talaf. Elim failan ta to tal no e talaf. Ono to fa fo ia valele. Na mai to ni le talaf. Ole tu langa le ni ai, nei lo uma to no Pacific. Ma le engusila. Nga uma. Le skampani valele ngau. Ana la to tilo. Ele te mane la le mulmul mai. E to mia e talaf. O le wa mau atu finangalo Ona sui. lua lau fionga. Ona leu sau no mai. E puka he. A puka he lai titi lau fionga. Le fta fo e nilo ainga sa fail maliwa o vai asun te nilo le fonoi. Na mato ainga. Na puka uma mai ya setema. Te fat tongia pa se se ai ulai mali. Lua su pasena tangat Samoa. E plan. Walu su pasena. E fe wa i fa la. Ia, Lau fionga minista. Tasi al mele. mali O le tato wa. valele le ngisila. Tasi al mele fa le ngisila pa fa tato valele. O le kapeo ka ko valele. Mena le misi ya tatu. O le kapeo ka ko valele. Wa pe le tau val le ko le ainga kasi taxi. Ma le ainga tele taxi.
e alo lofa mea tātou te misa, tātou wālili. O te loa sui mamana. O le ua e maua mai. Aftai, ia, manuia O le alava ma lea. O le usau no manino al minsta. I whataatianga o tātou wālele. Me lea, iu tau lava papale ma onsai. Ma tātou tau taro uma. E whapena le uinga o le soifuanga ma tātou i nei. A tātou toi foi ai. Ia rono uinga. Ia. O salon fai mo foi se fai unga le fonftalai. Mo foi le wālele. Ia ona ole eu tau sir fele. Ole baba ia tu fonftalai. E whapalenga ko lunga ngai tātou saunoanga i tau saunoanga ma mo tau fina ngal whalia. Ia o le lava whapena le usauno manino le. Ia le tai ona malo i le uinga mo fa uila vea. Ia, na le mea whaasao ma se mea fia marama pau lea. A o le toi raunga. Ia, o le mea na leo o manatu. Ia, o te sosoani atua i tau whionga sui mamana. O leo taatia o tau whautuanga i o tau raunga whaalau i tele i tato waalele. Ai o tau whina ngalo mani lie. O leo whaataatia whina ngalo o le minsta. Ia, maleanga i lumanai. Pau mea tato taro. Sosoani me lava le tua. Ia, mea lea, ia, i o tau wha malie whaeunga whongtalai pa iat. O manatu foi. Te ora va ye kalonga va lele la aluta ya. Ye manatu fo ya ka ko wo malama. Ba war me le tu ye to fautuanga lo wa no la va tem to no man mista. Tato uma. So swani na yo tato ainga pa utong ta pa se. Ya si o e kalonga va lele o le fa ye fa un fo. E si fia kalonga la ki ala sa la o bien bene. Lo fio. E ko e malie la ofionga su maro le foi atu fai un ano fo a tatu to fita la fo e alofa mai fo le foi wa la pale le tu o mota e le tala no fo malie mai su lo fionga le e o ka ko piso o ngai mea e sa o i foi sa kam fai fa ola vale le ai le ma fai ya malie ia ya la ka pisa si la foi o se la foi ko fa ko ba lo fo mo la ko foi fa ko ka mo lo fa lo ya ia o manatu ia le o fa ia tu le tala no fo yo tu lo fongia fo tu single datu mota e manatu te le atu tu fionga ia e pangala va le o le o sa no te ta el malo ia o tu langa e masani datu mota e sa no lo le malo ia o le na ia e fa pena o le a fai foi o tu lai mai finga malo ne vai temi ia tatu on sai wo fa ta tia la tu fen fa vai a war te inga la tu ile nei vai time mele yo to fin ngal malie le wo mai to fa tuanga ia le ta tia ile pa mia mal kapeneta ia sila to i me wo to fa tu mai mele ia o manatu ia la o fiona al mista o le wo mo fon sa no te le tu ngai no po ia wala vai le o menino lo sa vanga Fiona fonftalai, no fiona fonftalai. Se me fia fa malama. Fasaurina te mia le. E leo tatu e tala noa la le vai maunga lana saulaunga umia ia, ta mau a inga il valele. Al tula ia tu vai maunga le momoli le nganga whaftai e le tala noa il vaale al Niusila e vaale al tutuila. Ma tu leo toi o le vaatele wai, le frisa vatu fautuanga e moli le nganga whaftai le fionga le minsta il vaale o tatou me tutuila. Me se mlai valele le o matou i whangali. O moli mauina le sisi te ema le. Le foi o te launga. O le nganga whaftai le mo moli le. E o foi whaftai ia. Mali e meia. O fionga whaftai le no sauai no tina. Moli le nganga whaftai nei tula. E toi au meia. Alo lo mai. Si fasolo tatou ngadwen. ia malie ia e o whaftai wo fasa no bali mai yo tatu o sa o lava fengo fiega ma ia tu le mai lo fiona mista Ia, whaftai la vela o fionga fono. Whamalo fo i lo on sa i la o fionga. Ia o te le tio fo i uso a whaipule. O no le nganga lava ia. Ia peo no whai atu se teimi ua mawai. Tau te fie whai wa lele o malava. A i le nganga. Se i tau o mai fo i nei. Ona whai la i o tau wa lele. A o teimi nei. O lo tau whai nei whainga malo. I te tongi e tato e tala. Whaatonu e o tu nawai teimi. O le se i tala fo toi. Ona whaafengo whiela i o fuanga ia. Ia, leo mga sa no matou sta.
Ale lau mai lava I kalafu me ia le ua whamau man mafuanga la ni mawhai atu e kalafu. Whamali tu e lau whionga minsta, o leo wha ngatu tato, ia tu e langa langa fu whina ngalo mota, leo manea, e pawar mea ia. Ia la ia lau ECC, lau whionga minsta, ia. Haftai, o ai kalafu ia lenga le mwhai ona whai. Lea alain fia whaamana te otupea, i le tūranga ia lai ona le mawhai, ona whaatino le waalele. Ara mea sili, lau whionga. Ona I mata upu ia ua ausia, e company waalele te misa tūlai mai tono le lua tauru tau sanga leo mawai atu. O whaititia nei ana I ta alafu I lalo I fōle se 4 miliona. O mai e ona sainia ia tala tupe. I le lua afe lua sifuru, sainia la so lusu tasi, ono vema lua afe lua sifuru, lua lo no inga lau sauni mai e mai tono pan mene. O ma foi ona sainia tala tupe o le lua afe lua sifuru tasi, sainia le aso lua sifuru ono vema lua afe lua sifuru manfa, lo no inga le foi la mai tono tato pan mene. O tala tupe lua afe lua sifuru ma le lua, o lo ile ofisa neo so tu sili, ma e fo ye fo fuanga e tauna fa sainia ma mai tono pan mene il fai ungo yulai a il masina fo. Tala tupe le company va le lua afe lua sifuru mantolu, ia e te tau fo I ona sainia, ia ma moli mai tato pan mene, po se teimi o se tema lau fionga. O temi nei, o fa fo uma ia ground handling equipments, po tato mea whainga nuengan malai waalele, o lono winga, o le fo sa uni na vaenga tato company waalele. O lesi la sanga le lei lewa iai, o te tongi o CEO, po te tongi o le por sili le Samoa Airways, o nga tasi, ma te tongi o whaalapu tonga, po te inga o whaalapu tonga, ale malo te minei, pe on sila fia, e se ale maa ulunga tongi sa iai na vai teimi, a lela uo nga tasi nei vai teimi, o uma ona whatatia. O uma foi ona whatutumu uma manoa sa ngau, I le management at Samoa Airways, ma o sa uni company valele, mo le anga ia tu luma. O te tūlanga fo isa iai, ia le credit risk analysis sa iai le company valele, sa tu se tūlanga whale tonu. Ma tau te o atu iai, ia, o umana whaisu suenga le ofisa o le tupe, an tato malo, e le tūla I mais tūlanga le. O le o si te minne, Lono winga asi taun tatu o le pipo le ei ina ia whaion whanga yo ini si fuafuanga. Lau fionga le whangafitalai. O te tonu e le mawhai o na whai e sa o te talo. I le tatou ACC na vai teimi. I le nau te inga ina ia mawhai pe mawhai. O na au mai se lato se leni e a mai este to valele. O te iloa lava I le whitau I tau sanga na ave ma le. Au le nganga lava ia, pe yeise si au wala e mwhai o na whaatino. Whaing tālo, ti tilo atu, tau mwhai mai a la fo itu, ia e sepanga, e whemele sisi, ngā o tupe reserve, ia wafo ini whaalav lawe whafo sei, nei te uatu lai mai. Au nei teimi lau fionga. O le uatu lai mai tatou se fasiri fia mamala mai. Ia, lia lau whionga le, minsta se. Lia se Whaftai me mo la manoa, e tasi al fasiri. Ia. O le whaftai o le ua mau atu le sa tau mwhaina fionga le minsta. Mo se fiso soani e mai se waalele le sa ta ua o le sa tau sanga le ACC. Ia o le anganga fia na ilo sui o le sa ele nofo le fionga le minsta le sa tau mwhai. Ina mo mai se len. Ia ai o le fisiri lo fionga. Wa pe o valele le sa tau fai mai o le lisi tau suru wa feta la militan masinga. Al terminei. O le pe ma wa falinga to nga valele le I va se la wa fe American masinga. No no ingo fai stong ta pe do ma fu anga na le wa to ai na mai sista to valele. Fa fisilia tu le ala wa fio wa minsta. Tu la mero pe nga minsta. Ia, lau whionga le whangutala. Ia la tale te pere fisili na ngai fau. Ai, e le o le mafuanga lea lau whionga.
Wa lai ona le amai se valele. Ona tu le fula la to o le talafu. O le mafu anga na lai na le amai e maua lunga tele le tatou ai talafu. O le matoi mafai le tatou whainga malo ona amai se la tau wha malunga. E le company valele pe a ye se tupe mana o mia. O nei teimi le wo whai atu. Wai lalo i fo le 4 miliona le talafu toi. O lono winga le ua a mata ona whaatartan noa ia mata upu iai. To tele tangata tato tundu o loo tau mawhai mai, pele mawhai na mai ni lato shares i tono company valele, ma naia. E tele yo ava noa mawhai o nei ai, ai se i tau mawhai atu lava e tau tutu lalo ia le, ma se i tau mawhai, se i maa nava le Late Samoa Airways, ina ia awa ini i toi whaalango lango mai le malo, e a vatu ini se leni, ai te tau ona run whapisinisi, pe whaatino whapisinisi, whaanga yoinga. Lea la o ngā ioi le lei, te minei, le o tātou ready. O iei e tātou equipments in malai vāle le whaatino ai leo mai e vāle le tonu. Le o iei tātou management, le leile o iei te minei, toi lava la o tātou committee whaafoi. O lo o tau mawhai ina ia wha atoa lo te minei, ona le o tū lai mai situlanga lei, pe on tau sila fia. O tātou pure sili o lo iei te minei, e le o tū mau. O lo tau mawhai lava e whai matoi whaafoula na konkalake i sifurulua masina. Awa tau on toi titilo i eri tātou whainga malo ma wha wau lore tūlanga lea. Ia, le whaafonga mai le whionga i le Minsta o tupe. A tonu o yeisi teimi, ai leo o teimi nei. Le fo o tātou sacrifice uma ina ia tau mwhai e whaama maha umani mea o whaale tonu. I tonu o tātou company vaalele. Ia ma tātou wā ngā ia tua i leo i luma. Oro ia ia le nau ta inga ia umai for nei 5 tausanga wa mama fai ona tatou taro sanga ina ia se fuanga fo i mo tatou company va le pe no fai atu ai anga le ICCM fai na la tau fatino inga ai pe tai ele o lalo ia sa mo Airways i lalo tu la fono le ICC e ma fai ona fatino tu langa ia wa unga ta fo tatou malo to e mai se fa malunga i se tupe no mai i tātou whaaputunga tupu e lo i e te minei, ona tūlanga nā e te lele risk o le company va lele. Ai tātou te talo ma whamoe moe lea tua, a tonu e mo mai sef soso ani mo lea ngā i luma. Ia masalo ai maua sef soso ani e le uman nei 5 tausanga lau whionga. Le sa uno atu i el matuk teitai. Ia. Tātou alu i lea. Ia lea lama e oa ia e saunoanga le Minsta, ia e le tau mai. E le o mai tala le tupe le lua wherua sifut, lua wherua tas. Tau mai al te mine e le rola po where fua ia ini malaki. Le o mai. E whawhewhea on te tongi e paale le la i te rua 10 miliona. O le mea nā mai le se vale le la po o sau e. Ai le mawhaina tau mai tue ngā whainga i e fufuang. E le mawhaina se vale le la i tiki nā ko se fulu pasa se aru. To tongi se 10 miliona i tonu lua tau sang. O leo mau atu le. O le wharonga longo atu. Leo mau atu fina ngalo sui. Ia tō rofangia foi le tiutia le malolo tau mwhai mai. O lo whatatia mai ala fua na ia tali mai o tō fina ngalo o alu manai. Ia o le tiutia na le whainga malolo whao mai. O le saunoanga te teo le tuangai e tauwhi ai. Ia e le ai e le mwhaintatu tauwhi al whainga malolo. O lo ia ia o lato mawhawhanga ina ia whamamamati tūlanga lea. Ia i le baba e tu anu fua. Ia o lo tau whapaleni kua e nunga ngei kako whelawhawha inga. O ere manatu. O lewa tau no mangingo le miska mo le hangai manai. O te loa e tali mai o tō whina ngalo. Sui whalatai, e se mea fia whamamama po se mea fia whasa. Se mea lai titia le fia whamamama fia whasa o fwoi. O le ale mea. O sau noa le whionga e Minsta i le nawa tau o whalapotonga le ICC. E le mawhai o nā no iei ni whaingi no ngā tupe. Ai o leo te fia visiri atu le whionga e Minsta. E whalapotonga malo leo no tupe i le ICC. A le manino le lan sau noanga. O le ICC e whaanganga mo se whalapula whapose. Man whalapula. Ia, o le ho manino le tali le Minsta. Wa unga tal tato maloi nisi awala se manino il sau no ngal Minsta. O ke le lo la po le ale si mele kalango mai ai. Manino al sau no ngal Minsta.
ua iai fuafuaga a le matagalu a le minista ma le pulenga a ua auga tā lava le malo nisi fuafuaga le malo mo le agai luminaʻi ia ua lava lea tali faamalieu tou finagalo lau fionga le fonga pono. O le o manino lau fionga le minsta. Tau fai atu le. Ia. O te le tali le sui o whalatai le ngai le ifsili. Ia. Le ifsili fau ifsili lea. Ia. O le teptonunga lava o le malo na iei. Ia. Ina ua mātou o mai. O lo whale tonu. O le whale tonu ala nā le o mai te minei. Le la uwhio lolo le whale tonu. O musu toi alu le aitalaf. Lau fionga. Ia o e fo se so tusi e te malamlama le lava a tele atu tupe faalu lor tupe maua e le tala feangai e o mai ia le whainga malo nei tonu o tūlanga nasa ieri tātou company valele a le lei tātia mai lau fionga ia o aunga tāfu i tūtana noa iei a lei whanga ioi temi nei ia i fufuanga o iei o le mo moli e toile o faftai te le lava vitalai le ina pupu asi me le la fionga le nga mata vai le sa no nga minsta e iva se fu miliona la itala ai le o sau fa me o le o to se fu miliona lo no winga o valu se fu miliona tong talo mai le iva le lua fe ma le lua tasi le no mai ai o le fionga le sa no sa lo le fa longo ile talan fa to nafi ia e limas fulu miliona ua toe faafoʻi i te tonu o le malo e te tongi le malo le utas ia le aitalafu lea le sa ia le faamalumaluga le malo lea la ia le limas fulu miliona le ua alu i lalo o isi la tupe le na mai le 1 miliona mai le talo le tupe le tausaga teʻenei e fesoasoani e le toniga o aitalafu o loo ia le taimina lona uina e 1 miliona o uma na toe faafoʻi ma mai e le malo le la o tau fai ne tatou kam le sa o fai to ia na po ia e masalo wa ele i maua mai de termina na vatu ele fa matalanga na po a to titilo ia le no fai atu limas fu miliona o toi fa foi ele malo e te tongi el malo le utas o ina foi la le na la ina uma i loale le fa malunga le malo i so se mela vai aitala foi sa mo e wes ele a faina ia isi fala tonga malolo iai o lo fai ala tongi ana to aitala a sa mo e wes ele ma faina fa tino tulanga na temi nei le la sa tongi ia tono toru te sanga ia le fo isa to tong fai to about se tu pe le budget le na uma tu nei male budget nei a ele ma fai la von to mai el malo ia le la o ta ma fai ia sa mo e wes e tongi ia la to aitala foro to temi nei ai le umas fa matalanga e aona moli atu faftai tele te mali i fo isa so soani i le tau whaingon ni wha moe moe a o tūlai mai tātou company se tūlanga a lei o le moli atu ai le faftai tele ia i la tau fonga ka maru lua tu lava o toi fo i mai aona o le sau no so o le sui le mene upu ani lei ai ta lafu lau fionga e mawhainta to ti pe tal noa mta upu le la so atol ni e ma fu anga i ai ta lafu fai ma lo necessary mo le tunu ato malie na le pi fa winga lua sa sui e se alo fina ngalo e se foi fina ngalo le minsta ia ni tebi e le malie meia tatu omsa ia o le wa sa no no minsta famol modi o peia o le mauta o vale le mauta le ni a bon moli o le itala o le ngau ele aveni fam talanga e vali ese ai le mele tupu ia malesi mea malie sui falata ala maila o le tali al malo tali muri na o le a foi vai ia e pia la kiri ka ku so fun maliele mole lo fianga fonta lai ka pele ngo fale ka kolu langa fale ka fangi kasi lua le biska pa mole lo fianga ole ale sa ro fingaro fale ka fa le ayo lo sa ndanga fale ka ja ar suia fale ka ngomel kol ma ko uma fale ka fa mole lo fianga specific pele vale ya ka fale ka
E o me ki fa sa lo pia. Fala ka kolu wa lava le so fong. E anga ko Le wa kali malo. Pa wa sa no ngalo fiong ale. Mista. Ia. Na usau no atu le tuma jai pan bia. O nga wa le tala fo le tala. Ia nei tu la ia au lava na molin fa maut fa tailo fionga. Nei te mali fo I mai la tau sa so ni tam faingo tato company valele. I tono lua ma tau tau sanga le sa ai. E moli toile fa taile fionga te fono. Fionga olo ia li tu pola ko ki tuala. Ia te fono le ale tato company valele. Ia me se foi sui al committee le fionga ia tai mali Charlie Aliki. Ia la tau ia sa tau fainga mai. Ia me se foi le fionga ia fa wo. Ile komiti fa pitoa tato ka peneta na yai ile tau mo fainga nenga se ngase lau fionga. Ia lesa ile fionga ia ai ono hina ripetana. Sa so ani mai ia me se fo ia tau lo papa Brenda ile taimi sa tau fai negotiations to fa fo ia valele. Ia le ngata fo ile le tau fainga fo ia toala elita toala. Ia mala fainga runga la MPE. Sa nga lulu fa tasi. Mar komiti o tupe lo ia le tato polisile o le UTOS ia polisili foi o le Central Bank ia me se for sifa ia la to uma ia sa fa soa ia wa fo tau fainga ina ia mafai ona tu lai mai ia tato company I se tu langa le o te taton foi ia tele o temi nei ia o tele fa forward tato malo ia tele o a hotels le lo ia po faltan malo Iwa sauni la na tu le fo ila u sauni e tato company valele le ua mawalalo na aita la foro ye temine ye te tonu le fa long mai le fionga le ni sta tupe e me se fo finga malo ye te lo fo tato sauni fo mo se si valele ya e pita e se tawa na tato sauni e se tu langa le lei o yai ai tato a mata mama ile le ai o se aita la fo ye o le la tato onsai tato sacrifice le lua tau sanga le ai o tato valele o iai ia ato no le o tato sauni nei te ia mo le anga I luma ia lo fionga fonga tala ina o mato ele ia se fam talanga I company valele ai ole ata fai atu se manatu ile tato falap tonga le ICC ia pol falap tonga fo yo o falavlave fa fo sei o ila vaenga le ile ni ala to itala o le vaenga le pito sili ona tele ala to se le ni tongo fala tonga lo ye ne tato malo pesa o fa ya tu sistemi wa tona iatu le no te ingal te mina la tu ai sa o avea ye se facility na no fa longo tu le fto ye avea ye ai pitai ya o le wa tu lai mai e ye nai facility na mai isi tanga o tongi tanga ta whenga luenga. Pe whaatino mai ele ICC. Morsi le fia ele lalo le tula fono le ICC whaatino ino tulanga ia. Ai ele teimi e mana onga whapitor tato malo mana o mi ai. Ni se le ni fsoswani I mortale tupe. Le la sa ele anganga ina ia fsoswani iai. Ai le o na le avea I se tulanga I taro sanga iai. Ai pulea ia le tanga luenga tupe polea lo na whaangaina. Ele avatua ele ICC se fsoswani ile malo mata o tu ye se me fatino ai le me ana ia tanga fayo ia na ale ICC sa ye fo ia se fsiri fa pe nga va ale private sector me ka le sia fa la tonga official malo ini tupe ale ICC ele ai fo ai lalo la vala na tu la fono va nga la vani fa la ve fa fo se ia tu lai mai ye ma fayo na ave ia tu langa ia o lesi kesidi sa mai po lava ni tu pe le ICC I temio fa la ve fa natura e tu po fa fose mai o lo ia le reserve ale tato fa la tonga ia wa tu langa ia o le me fo ele sona ave ai ni tu langa tau tupe ini me le tau ona ave nga ia vanga na lava ia fa la tonga o uma ona fatino ila lo langa tu la fono ia fatino ai tu langa ia pe ona silafia o lo ye fo desi fesidi fa pe ona o le o nga
mo i lātou i tua atu o le o whaingaluenga malo. Ia e te tonu le nganga, la le sa whaonga i le CT scan na le i o le whanma, sa whatino ina le ICC. I o lo o au eiste mai, se leni le titi. Ia tau a ina ia whaiona to recover mai, ia au te iroe whaiona umia le to e o i esi tūlanga. O lo i fo fasili i nonga tupe sao, i lalo le investment le ICC, i ma whai ona no atu tupe, i whaalapo tonga i ma whai ona lato te tōngia. Ai e fai foi ala to guarantees ele fa pe la ave e tu pe ele tongia le sa ye pe ona le fainga malon to la to na yetu nei e na ave le 5 million na ale ICC sala si e fai el market ya le o le fa nga ina el market le tu e fa wisong ya le fa nga i market le o fa te min nei la le level tonga ele sala si ole se le ni le ia pe foi on tau silafia sa fatino ina foi le ICC le fauina le fale le o tahu le sa fa nga le stek o lo tongi pe le matanga luenga tupe ia tulanga le sa alu ele mato o singa i New Zealand mato atu te le fale ton le ala ia le nganga ia po le an me tau on toi fai o le manu le ICC ele tulanga le fatino ina le fale le ele o le ele o fa nga ina foi ele se o la to fa nga ina le foi sa mato wasiasi atu i tatu ai komsina i Canberra tasi lea vai nga sa ave foi ele so sonia le ICC sa no ai tu pe fatino ai le o umana mato wasiasi atu ai o lo ye me to i fie mana o mia to i fie fale le a lo tongi pe le tatu mtanga no tupe o lo no winga o le lava ya nga mo tanga tandu o tatu lai fafo ai le ngata foi le o le foi ya nga isi investment i nei sa mo ia le nganga le ina ia ai fai fo i le matanga luenga ia au nei tele se tatou seleni o lo ia commercial banks i termine fai tupe ia tumoti o lo ia fo le polenga le matanga luenga siri fi mal malamba so siri kwa le lo fionga miskapo fa mau nga se fa ula se ta sanga suta tele tunga ia fa mo sa le lo fionga le sa la ele ia mau lo no ta ele o fionga e tele iso nga tu vo i lunga lo ke lo nga ofisili mta pura e o ke ava ke le lo fionga o ke muso ke so di fongo e o lo fionga ele mixta fa stai o le e ta ua mai le ofisili na ofisili atu le se le ni vo le so ani mo si tanga tongi e le vale o le private sector mo le public sector fa stai o le sosani wa e mna mia vo e tato umasi tango tongi pe vo no launga ile tato talfa tau tu tupe o le te po e tua le na usau noanga fa pe fa te ale tupe le o le official tupe sul miliona e ona pulela ia le official tupe le fa nga inole por sa o le tu la fono le ICC a faila o le ala wa sa no mai e le nga va ala i le private sector le i mo company business wa onga tu moti e kalesia ese e lo se wala na mo so ni mo private sector avela se tu pay o le treasury aya nga ita sanga private sector o le official tu pay mo se so ni o la tu sitang e vo la mele fai ile malo ona le sa u fai tau ke ilo fai tau tu newspaper ile siaso ona sa u ilo interview manga ia yo lo interview fa tai fa menino ai tau sanga se tasho e karesia te ena le tadia ina tau sanga de ICC mo se so ni la fa pe le la ma fo no ofisi pero se awala na so ni o se le so ni mo private sector fa nga ila o le tanga lo tupe pe vo tupe le ave o mo le si tanga la ofenga al malo ma fa lo te me lo fionga minsta lo fionga su fa miliona su 5 miliona lo fatti no in tato malo ila lo tu la ngale o le OVT po ngase lo ave fa o lo sau fo i mai o le fala tonga tupe mtanga lo tupe o lo no o tupe mala ye va tu i o lo fa nga fo ia ila to
a mata mai ai pepe mea e o il whanau e o i tangata mātua, la vevea i masunga i whawhenga inga, la vevea i matatou umo whaipule. O lona winga, a tonua la ta whea tua i mase vaenga o le tupelea, a nga i ngā ele mele o indi usila. Ma intia, o lona winga lau fionga, a whapea fo ele o au ngā i sisi mea, a lai au ngā i fo i sisi vaenga. O tele fo i au nanga malo, o lo avea nga i tua i le one grant le ave i tua i a onga. A tonu foi, la fo i ta whea tua i masesi vaenga, o le tupe lava lea le ICC, i le fisosoani i tūlanga ia. Ai a whapea fo i whanga ioi fo i mo le si tangotong, ia i pule lava ia le mitanga luengo tupe. Ai le tau atu le ICC ni me whanga iai. Pau ale mea, ia ave se tau fisosoani. Ile, tala le tupe, a wā ia le lumna i fo i o tātou malo, ia ai peo no whai atu. Tele ia tātou se leño lo teu e le ACC tono commercial banks. O leala o ti tilo fo i le mitanga luenga, i se hawa noa e mawhai i ona tau o mai se si vaenga i fafo. E aweanga i tūlanga i e tai Peo Development Bank, ma le housing ma tūlanga whapena. A wā o lo pui pui ai ngā luenga le malo, ma le whatino ina o tūlanga ia. Ona o polenga, i alu, ia le sa ye si insurance le sa ye si vai tai, nan o fai atu whapena i alo lo tapuni. Ia ele lo pole ale me tūla i mai, ia o polenga nā lau fionga, ale matanga luenga lo i e temi nei, alo sa ili pe la tau ia tūlanga i whai ona whatino. Lau fionga le whongoftalai. Ia, ona umatu ila i o se whamatalanga foi i tūlanga i le fisili o umantu mai. Ia sa o atu lo i tū malo lau fionga. O te te tonu lo whatali mai le matou miliona. Ia la tau te whafonga mai. Ele foi to tele nisi o whatali. Ai on sai mai pea, ia masalo le whaiungo nei masina. Ia pole amatanga fo le masina fo. Ia ole a avatuai, ia se tatou whamanianga. Ia isi taimi, ia na wala out foi le o tautou te awhio mai. Ia ua foi ia le vai ina o tatou se lengi. Ia moli toi lau whaftai lau whionga whongwhtalai mo lau awanoa. Ia manuia lava leu su ngā whono. Ua, pamalo sa unoa, i lau whionga le Minstar, tanga ruenga, tau ala manuia, mātina e al malo. Ia, tu sa ho el telefoi tau i whirangalo whaalia al maota. Ia, te tonu lava, ia o lau tanga ruenga, ia o le sa tele i e whirangalo whaalia al maota. Ia, ona te tonu, ia tau o tele le mta upu, ia me se foi o whafoina o lau tanga ruenga i tūlanga tau waalele. Ia, me se foi o tau i mo whale whapuse, ia o le sa tele i whirangalo o le maota, me le, ia malo ta pena, tai launga, ia leo manino le pai o maota, e me se foi whafongfonga mai su tātou tunu, malo lava ngā lue. Ia, ua man tātou whasolonga i, leo whionga le Minstau ngā luenga tutele, lau inga. Ia, lua whionga i sui Minstau. Talenga mau umare, talenga niwama. Ia, tapoi mai se i mamoli se tātou sao ia manvau, tu sai me whamoe pan mene nei asu. I le nganga fia lau whionga i le whongwhtalai, tula ia i mali whaaloalo, e solituina, pa ia o nei mauta, whatalo whatua i lau whionga. Talo fai na o lau whionga lava e tau moa lau ngā ruenga e whaito tasi. Ai whamalo le whapalpale. Whatalo whatu fo i lau whionga i le sui whongwhtalai. Le nganga fia fo i whatalo whatu lau whionga i le tamaitai pālmia o le taitai o le malo. O lau whionga i le sui pālmia. O le ainga ka peneta le o whionga i le ima te maitai Minstau. Ia whapena fo i le naitu o le vai. E le ono fo ia no fo ta vita i lau whionga i le taitai o le tuangai te tonu lava. E te fia whaalongolongo i sa whaamatalanga. Ia whaatalo whatu i lau whionga.
talo fatu lau fionga i le sui taitai o le tuangai. Ia masui ma malu uma. O le naitu, talo fatu jo fionga i sui mista. Ia moto fionga i sui ma malu o le pare mene. O lupe lava sa fa ia mai le fui fui. Ia wale tau aveina. O le ma le fonga ina. O le tofa ai tumalo. A pena foi no fatalo fatu lo fionga i le failotusi ma le sui failotusi ma le pa ion tanga wenga. O lo tau tuaina le tatou panmene. Ia ele whangaloina le fia e whatalo whatu le mfua whalepa. Ia o tō fionga i whaurulunga o mtanga ruenga ma whapatonga le tātou malo. Ia ai whapea fo i le whatalo whatu. I le tāpua inga si o tātou watunu. Whamalo le fulau. Ia whamalo fo le soifua manuia le nei tai au. Manatu sa tātou tau mate whasua i palo. Le lofi al mali toa. O pule le ite ma le ainga sa moe le oi. Pētua mani a. Ia le tātou fōlaunga mai lava le amatanga le nei pae inga se ia pa ia le so. Pita i le nei tai au. Lea ua e mātango fie whaiva o le ainga sa saumani. Ma o tātou mori mawina ai le whaamaoni le alofa o le atua. Ma o tau ai ma o no mea lau whionga le whangwhitalai o na awa mua mua le atua. E pei o na e tāpena ina le tai au son. O na olona anga le lei. Le whatua o ia. Ia te oe mau ma tātou uma. O paia whale tunuu ma paia whale kalesia. Paia whale malo lau whionga le whangtalai. E manatu le a nuu atuia whatine o tau sala i le tātou songa. Ia awale la tau whatu ainga tausi. Ai lau whionga le whangtalai. A o le i o atu sa whaamtalanga i le tō whasa ili. I le mamalu le nei pāre mene o te fia whaonga aina le nei amanoa. E whai ai loo whatau waa mafofonga tau moli moli i a whionga i mista langolango o le nei vaenga. Tainane whaurulunga i a whapea fo i lau whainga ruenga atua i te tono le nei ainga. O le ainga poto ngā ruenga whelawa inga matina i te tele al tātou mālong. Mo mori atu le anganga le whawhtai tele. I lau whionga i te maitai pān mia ma le paia o le kāpeneta. I la o tō whamanino, i la o tō whamalamlama. Tō whawhtutu nai ma le tō whamana ia. I sa mātou tutu o lalo atu i ati na e mafufuanga mamao. E fia whaatino re nei ainga o wasa moa malonu mana. A wai le toi pō se lilo le taritonunga so se atunu. O ngā ruenga o lo ngafa manengei ainga. O le poutu malosi leo le tamau ainga so se atunu. Mai a mata mea fo i nei ainga i le whauwhauina o le tamau ainga e ala. I ati na e te tele. E po le infrastructure o lea ngafa mamatou. Wa i te tonunga o le lava tā pena lau a whionga whangwhitalai o tātou infrastructures. E ne vaenga fau. Mani meto tia fau. O i nai whanau mai ei fo i ni business fo. Tu leia le tamau aingo Samoa. O le mautu o tātou awala.
o le mautu o tātou a vai le lei sua vai o le tise o tātou vaa whewha i lungo sami o vaa lele o le lei fore nā ma whaingo fie so ta inga i so business e tu tonu ma whafo atu o Samoa ia whapena foi i tu tino uma o le tātou malo. Lau whionga le whongwhitalai. O le upumoni fo i mātou te ngaru rue fo i male whae tete. Awa a sasi se mātou whae unga. Te le se whae le tonu e tūlai mai le malo. Malo tātou e tunu. A mātou whaianga fo ua whapena fo i ona tene ngese si i o lunga o tātou te mau ainga. Ai a whewhe fo i e whaile whai unga te tau e toa fo i tātou te mau ainga. Ai ura upamoni rau whionga re whongu whtalai e se atoa i a tau nei ma le malu i tupu mai e o alo ma whanau o le nei a inga o lo tautuaina Samoa. Ai whaftai la o tō whatutuanga. Wa tuina mai e whatino ai. Ia so mātou vai. Le mamalue lo tātou watunuu. Le pa ia lau whai ngā ruenga, pa ia le atua. Le mamalu i pūlenga o li i whai pūle Samoa atoa. Whaftailo o tau lava pale whawhitauli a o whaatino atu se mātou au onanga. Tautonu lava e tele finangalo o whaamanua lia. Tele finangalo o le whaamariaina. I le whaatino ina o se mātou au onanga. Mātou te whaamaruru atu. A whai wale tau la o tau sirsila. Ma lape fo i se au onanga. Ia matua atu ia te oe Samoa. Mangalo iso mātou vai. Ai tātou vi ia ma whaaftaia le atua e ou le mahalosi umalama. E ou le maalamalama umalama. E ou le poto ma le atamai. Ua mawhai ona whaupenga ina ai le au whainga ruanga nei. Whaatino ai se tautua mo Samoa. Le mamalue o le nei pāle mene. O le masani o le nei ainga. A mai au na mātou whaalongolongo. Ma whaamauina o tō whina ngalo ma tāu sanga. O ngā ngai lea o a mātou wasisinga masani. O le mātou masani fo. E mātou te le tali atu i ni upu mole ma ni upu sua malia i tālo sanga lo tō mamalu i te tono le maota le nei. Ai mātou te tali atu i le whaatino ina o mātou tiuti. Ma ngā ruenga e mawhai o na mātou a whaia. Fua i se lene tu ina mai ale mālo. Mātou te whaatino ina ai i tū mālo i a po o ngā ruenga mtārsanga i tū mālo. Lima sūtasi o tātou e tunu. Ai a whaifui e tuaina mātou tari atu. O lono winga o lo tālia. Ia se mātou aisinga, po se mātou suenga a se leni. E mawhai ai o na whatau nuu a tātou ngā ruenga. Ia au te whia lava i le nei whonotanga nei tausanga. I le te linsui mamalu nā whea. Ia le nei vaenga po le nei sekta. E tau mai ai. Ua whaamaria ina uma le iwa 10% po le iwa 5% o Samoa. E ngā ruenga o lo whaatino atu. Pe ana tau sila fia ma mori mawina.
o lo whanga solo lava whaatinoina o tātou ngā ruenga. E le tua ia nei male nei sekta ni ngā ruenga. Se ila lata le pālota o na whatu a whai le ai. O le lava i wha solo lava. Wha solo lava. O ngai ei lava le tatonunga. A lo sui mai lava le teimina o whai pule ai. I le malo se whai pule ngi awala. Ai le tua ai le tiute. Tiute o le malo. E wha awau pia te mi uma le wha tinoina o mana onga. A le mamalo o le tātua tunu ui lea. O la tango pē tadi atu ia ni mea o mantua. Le ala lea na o tanoa tuai. E le mawhaina o tali atu se ilonga. Ua uma mai ona o wasiasi. Se i o tilo ma o vaai. Whapena fo i le pūlenga atoa. Ia ona maua leo le tali i le tūlanga i pē ona tapsangaina. Ai si o tali atu pē i nai vaenga o leo. Ua o walu peina le saunuanga matango fie lau fionga ni sta. Tali tonu foi ua whafonga malto alpa i al mota. I le for sanga ta o lau lau. Ia tali tonu foi. Ia le taunu unga foi i o finangalo wha alia al mota. Melea, ia ua whaatati ese tatu ngaluenga. O le whono ao mo le maro longa o tai au. Ia na tatu tali umaitio wha uau saunuanga lau fionga ni sta. Ia tu sei pea o le lo tō la ei uli ia stofi umal mai aso ia maloa le whaftai lava lo tō manatu ia whatau aina fo o le ia o le puipuia o le sau aina nai tinama nai whanau me le malo whaftai le pa i o palmene ia lo tō longsa ia fo o le tātou whamai moia stofi teitas ia le lawa mai tauina mal toa ia lo tō langolongoina ia tau solo mua lava i taitai o le tunuu ia ona taula mua wa lava tamu whainga ina ia pui ai e sawa ina ona i whanau ia matamaitai mea malo whaftai e whaatati ese tol manga mon malolonga lo sau noa le fionga i minstao ngā ruenga whilau inga mātina ese tu sol whaasolonga o tali al malo me leo tāpā ma whaalolo fionga mo le fionga lo sau noa ia whaftai atu lau fionga i le whongwhtalai te tono le ua mai au wia le ala isau whaama os ngā tino. A lau fionga ia ma le pa ion nei mauta. Ia mo le atoi fo ilenga whaftai le mtanga ruenga mo ta pinanga. E ui lava o esi mapopo vatu le pa ion mauta ma ngai ai o ngai mea ia ua le soifua maloloina whaftai. A matatu le i pulenga suawai lau fionga whongtalai i tausanga ngal wha. Ngai tanga loa i le tūlanga fo i o nisi o nei ainga i tufulele. E le o atu iai ia le malosi o tatu suawai lau fionga. Ia e moni le maenga na e ui fo i na toititi. Ia ai o le teiminei ia o lo tamu whaila vai foi whaalea le tātou pamule a pohou i utele pale i aleisa ia ona tamu whaile e whai mai se awala anga i mai se si whiranga i lalo i tātou nuu tufulele ia ai mantualau fionga lo i lava le tātou o nanga fo i tātou lori vai ia e whapena o nā tarsanga ina i o atu tātoro li vai e watu le fiso soani. Whapena fo i le o le tūlanga lea lau whionga le whongwhtalai o le whawhita audi o le whawhanei mal tātou pūlenga suawai. O le mele o ua uma o na toe whaisusu enga o le siti atu o tātou pamwai anga i uta. Ia awale gravity feed mai lalo o le tele o a whioanga. Ia awai fo i a whioanga wanga i fo a inga wanga i uta tu o le tatu whatanoa ma pamwai. Whengita tele ia le tūlanga na ia o ngā mautino foi. E le alu solo muringa i lunga le vai se mati e po se maunga.
Ia ai o le mea lava e tu atu pea le whaato whala inga ma le fuafuanga a le ai tu malo ma le tu malo. E sira to ai fo i vaenga ia o nei le tau ngofia le fisita inga. Ia ai me se fo o le vili ina o tātou vai. Ia awale fonga tau mafa. O le tausanga sa fata fionga ia le ana. Ia mo se vai o lotu whanga. Ia mantua fo lau fionga o le vai tu maoti lea. Ia ai whaftai ua ele tō whaeanga iane. Ia ise sua vai mama al tātou pūlenga o sua vai. Ia o tūlanga nā ua ele fuafuanga al tātou pūlenga. E vini ina se tātou vai e loto whanga. Peita i le teimi nei ia o lo tau sa ili ia se tātou se leni lau whionga le whaipule o se tau fuafua. E vili nai le sua vai nā ma to e whata oto paipa matulanga uma. Ia to titi a whamiri ona lau whionga i le sui mamalu. Ia e ta oto mai le tūlanga nā ia o le lava e la fuatu ni stau tupe malatu e whai i lati le latu ta le ni leo le aisi. Ia po tau sanga atu e ni tātou tupe whaonga ainai ia whatinoia tātou atina e ia. O aleipata i tūpa i lunga ia e whapena fo. Ua matua whamauina ia le tūlanga o tau sanga. Ia o lo tālia fo ia ni tātou sele ni e whatinoi nai ia le vaitau mawha o le tūmalo. Sanga nga lua e le tūlanga fo i o mali e uta. Ia lau whionga le li whaipule ua whamauina le tūlanga na e pea whatua o mātula o whamitalanga. Ia o nei ainga ngā o lo o iuta atu o le tātou leina. Ai e le to telefo i tu sai fo i ma whamaumaunga tu ina mai e te awan nafi. Ia e le to tele ai o le tau mwhailava. Ina ia fisota i mai ia lunga ia le sa le leina le ale sa o ngai malifa mai le lalo vai ngo fianga mawai ia le sua vai o tato le atua masanga ia fa pena fo ia ana o le vai le e nganga i fo maunga lua la o fionga i le tamaitai fai pule ua mai au na fatino le pulenga le tato ngā luenga i manasi ia peitai mo sirfia e lau fionga le mai tai fai pule. O lo o tau fia le whaonga ina o le sua vai mama le ua pe on tau sanga ina mai tau sanga o tea. E ro tātou a fio angai manasi. Mai eile manatu o le whainga malo. Whai ea si tau ngota o le whaatatia ina to le paipa matulanga whaapena. Ia ai pi fōlinga mai. Ua va fo fonga va ai tono tātou no por tātou a fio anga ia ma fuai on to tatia nga lea a tono o le fina ngalo le no ina ia o fatasi ia le vai tu ma o te lo ia ima le tātou sua vai ma lea le sua lo fionga le tamai tai fai pule le mfai on fatino ina tātou malo vai nga lea le lo fionga le minsta e se be o le sa no manino le fionga le minsta Io e lau whionga, o lai aku, e huianga e le i, o i la kalaunga o ngā sā, ke le whaalabelange, ai o mea, ai whaapekai le mingska, o lea ua sāungoa mai, mā lia o le ngai kai au, o le kali file mua e ma lia i loka loko, puka o whaalongoa lea ua mā ngai a le sāungoa mai, ai whaapekai, kai kele la mai lo whaelua mai, i kalangoa ngai, i whafoi o le keimu, lava yaso. Ngā nga e whaeloa mai al mea lea lai whaapea si o mako ku malo ua leva o ngā ingu mangase. Ele oi loa e ko inga mai whaapekai kele, whaapekai lea li pule, ma le ofisa i loka ku i ku iaku, kangi iaku, o lea ua kali iaku le malo. Ia ai lea whainga, la ua longo ko inga, ele o ingu mangase. Whaapekai ele o avea le sasi o le ko akasi ko rua pe ko kolu. Wale ai o le ko akele o mangase o ke kalikongu o le ala le o lo fia ingu se vai
mama awale soifua maloloinga whaafekai ke lea koe lau fionga minska. Ua o whaakai, ua reo koe whaawila vea. Whaafongomai sui manu, ia au lea, me si leo whaafongomai minska. Ia, fionga whaaftalai, whamule pe, whaasawina taimi ora fionga minsta. Ia, whaaftai o leua sau noa menino le fionga minsta, ia o la ua, ta tia le vai o nei tu malo alo sa ili se seleni. O lea ua mawhai o na allocated tonu on mako lo keki le se la wafe. So angi lea pe o lea nganga le sa karangoa marko miki o iloilonga. Mo le whaapaipanga o le kulanga lea mai sea ngua uka i o mako le nga i uka sumami. Mauki ngoa lava mauki le ngā whakia se drilling. O le pohol pe o ngai sa ngoi whaikau milionga kulanga ia. Ia ma le whaunga a koa le pohol. Ia ma pamu me whapenga, a se mā kou sosoangi lea. Ai ka kalo kui lau a fionga. Ia ke lo fo lea a fio mai ia le a fo. Ia ri pule o le pule ngā suawai. Ia pele ai a se si option fo ile le wa o ngu au kai ia sa ola whaakasi mai le pamu lea e o lai a sa lea panga. Le pamu mai le. Vai le ua treat mai le lake le yuka. Le langko. Ia pe o ngā lea pere mawhai koe koso mea wā, ki loa rai ka ki et pai pare a pe ua. O mo kusin whale anga inga whaingo a wala pea. Anga o singa mea kusa pe ku kaimi. Supplementa i anga mai ngai mako ngu uia e yuka i. E o kemi ngai pe o lori vai a lea e kau mango mai ai. I e fsosoangi a kuai mawai kimu ma kulanga ufa penga. A o se option kau ngō fie e kemi ngai. E kari ai le sa ilinga lau fionga mingska. Inga i e whai se vai mauku. Le kulanga ngai kalo kuai a whai mga mia paipa, ia o ai ware uwhao ngai ari PPE ngai kaimi. Io ke roe whai ngō fie, lo pe se furua ngai lola kai lima se lau, ia o mai ia kulanga ngā fo ilele, whaka kia mai singa paipa, ia sosoangi mai, ia i uka si o mako i kumalo, ia malea nganga whaloalo, whaftai. Kule mai rau whionga minsta. Lau whionga ile, o whitalai. Oi. O lea whionga pasi sa whakanguman kasia leo koe kule mai. Ia, e se mea koe, leo mangingo sa nonga minsta. Ia, whaftai te le lau whionga ile, whangtalai. Whaftai lau whionga minsta. Leo manino ma maramlama ia tūlanga le, vai al mātou nu leo lo tūwhanga. Leo whai pewa, leo whai wharangolongo mai, mātou tūmano, no leo lo tūwhanga o lesi o na tua oi o nusuatia. A lesi tua oi o sātawa. A o nu umai o mātou. E ola umai le vai tūma oti. Ia leo manino foi sa no ngala o fio ngai le fai ona lo tu ile le na le tato malo e fa ngalo te ton foi la leo fa longo mai ma to fio ngai lo tfonga pe fai le fai ngata ona e vai tu ma oti uma ia fio ngai e to lo ma to tu malo ia e ma to fa te tele tu pe le ia se shifto na inga foi le wa le ngata i sa na pu le na le pe le fai ona a le manino tu la fono tato malo le nga fa do Mero pe minsta. Ia, whaftai atu i whiongai whaipule mo whaula vea. Ia, o le tūlanga nā lau whiongai le li whaipule o whamawina ia le tūlanga le peo nai tā ua. O le tere fo i o whawhita uri ono le o ngā tutonu ia lotu whangai peo na e saunoa. Ia ai tu pito ia nisi o nuu po alalwhanga e le omna o mia fo i latou le ia le vai mamale e tunatu le tatou pulenga. Ia ai o se tūlanga e tau o na talutanoa ia lau whionga ma e saunoa iei. Ia whai mai o tau se whai unga e whai ngofie ngā ruenga tatou pulenga. O lau whionga le tamaitai whai pule ia nau tu inatu le alwhamatalanga. Ia e marie fo i lau whionga, e le whaatari tātou pūlenga po a whea e au mai se whai unga, sa o ma se whai unga mautu o tātou ui manasi. Ia ai o le tūlanga na, ia lau whionga i le li whai pule o a le pata. Ia ma lo whaftai e sere maa ngai o lau si ufonga. O tasi o vaenga e alua o ngā iei, ia tupe o tātou poloketi, pa whape o tuai ma tu tātou malo, ia ma lau whaafonga mai o nei lava tau sa ili ia ni tupe. Whafkei kele lava i le tō whawa e fo i tātou tu malo, le whaafonga atu le pulenga, ia o le afsota i o tō ma se awala whaafengo fia i o na maure suavai. I le
mai leo nga ngai whamaunga mua mua, ia lau whionga le swimming star. Ia, o e tātou pamufou i ngā utau le whangaoli, sa sifi e tātou vaile nā. Ia a o lea o le vaila nā, o lo o anga i mai ai i matawai, ia whaasolo tua i sasina. Pei tai o lea sa e tā ua le tūlanga o le sua, o le vai taftafa ne o le pamutuai. Ia o le wanga ia tuai le ia le pūlenga se sila se vai. Po le atonu mafuanga, al mafuanga folna e se pamu na ona ina ia whaonga, ina le pamu le wa a whatui i Utah. Ia e whin mai umairi ia tātou lalwhanga ma le tū malo a toa peono whai atu. E o tuai lava i sasina. Ia, i le tausanga a le pata i tū pa i lalo ia, le sautano atu lau whionga, lua whionga i whaipule, ma lau whionga i le teitei whono komite o tūpe. Ia, o na ua umanu toi whaalele ia tātou pamu, le nā, lea sa mafuai o na motusia ia le suavai lo tātou tū malo. Whapena fo i a ana lofi numero tolu lo whionga i le swimming star. Ia moni sa tātou wasia ia le tūlanga leo nei ainga i e whafsanga i tonu lava male manu tolu. Maanga tolu i a le sa. Ia o lea sa tau sa ili fo i se tupe ono tūlanga o le mamau. O le meo lo o anga i meire suavai mai false la. Ia ato ai ma le tūlanga o le fuafua fo i le malosi o suavai o lo mawaina. Ai pei foi no foi atu taimi o sola la o feonga e swimming star. Aua ne i tu ua le vilipe le ofisa e whaonga atu o tātou lo le vai mo le taimi nei. Aua nei a inga ngā pe to tolu e pe to wha. Ia mantua fo i e fua lava le tātou malo ia se whata o tonga o se ngā ruenga e fua i le to tele. O ngai taung tātou a fuafuanga mga ruenga whapena. Ia e peona ufai atu lau whionga ia o le anga i luma, ia o le awhata otu ai lava, ia ni tūlanga, o le sota inga o paipa mai wharse la, ia po tuanga, ia matatu ma le pito i mātu o tātou mutu nei. Lau whionga i le sui whale alili, ia, whaftai mo le tūlanga suawa, isa o le leila o whionga, ia o nā fo ua, anga ia tule pūlenga, fo ia whawhitau le pe ona e sauno iai. Ona ua o mai lea i pūlenga o whalawa inga o lau lele, le RTA, ia pe ana o whatu sautala, whawhitai ia e le i tele ia ni tātou manaonga, e le tūlanga o awala pe ona lau tau sirfia, e le motu lava ia le whatina ino tātou ngā luenga whaleleia, e awala i nei upolu ia whapea fo isa vai. Anau sina vai ngā lea i tātou awala ngā lua e pe ona la ngā mai pea. E suinga malo le tātou palimene. Mādi lie tātou palimene. O lea lava uatu i nātu i a tātou whono whawai le whatino ina o tātou awala ngā lue. E o fo i lo tu malo. E o le mātou polo keti fo ngā o leo whaatino ina le teimi nei a mātou tupe o lo maua mani mālo i polo keki ia. Ia e māridie, ia o awala ngā lue. E le toe tāngu fia e le tātou a pōlenga, flaua inga o lau ele tūlanga lea mat whaaloalo. Ia e fo ini sui sa tā ua, ia sui o sa lenga mua, ia o la ua whamawina, ia le toe whaaleo ngā ruenga lea. Ngā ngai maunga numero lua, ia whaftai pe lima e awala sa e tarusanga ina. Ia o le a whapena o le whaua whamauina le tātou pūlenga. Ia le tūlanga i le awala vai pouli, whangamalo. Ia whapena fo i se speed hump i sale i au te loa e umatu le whono ua umane whatino le vaenga na. Ia ono o le tūlanga pesa e tarusanga ina i mea ane ua whaale tonu ia le saa o le whaltua whaiwhiau, o i le alo le whaiwhiau. Ia, mea whapena o Palauli, tō whalanga ia,
Ia whaftai o leu whamauina ia le tūlanga o le awala i Vailoa, pe ona i Tausangaina. Ia le foi sa ita ua le tūlanga fo i lea o le oso solo le whataina o tātou ua wala i savai. Whapena fo i nei upolo. O le upumoni lava ia o malo nei palmene lo whionga whongtalai. Ia o le tūlanga na e whioa i lava ia le pūlenga. Ma o e test ia le tūlanga o vaenga o wala wa maton whalenga ina. Ma ua te tau ona toi whale lea. A whai ele o whai ele si vaenga o longa winga. Ia lai malo le lei lava ia le tūlanga o a wala vatu le pa ion mauta. Ia whapena fo a le pata tu pa i lalo. Ia e se furu lua a wala ia na lau mai. Ia whatatia mai ma o le a whai atu isi a wala sitasi po tūlanga whapena whengta. O ngai le lava le mato a budget tu ina mai le tausanga me le tausanga. Ia e whaso solo i lava ia le tūlanga o le whatino ina ma le whalelei o tātou. Tātou au wala whapena fo i ia sanganga le wha e le whionga ia Tangaloa. Ia o lo mana o mia lava ia le tūlanga o se au wala. O ile le anga ia le sa ia lau whionga ia le ua whamauina ia lo whina ngalo. O le awala i toa mua ia o le tūlanga na o le ia a nga ia i fuafuanga le LTA. O le LTA lava la tau ma le alo lantu la fono. E na o public roads e ngafa ma le LTA. Main roads. Ua iei le fuafuanga fo i le soaswani le LTA tūlanga o awala fo i taloto i tonu o to tele ia al mamalu le tunu o lo o papa au ai ia e o ia le tūlanga sef soaswani. Ia whapena fo i ia ana lofi numal tolu ia pe ona langa fo i le awala ino fo alii awala le muenga ro iei le kalesia ia pe ona ufayatu e mai al tātou fontanga masalo le vai asole on whaatino lea o le asisinga le sekta a tone e ono toi tilo la ia po fea awala la avere wha mua i le toi whaale leia. Whasal leanga ia le vo o wha mawina le tūlanga i awala toi whaale leia ia whapenga foi ia whale alili i utulai lai sa o i le awala leo lo i le kalesia e le umi foi ia le fo whamawina leo whamawina mai le tātou pūlenga i le tūlanga o le whaatatianga o la tōnga alwenga. Ia le whanga false la lau whionga i le swimming star ia o naua e taloa mai ia o lo i fuafuanga i nā le tātou awala return to paradise ai ia manisi fo i o fuafuanga pe on whaatati atu le tātou pūlenga. Whamarurua tu fo i lau whionga i le 2 miliona le sa e tā ua i whai e tātou awala malie. Ua umanga vai le keke ngā 2 miliona lau whionga le swimming star. Pe o le LTA le la ki i asika mai mea le maua mai. Ia le fo i mingola a whaasoa fo i le whainga o ka konga ruenga. No o mai le pūlenga wafu lau whionga whongwhitalai. Singa va ngofa bon bon. Ya malia lau whionga administrase i tulai mo mai se mai tai mai. Tai la mo la manua. Pa ilalo. Ona le falongolongo atu le ase esele whionga administrai ni me yo awala. Le na fiafsilia fa mama lama ono le pe ona tu ina tu foi la wala nga luele o le fale a onga o fal toru le i lo tup ole a le falongolongo atu ele pe ele e alu le miliona ya mo silfia la o fionga o le awala le o le public road ona le el fale a onga e uia tu eia pe malanga inga a le ofisa a onga watu faina to med ia le falongolongo atu pe lo telefone ai inga wono no foi utaina ia ai tu atu pe yo au tafala wa fionga min staff aftai Tu lai me siu mo pasau ina temel minsta. Te lo fiole, te lai mola vanua. Si o lo sui le fi ngi mer fa ula verso. E va nga se me kau. Eu que o foi le fiole mi ska le umia ko la o wala le. La le la ve mai ka ko wala.
Wala le saanga fa mulmul ki noi le ka va ai le milionga. Saka ko feo yes go afia ko lo fio ko male pule sem ko afia lo kai mi le pa lo ka le ki ki sa u ya o final ma ko o ke po le wa afia mo le li miska la fa ki ko wala te sa fa ka o inga o ngi ko ya ile fais fol folanga ile fa ka winga fa bol mole lo fa lo Tu le melo. Ya mole. Tu le mele suyo le fanga para sela. Aftai mo la no la fionga le fon stalai. Ya o le o sa no manino le fionga le. Min sta nga le tele. Ai o mena uta o ile 2 miliona le. Na o atu le tanga le ngotupe. Ya sa fa le o ye. Ma sa o wala ye wale mo chinoe. E apini sio malo tato o chukam. I o le fanga ile return to paradise. Nala le na fa o ese langona. Ia tau tu lungal tu pe wa awal. Pe no fa yatu. O la le le o tato talinga malo a fa le tonu o wala u yetai. Tanga o I tonu le anga yai. Ko le anga fo le na. Tu atu. Ia to mo le siwa anga le sa ma sa etal no mai. Ile o wala fo le alu tai matfa o le fo ina. E tau. O la fa si ma. Ia o le lava faatali polale ia la toa tu pe nai le utal fai mea a tono se tai minata mai pe a fai o yesa fuanga aftai Pero fai. Oi, ya Maria se tu. Ya pala tai ma samtau. Ya. Ai wanga lo da fionga minsta ya. Le wan la papa ni tu malo. A matamane pa inga fa mana tuat. Malangang fa lot. Ya, tu le mesu yo fala tan mutas. yo la o fionga fon talai na le fu e mai to le la se le fionga le mi sta tu langa me to wala e muni ala sa no ele malo se sui I se palo tai I le fai ni wala ya le sa no e I le telingo mana o tangata tu malo ya le e si fam na tu la vela o fionga le ya wala ia na ta sanga tu fu de tu de ngai tu maloi I te mo ya a fai wa o suiro fin ngalo ia mane pa o ye chau sa no ngala le a fier fai pule tu la ngai ole mai lungo ole social media e ni sio tanga to fai tu le e mana ia lo sa no mai I tu langa wo yai ya na fu mai tau tu lo ma tanga lue ia le ta tu o wala papa ho le mo ma lo fa ftai ia pe tu langa ngai lo fionga ma le fa lo Me lo pega mesta. Faftai tai mo fa uila lea pu. Ya ole tarsanga le tamaita I fai pule. Ole ala vote fa longo atu ole awala nga alue le te sa unua mai ai. E pe foto a umala fa mutalanga. E le to tango fia e le pulenga ni awala nga alue. O awala ia fale a onga o ngai fai. Na e o tuai fo so ni ale al tatu pulenga I awala fale a onga. Ai asau le upu awala nga alue fale a onga ia longo le lola ia no winga e ku le pa. Ia lau fionga I le sui mista. Na o fionga al fong tsala. Oi. Ia e si fa o le o sa no mista. Se e fa atau matsau le sau no angal mista le pe no utsau no o le public road o no le olo I el fale a onga. Ia malo fa nga fo I mtanga luengo fa onga ia mai se malu lau tele sio macho. Fio anga mal fale tolu no lo a onga I fale a onga le mal fa lo alo. Yo le fonktela I mo le pasau ina temel mista. Ia wharango longo ama tutoa I le tangsale tu malone vai monga I whaftai lewa. Sa no le minstai le wala whale a onga si o nu whangali. Ia whaftai telea leo ma wharango longo atu ia whaftai telea I le. Tu ala o vai lele la o fionga ta milo le wala tono le fioanga. Ia mai e tamai te o whale a onga. Ia malanga whalalo. Ia se me fogo me tua ia le sa no el Ia mista. male tato vai le tongo. Ia sa no man. Na o atu ia ile. Tu langa whamole le vai. Ona o le tongo le wa tu inatu I ao le vai stum oti I lalo le vai mita o polenga la le nei tu malo nei fai pule ona wa ina I ainga o atu no foia fatau la tu fanua malisi o ele o ia I le vai ese silane la o le wa
le tulanga le mai fa o se ese le minsta mai tato vai o le o se e tato awala ia lo fenga minsta na wa ia whaftai, ia o solomuri lai tiki ko i kua i le vai leo whale aonga langa e taua i tongo. Lau whionga le rifai pule, o loo tā lia le pule ngā sua vai, e se saingi ngā lima o malienga a li imwhai pule, e tu ina tua i le vai al tātou mahalo mo le whongatau mafa, o ngā lava e tu tongo o langa e le vai tu maoti. E le mawhai fo ngā mexi ia whaonga le peipa i tasi o atua i vai ia. O ngai le lea ngā atua lava le tūlanga le whaamaina o tātou vai lea. Au le whaatari atu le pūle ngai lau whionga ma le tātou nuu. Au mai se maririenga, saingi ngā lima. E mwhai e on whaatino atu i ngā luenga lea. Ona... Whionga mtalai e whaptai te lea. O le whatua mau atu le nei. O le ne lunga whisenga inga. Nei taimi ana whai ele mato whiutanga inga ma le ofisili ma le ofisa loia o le loia le na mato i oe atu i loa. O le lau mato whātalitali teime pasi ele vai. O na ua mato i oe atu lau a whionga ele minsta i le aso na whai ele tali ele sua mwhai fui whaaloa longa i teime nā whio atu ele o mtanga luenga. Ia le lau maua e toi a maise ia o le anganga na o le whātalitali ai le se me le atu e avatu pe o le o e nei fitena inga. Sa whapeo le aso a le na whai loa i aima fai foi falo longa maurunga foi a wa foi soria foi o fio anga ele la fa pe ma to o mai o la fatino atu ai le se me la fa atu tu si nei pe o mo fontanga le fio ngale minsta ia faftai e ala ata lefte na i vaenga le al pulenga nei le fatau ngi po amang e konga ia au mai pe le tulanga o le tustusinga o le malienga tustusia na o ngai kele yo ka ko ngā ruenga e whapenga whai a o atu pūlenga o ngā koe ka ofi fo i lea ia o le reo e senga ngā pūlenga i le koe o atu ai whaftai o ngā ua e maua le vaenga lea lau ne awala i sa anga lau o whionga langa le tā ua o ngā lau wailunga le lainga o le saonga na lau wailunga le disi ia le tātou awala le i sa anga i nei mai ane wa tō tā mai inga koe kui wholera i e lalo le disi ia o nau manino ia le vaenga. Ia, se tu lai mai siu siu. Ia. Mula. Fa malo man fa kai lo fianga o lo ngofu popole ale anga e ba ka o mai o lo ke lunga ling ke le ko ku ku. Ai fa kai mo male mo no fa kai mo la bo lo fianga le miska. Ia. O fianga mista. Ia. E pe ona taua ia tulanga o le whangam whalsela i o naua e whai as te leo le vai ngā tupe o lo tau whai e se awala mo le Return to Paradise o tasina o whaltan malo le ano fwoi el tātou fontanga lea o nisi vaenga o le a whaso solo tupea i el tūlanga le whatine no ngā ruenga ia o le tūlanga i moa moa lau whionga i le Swimming Star ia o le vana o waungani atu tātou nuu i moa maunga. E au mai se whaamau ni ngā le Kalesia Katoliko i le whaingo le awala. O ngā sa tātou maari le whaatasi ia ai whalongolongo a kua waka o fifo i ele mwhai o whaatino ina se ngā ruenga o ngā whangua o mo ngā fuaina e le Kalesia Katoliko. O le tūlanga lale nā o le me amata mea maila o whionga Swimming Star ia marina fo i tūr tātou nu. O whalatai ia o na ua iai le peana whai atu se whaamatalanga i le sifoi whono. O la upe ono ea ia tātou forts, tātou awala si mā o ngā wailunga le porokala me te toi whaleleia ma toi si ilunga. Ia o nā lai la vea ia le tātou awala si mā ngā i tātou tūmalo. Ia, no o mai le i pulenga wafu mtaulanga. Mo le atu le nganga whaaftai o tō whionga i le whaaftai mai fo i tūlanga le whaatino i no tātou ngā ruenga i le wafu i mori whanua masalolonga i a tātou whale whaatat pasese. Ia, a whai o whaamari eina o tō whionga lo. Ia vi ia le atua. Ai, o le tūlanga i le wafula lea leia a umanei ia e umusafo i tatou a tina nei
e le vai asfo ia e talo fo tato a wai fatasi le la uma ia le fatinonga o salolonga e ona ngai mai la i o le au whainga ruenga i mta utu pe ona la ngā mai se tasi o sui e le toe whaale leia o le tato whale whaatat pase se lea anga i e tutui la i mta utu e se tūlanga fo e tau ona iai walewa tele ia e le o ta oto mai se tūlanga le lei. Na la ngā fo i e nisi o sui wa o tau tala le vaenga lea ona o le tūlanga o le malosi mai o le fuala au le po le aisa i te tono o le tātou o tinu. Mai lava i le la fia tau sanga taluai. O le vana tātou tala i eile avanoa e o mai le aisa. E le i aini tātou X-ray le i lavan tātou masini e su e mai ai tūlanga umai o tātou whamori po kākos mai i le ui mai i tutuila. E whapena fo i o i le wafu i containers i mai o containers o loa. E le fo si tātou masini sai ai. E whapena fo i whaleolo la tau i le ea kāko. E le fo se masini sai ai. Teimi nei lau o whio ngai le whonftalai mal pa i o ia o au kuso o le o tau nu uma mai ei ia masini whapena o le o mai tātou masini i mta autu. Ia laua iai le tātou X-ray i mo containers ia e whapena foi. O le whamauina ma whapeina le masini o tātou kako i le mlai valele. Ia e tau fiofi ma sosoani i le tūlanga lea o le au mai o aisa ma tūlanga whapena i tono le tātou tunu. O le wafu manono lau fionga le whongfutalai ia o mai ale feasibility studies a whatino ina le company da New Zealand peka. Ma e tolu ni vaenga o lo au mai ai ia ni whirwhiri e tātou malo e se me whalele ai ia le wafu lea. E le mwhaila wana tu ua ia le fo i tu o le tātou o tunu u le tūlanga o lo iai pēr. Paua o le ala o whionga le whongfutalai. O options ia au mai e amata mai le tolsu 5 miliona le si vaenga. E le tanuina le ama le whaia o se wafu kai le meo lo o ie le loto. Ia o le si option e sifur 4 miliona. O le si foi option e kolu ke si 5 miliona a whafonga mai la o whionga sui whongfutalai. E whai lava si tau ngata ia ai o lea lava tau mwhai tato malo e sa ili mai se seleni ia e whaatino ia le tūlanga lea a wale wheo inga foi al malo le tunu uanga i apolima ia whapea foi manono o te whia e tala no atu lau whionga le whongfutalai e ile polo keki leo le CAP IT ia o lea o lo o mai ai ia mo meo tātou ta vale alu le tisi. E i foi la ma vaa e alu le tisi. O le a whaungaina e tātou motu ia o manono ia ma apolima. O le ia i tātou polo kalame lea. Ai o le tūlanga lava ia le wafu lau whionga le whongfutalai. Ia lava pale mai pēr tātou tō malo. O lea o le a sa ili foi. Ia se tupe whaatino ia le tātou wafu lea. E tūlanga ngā langa mai e se tasi o sui whapea o le whaalelea o le wafu salonga ina ia o atu ia mo meo vaameli ia. Ia o te tonu lava lau whionga whongfutalai e whaisi taumata o le vaenga lea. Ai o le nuu lea o Kabaiboku lea o Cayman le atu a Kalipiangi. O nuu nae skama i wafua. A o le vai aso e kasi i le motu ngape se fulu va me le tutu wai. E anga ila ia iute tu mai tai lea sa whaatino i whangamalo. Te leo kausanga. Ngā uwa aila vai i whangamalo e saule e wakule va Ameriku ngā i mai leo kūrisi uka. E le i lewa fuinga kupu lea ngā kūla i mai vaenga ngai le whanga mwhalese e la le ngō mai konga. Kasi ngau vaenga e whaingofie, taungofie, ai fuala i agents vaane e lato te fuafuaina male au mainga o tātou vaa. Ta whau ia
inisi o vaenga o le tātou tunu. Ia, pe o tasi nao o vaenga lea sa fia whaamanino atu. Nua o mai le i pūlenga o marasianga e tise. Sa o mai se saunga anga tūlanga le pongi sa o tātou street lights. Mai le airport se ia o mai i taulanga a manisi fo ia o vaenga. Ia o lea ua watula u a whatununga le mātou pūlenga. O le a o mai uma ia a whaidef suia ingo mō le sa o le mele o titilo ye. Nga uma loanga po o uma klakofongo ki elo o kau le whale olo koe foi mai. O le tūlanga o le whaonga ingo mō li. O le kele o mō li fo i e bright LEDs i e tua. E ai pe whaale e ai tu o le West Coast Road e le o pula le mō li. E le fo i e whafonga mai i a pūlenga. A whai o ingi mō li malolosi i e kua, leu ke wa ai e kua. Sui mai ai suia. Ina ia malama le lei ia le awala. E tele le traffic i teimi uma. Teimi uma i le po ai me se la teimi o waa. Wa le matulanga whapena. O whapena fo i street lights i pe on tau sanga mai sui o whale alili lau whionga sui minister. Ia o te lola wanga i atu ia le tātou vaenga, le tātou pūlenga, ia moa lātou repairs and maintenance, ina ia toi whaalele ia le tūlanga o street lights. E le ngata fo ia i whalaalele, ia a o street lights umalawa, e tamusanga i nei motu nei whape fo ia sa vai. Ia, i le tūlanga lawa ia le tō sila mai e whaima motu sia le tātou e tisi. O whionga whongtalai, o le maota mai whafonga fo e le tātou atunu. Ia, o le tūlanga lawa o le toi whaale leia. O tātou transformers, o tātou waya ma tūlanga whapena. Pea no whai atu le si itia o le mana onga le whaonga aina o le tisi. O le mafuanga le nā. Ia, wa vai tātou transformer. A le teimi nei lau whionga whongtalai, o le teimi nei le ma whai ona whai iola ina i tātou a au whainga luenga tūlanga na. Mai o watu fo ia tātou whasisilanga i le motusi atu e tisi ma tūlanga whapena. E vanga nā ai o le lawe ai o se taavale se tulau, ia po le pa ua se awala, ia ona le o atu leo se whasisilanga tūlanga i le motusi o le tisi lau whionga. Sa ta ua tūlanga o Pomori, ia ua tutu pi o ngai lalo ma tūlanga whapena, ia e sao. Sao le teita e le tuangai. Nanga sao tuangai au kirkiro ai pou ia, ai e o pou fo ile sa kirkiro, ma sisile e le teita e le tuangai. Ia, o le whafonga mai ia pūlenga, ia whapena fo ile whionga le li pūle o tātou pūlenga o IPC. Whamui whamore. Se i whakusa amaka ko mea male whika le kuanga ia kako. Ia, o mai leo pūrengo wa, whaftai, o leo ta ua le lifi o le kako wa ale i le Samoa. O whionga sui malu ma le whafonga fo el mauta. Ia le... Marira o whionga le minister, sa? Ia sui whala taipu samta. Ia, ngale ala se na whionga re, minister mai re, whala poptong. Ai sa o ta ua tūlanga o marisi ang whawhawina. Kia whalongolongo fwoi po le asi tūlanga o iei de a tina e o le marisi ang whawhawina. Ia mai se o le marisi ang o le la lea se company IPP fo le malai wa le lau wa iwa. O te tala e se fia mawai se whamanamang, whaftai. Ia, tira mena whionga minister. Lau whionga whongwhitalai. Ia, maria lau whionga minister. Se tūlai mai sui minister. Ia, ona o le ua. Se le whionga le minister. Ai lo fia fa fonga mea vai singa no i lau fuafuanga le wa ia mo le ua fu ya sau. Ma lo fa la tele fa aftai. Ia, lau whionga minister. Ia, whaftai. O ia ko solo muri ki kia kuia i kua le wafu.
Ia, lau fionga i le sui minsta, lau sui minsta. Wa e to e fisiri mai e tau, tauna e tali ta fisiri. Ia, o lo o ta pena pena la vale tūlanga o le tato Transshipment Board, o lo fia whaatino o ia sau. Ia, o le mea lava tau se leni ma tūlanga o talia o tato talsanga e mwhai ona whaatino. Ia, ona o maila ia i le whaafisiri fo ea le fionga i le whaipule o whala time sam tau. Ia, whatua umanei ona fono tato CDC ma ua iaile tūlanga o le ua a mata ona whaamingoia tato renewable energies i tato IPPs, i solars ma mea whapena. Ia, le o toi mamao, ia, la whaafonga mai le tato pūlenga. Ia, ole a whaakawale e wawe o ngā whaatino tato tina e ia me tau solars. Ole solar lea o le si company le mlai vale le pe on ta ua le fionga le di whaipule. Ia o le solar na o le ua toi ave ese uma ia panels tuaisa iai. Ai toi whafou watu ia lato panels fou la iai. Ia ma panels wea high quality inga ia lava le lato power. E ma whai o ngā produce i le la. Ia ma le tūlanga whapena o le mea foi la sa ia panels sa iai. Ia o le mea foi nganga pe e whaasasanga i le Western East. Ia e puele la i le uso me sunrise, ma le sunset. Ia sa se foi i whainga o ngā mea. Ia le ala ua laku waku les company, le ala ua whaasa o le whaatūlanga. E face le north ia tatou panels, a uma le la i le aso atoa. Ai maua le energy mai le equator i le north. O me va penale ale nga skok si dai e face uma panels nga in the north i le meo lo i le equator ma wesinga heat like iki mai tono i le taimi o le pongsa ia pe on ai vaenga le alo fionga i wha mamla matui le vaenga i whaftai wala ngā mai le mta upu o vaa i le tato o vaa le le sa moa pe ona la ngā mai le tūlanga o le lifi sa o le lei ia le fionga fo i le swimming star nga la ngā ia o tato vaa ngai o makua kuai lava. O le mele le whingafangi o le kausu enga ngi pātse wha lei ia le tato lifi le ai moni ma wha mauni le tūlanga pe ona langa. Ia o le taiminei le o nofu i lava le tato pūlenga o vaa. Ia o lo tau sa ili ngi pātse pe tau sa ili fo i se lifi fau atoa. I le tūlanga o specs o le vaa o tato wha o inga taiminei. O le tūlanga o wheelchairs mo tamama tina mātua whaaftai. E le tause mawhauwhau fo i o nei. Aia o tau iema ia mawhauwhau o le pūlenga a wangalo fo. Ai taua i o le tūlanga o le iai o wheelchairs la mo me o tamama tina mātua. Lau fionga i le swimming star. Ia le whaafongfonga atu le minsta o whalema. Pakua umange ia pe al vai aso ente e nei kau ngu mai e langa lua container wheelchairs. Ma e whaaftai e lau fionga al whongftalai. Ia ole a mauar kako se fulu mai i wheelchairs al whalmai. Pe a fina ngalo i eire minsta. Ia 5 muri whanua. 5 sava. Wha mole ua wakule le karusanga i lau fionga i le minsta. Fionga i le. Ia, mania lau fionga le. Minsta o ngalo. Se tula me lau fionga minsta su fumalu. Ta ua i o tāsanga. Ta ua tele u whaisi pa u fo i le. Mele an o le a whatunu nei pe a umal whono e. A watuni wheelchair. Langa o me tang whai. E u whafonga mai mtanga loenga. Le sa u. Sa en over mai e. Le kale sia ma mona le. Le container tātou wheelchair. Ia. Mai leo se me taun tu ua. Lau fionga le. Whongflai ma le mista. Ia. Salo a watu ai o watu se fulu o mangai. Leo whafong mai tanga loka. Whaftai. Tula me lau mista. Whaftalai. Ia. Se tula mai le. Se maulu ngai maunga. Malua. Kei lau fionga i le. Whaftalai mona mongo. Ia. Ua. Ia iare la ngonga e sa ausi lava le. Sa ngonga le fionga ni mista. Ia onga. Wako foi leo se whamanatu. Whafkai o leo wa sa ngonga mangingo le fionga ni mista. Ia ngai le. Le lifi leo le kako wa alun sa moa.
Kwa mongi whamaongi mau ke kwa mori mau winga sao le rei, wa kwai wa. Ai paulawa se whaukuanga ia. Ki ngai ngu fō i lalo te whaengolo i ka ware e la lai au makua pe a ore ngā whakia re o irunga. E whi whapengasi wha mangaku i lau whiongan miska. Ane sime. Ia lango lewa nevanga se se lau sanguanga mai le au wala. Koe whamangako koe lau whionga le au wala fōne le laru yuka i vei pōuri. Whamulumole lau whionga ma. Ai mai se whoi ole. O ngā au wala renga whai eri whai ungar kapeneta rua o. Man whanroano lau whiongan mista. Mungin whong. Ia, lau whionga mista. Ia, whaftai atu lau whionga. Masalo ele i mau e lau whionga sui mista. Wa umanga o pasi mai ma le au wala o vai pōuri ma. Ia, whapea i ma le whaka o le fia. Lua o. Lau whionga le sui mista. O le lua whale o kako iai. Ia, paula ngā o vaenga pe o na utalano atu e mole atu lau le nganga whaftai lau whionga i le mista o soifua maloloina. O le masangi sa ia o whainga ruenga. Ma o kulanga ia sa ia. E kuli ale ai ale. Al makanga ruenga na kouia. Kuli ale al makanga ruenga. Al mele manga ia kere ia. Luka kou vai tendi. Kako ke whelangolango ma ia kasi kako whainga malo. Ia kau ke ngā ruru e whakasi. Mele mole a kuru whafkai kere lau whionga e vavi. O ngā au mailo whinga ngalu e kalia skausanga al mako a pōlenga. O maila ia sa whakarikari lava pe i se sui whai pule. O le mautale nei e a whea le mako pifala. Peita i le ise si sa a whea. Ai langa ma fuanga o iai. O le kaua. O le tūlanga sa whatino me tato pifala. E ngā mawar ka ko sulua milionga ka ko dividend. Ka mai ka ko pifala po o dua ingi vai asukaluai. Ia sa umanga lava e ise whaipula mauta e whawhitai le au nanga pifala. Ala u whaias ka ko kala. Ia, lau whionga puola koki masala. Lua whionga lo ngafa mal tatu pifala. Ia, whawhitai atu. E mase fo ile ia le tātou pūlenga pa tātou company la whai ngā ruenga mālo ngā rue. Sila fwoi ia le tātou atunu ulo tō mā au ia e mai se fwoi. O whaalinga ia o ngā ruenga whaatino i le wha maoni. O le ua maua le sulua milionga tako mālo lo whionga le whongwhitalai. Mai o te usua le pese fwoi lea. Whai pēr la ua mio whai pēr. Awa o leo ke karikong. E leo koe mamau foi ai saule si kako dividend. E tono le tātou mālo. Ia pe o le kulanga le ngā. O na o maila ia i le tasi lava le mtanga ruenga le mālo. Lo tono le nei ainga. Ia o le tātou ministry leo transport. MWTI. Ia sa tau anginga mai fo i se tasi o finangalo fa pe wa tau fiel tato polo ke kivo le tem ya lawa ia o le ua fa nga solo le tato tenda le timing e le tato face ia mai nei a kusu ia ona fa alu lo le tato nga wenga nga pe ono to sit fia ia o se tema fo i le tau sanga nei ia le ma o tuai ma le ma CEO le afo le roadshow e fai i Australia ma Singapore o le amatu tala no ai lo i ma company we le lato finangalo e lato te fia faia ia le atina e nei o se tasi o vai ngata ua le au fa e la ngā mai e si le pe au fa manatu atu i le tūlanga lea o le au nanga le tātou puma e tasi ale me tā ua o te fia tā ua i o talo sanga o atina e ie au mai o lo fia fai lungo o whanua customary land, whanua tau Samoa. Te le i o le whawhita hauli ma ngā ruenga e whaalu le tātou ofisa le puma ona o le mautu a watu sai ngā lima e umanga a watu le a fo i le pēmito tau atina e ai ko i fo le si vaenga ko e ka ofi o le kele i o ngā sa i o ngā ruenga
Au whafunga mai ia tātou atunu uma tūlanga uma. O lea ua ei fuafuanga e so se ngā ruenga po se atina e whaatino lungo whanua tau Samoa. E mana o mia ia se reporti mai le tātou whaamasnonga. E le official whaamasnonga ua iai whaamaumaunga i tūlanga whanua nei. Ia ona whaato a mawhailea. Ona tu inatu ia se pemika po se laisengi o se atinae i lungo whanua tau Samoa. Lau whenga whangwhitalai ia o te longa pauleo nei vaenga sa la ngā e sui mamalu al pārmene ia ai se o tasi tua se o tūmalo le pa ia o ia o se o tūmalo Whenga whangwhitalai na lele a mai ele saunanga le whionga le minsta. I o lea tūlanga le puma sa la vela ulaunga pisa whātutu lai le tangaloenga lea o le so tainga. O lea wasau noa le minsta i tūlanga i le ia tina e whai whanua tau anganuu, customary land. Ai o vai aso o tōna e sau hasi ai mo meo tina e lawa whionga le minsta e whai lunga mo meo freehold land. I leo pose lilo wa whai pou i le nei tū mālo i lunga o whanua ia tau umia sauloto. Ai leima se soa lau pulenga ma mātou nei o nofo ai. Pou lea titi seaula o i sio mātou whioanga. Ia wa o mai la ma ta pātu langa lea. Ia wa o mana whamatu atu le pēmita. Peo le winga le tala ina ia mana ia lau saunoanga ina ia soa lau pule mea uma. Ona o whanua tau leanga nu. O whanua la nei tau wha umia sauloto. Ia peo pōlenga le nā. O lewa a vea le lātou wā i o engai. Ona o lātou whanua. Ia o le sila la le si o manga o e o lo o awhiwhio ma pāpā ao e au tawhai. I le awhia i le pou lea o le o tūlanga i tau so ta inga o lo whātū si o mātou whianga. Peo le nganga le nāla o whianga i mo le ngang wharokai. Ia, si tūlai mai le sui tumata i o alato sifu. O saunoanga matango fia le whionga le minsta i lana whaalinga lea sa whapea le se sina ma watu i tūlanga i le pifala. Malana dividend less fululua miliona whawhitai o lau whesili. O whel tau sanga lea e whatitau i els fululua miliona lea. E tasi se tau sanga pe lua pe todo. Ia o whesili lea mal whaalon. Au whionga whono. Wala te tolo? Ia. Upu a lesa ula un whalau i tele. A wala hoi su e mail te mau ainga. Nau leo sao noa le whionga le minsta whawhitai te whono ma le pifala. Man mole lau whionga te minsta. Whaftai mo me ala ufo. La ufo lenta no ina te atianga le. Te ta fio le wha alea ma. I e o maina manager e oi. A la ufo ta ko se tinga le. Ta fio ngan pifala. Man wha ala. Ia, tūle mero. Au hionga le whangwhitalai. Ia ngā pēra o kā waro ingo. Ia sa ungo whaama o whanongolongo. Ai whawhitai le whionga i le Mingstar. O tā ua lea vaenga. Ana o lau te mantua. Salo pole sfulu whātau sanga talu ai pēa. Nau sa whai menu whoala, sa whai le whionga sui palmia. Ia, warula i e whai e kalanga i whakau kampangi wāra pi whala. Ia, e kukula i aku i le whionga Minska. Ma o kingi aku au. La mo o rika whakau lea wā kampangi wā ngau. Nei se mea mba wai. Au whai aku, e re kai me fua mai, e re ki vesira. Ia, nau sa ngā i aku. Se follow milion. Ah, wa ka koula. Ia wa. Tūlai mai lau whionga minsta. Ia, whawhitai. Lau whionga le whangwhitalai. Amore lau whionga. E mo se wanoa. O le pifala lava pe. E le ai. Oi. Sa le se manatu. Oi. E whau i la vea. A ono le mata upu wa te ai tūma. O le ala leo tūla i atu ma le anganga whalo alo. Sa tā ua i lau naunga. Ia, si sa mo le lawa whionga le minsta. Ia, ole fōri ngā alofa al miska e ua koe lewa, no? O le tūla i atu le i tā ua mai la unga al minsta au wala. Ai, o mono utarusanga iei. Na mai foi le whatonunga al minsta. E saingi mai aha inga i e la vea ni mea lea. Lea lawa o man saingi. A le ta unga mai la ta au wala pe whai pe le ai. O le tala lea ma le anganga whalo alo. Ia, lau whionga al minsta. Ia, whawhitai.
E re mawhainga whai atu se whai unga pe ale o mere pe po umanga sai. Ai a wha pe ala vai u pe nai lo aule ia u pe ngā. Lau whionga whanguftalai. O le pi whala. E se ia le kele i ko ngā pi whala. O le pi whala limited le ngai ai. Ngā ngau le sui kaika. A o sui palmia. O le pi whala le ingai. O le pi whala Samoa. Ma le pi whala Krupp. A le pi whala ia le ngai ai ngā ngau ia ngai. A ngā ule o mai i. E le mauar su 2 milionga nge. O le sfuluan foi lea milionga lau whionga le tamai tai whaipule. Anga ule o mai foi i. O ke lea se fulu tausanga. E ri au mai ai kongu se mei kongu. Sa kongu ngofo ai a ku ai a whapela. Anga ule alu nge au sau o alu kuri mai ngai se lengi ia. I wha o sau noa ma le whionga le minsta. Ia. Ia. Se i sau noa. O lea ua momori lana whaafitai. E a whionga i a topola. Ma le whionga i a sala. O no i ai tonu o le komiti wha tonu taimini nei. Ai le taimini na whaatau le pi whala su whaatau sang tau loi. O la ua nanu tōwhia ina. Mau te o e whai le mene. O lea la o mai lea so. O lea i a topola ma sala. E leila se ngau na iai. O kampani matua o mai. Ai sa noa ia le minsta o i le kuangai. Fai mai. La no ko i fa kaunga kampani ngau. Ia, ale lau ko fa kai aku polam sala. E kau e ngalo. Kau nga fa kai baya. Lau whionga le whangtalai. Ia, sa no lau whionga le ska. Ia whala ve fwesko inga na kai. Lau whionga le whangtalai. Ole saunuanga tu pola masala. Se whafkai a ua ruaku fo ia lau. Wa levanga fia maua kuper pi whala. A or kuwai a or se o lang whaukwang. Ui lea lau whionga whangtalai ia tātou te whasua ai fo i matulanga whapena. Ia, a o lau whafkai a kuia. Tai lava mo le teitai ina o tātou pi whala nā taimi. E ui wa whaale tonu lau taimi whaftai. E ilo sao tātou company. Ia, le pa ia si o tu malo sa le ngalua ia o tele to tau fa furuina le pai o pa ia pe o te to e fa ilo fo se unga i o malo ia o pa ia la va o ta oto matu mau e fa vau fa tai talo aftai lo ta po inga wa mama se nga ruenga le au na sa auto to fia ia ona o lo to ta po inga o se vai fo alu tātou tu malo pe on to fia i tātou whainga malo tātou te au nai ma tautua ia sio tātou atunu. Pito au ngafa ia se langona whaaftai langona ua whaamaleina ia o tō whionga i whaurulunga o le tātou ainga poto ngā ruenga whilaua inga matina i tele tātou malo ai mai se lava. Ia le tātou au whainga ruenga o lo o tua iai ia ngā ruenga i te tono le tātou ainga i lo o tau langolango sua. Ma le langolango mai i so o vai i le taitaina o le tātou ainga i le whaingo fie. Le taitaina o se ainga tō tele. Ia ai ua mā se tau mwhai. O no lo tō soani mai. Ia o le tātou moto māsani a fo i lea. Tu ule mea sao. Ai whaile mea meo tono. A wai sao le tangata i ana whai unga maona i alanga manatu. Ai a whaile mea meo tono. E tau te ngā rurue ma le mātatau i le tuolo sirsila. I so se ngai ngoinga tātou te whai. Ia, o lua whionga i swimming star. Ia, whaftai atu la o lua langolang sua fo i le ngā ruenga. E le whaingo fia o lua tiute le ngata i a lua whontanga. A whakomiti whapare bene. Ia ai mai se fo i nisi o lua tiute. E tu inatu e whasui minsta. Ia whatasia i fo i malulua awai atu. E whamasinonga i teimi whainga ruenga. Ia e tele lava lua tiute o lo whatino.
Fo i mai leo se mātou tala lau fionga al whangwhtalai, alo whangia i lea tua lau fionga, ia ual whaafoi no lo foa. Ia o le maota, ia whamaduia fo ia Samoa lau tāpua inga, ia soifua mai amaduia. Ua, whamalo, sao noa e lau fionga le mistao o ngā ruenga, hapea poi whilau inga, mātina tele le tātou malo, ia e monial sao noanga, ia e to tele lo au ainga, ia e te le fu lo tō ngā ruenga whai, a wale atina ino le tunu, me le ia e le titi, lo tō whi au ma lo tō ngā ruenga tau tua le tunu, ia ua whamalo whaftai, tai lau fionga, me se poi sui mista, me se poi pulenga, ma le whai ngā ruenga, ia le lava si le fia le maota ma le tunu, le tāua fo o lautou pitola au ma lautou sekta, i le tautua ino le tunu, me lea, ia whamanuia le tua i lau fionga ma le pulenga, ia ma lau mtanga ruenga atoa ma lau au ainga. Ia, ua, o matatu whasolonga, ia, minsta, wātu anga whainga whaiwa, ia, lau awanoa le lau fionga. O le nganga whaafitai, lau fionga i le fonga whetalai o le motafono Samoa o na ua, o se lau lau le neimtanga luenga. E whaalewi nai, le tali atu i malelenga, le fionga, tō wha ma le whautautanga. A le mota o lea ua upea i le mota nei. Ha whai e sila lau fionga ma le mota le nei tai au lea ua maea o na tau au mai uto le upenga na la lafo. E lei le tau mawhai o le kapeneta ma le malo e tali atu. Sa lo leo mai e tau e nu mela se furu ia i ta mirsanga o tali le malo. Ia o mato tau mawhai pea e furi whala au mamafa le tō wha ma le whautautanga o lena mo moli mai. I mua ngana whetalai e maise le tō wha whaali o le paia o le mautafono le tunu. Manatu lea hau te le e tu eia fua sina o tua oita oto o le mautafono i tia whau o le tai aule nei. Ia e tauia ina o fuli le maa. Ma o whai loa le ao le malamalama. So sofa pea le la fala ma le la afa. Ai wha lele lupe o le tala le lei o le wha o le tanga. Lau fionga le fong fitalai. O le lau olive lava le nei. Le lau olive le nei na momoli mai le lupe ia noa. Ma tau iai wa le lolo. Wa wha le wha umatianga o le lalulangi. Ai tātou vai ia tātou nua le alofa. Le nua o lo tātou vai pea i ta wha i langi o Samoa. Ma le lalulangi atoa nei e o alfa vavau. Ratu le lau a fionga le whangwhitalai. Ta mua atu wha pese matua Antanga luenga nei o whaatoanga, whainga whaiva, suanga whaasainisi ma o loa awena atu I whafo. O le lalolangi ma mea o tumuai. O ia iova ia. O le atu laulau ma tātou uma o e o loo no nofo ai. O a o ia lava na ia whaavaina I lunga le sami, whaamawina I lunga o vaitafi. O ai se erwa e le maunga o le li. O ai se iai tu mauilonga fioanga paia. O le ua iai lima ua mama, ma le loto e mama. O le ua le naulo na loto I mea whatau waa. Ma le ua le tau tofa o le ole. Na te maua le manuia mai le li. Ma lea mi o tonu o le atua o lana wha o le tanga lea. Te ofa lofa mau whatalo whatu I lau fionga I le whafonga whetalai o le whona usua Samoa I le nei fo itu lao le aso. O e lava o le lupe sina e le soaina.
O le hua e whaalanu maa ave ave o le no foa vai loa. E whaalongoa i ai Samoa. Mori le ngang whaafitai. I lau whionga pari tele o no whaivalo filima. Mai le amatanga o le nei paia inga se ia o mai le tai au ma le aso le nei ma lo le on sai. Ma lo le whaapalpale. Ma lo le whaauta. Ma lo le tō whawhata mari. Ma lo le on sai. Yo whaivalo filima i re whaingofi. Ka talo whaatu fo i le paia ma le mamalu maolunga o le tātou mautafono nei lau whionga le Saupapito. Lau whionga i le tai whirwhilia. Tusi ao i eisa moa i le nei paia inga. Tai le atunu. Lau whionga i le sao tuala, lau whionga le sui pāle mia. Malu maolunga o li imata mai tai, minista o le kapeneta. I au tō paia mo tō tūtau langi fia. Tau te malua i asa moa, pa ia maulunga wā le visenga o minista langolango. Tātou le whatasi fo i le so ma le fionga i le tai o le itua ngai. Se fo i watau matua ina i le ngalu enga. Tātou tālu sia la pulpulu i o le whala ma le tolofia o tofanga. Lau fionga sui te tai, e mei se fo i le pa ia maulunga. Sui mamalu umore nai tu o le tātou mota. Le whaafonga tāpua i mai a Samoa i o na tūlanga whaalupea i le nei vaenga o le tai au male aso. Samoa, e le ai a se poto ma se vave na te toe autala ina o sa ma whainga e o pa ia tu mau. Ai sea, le anga o oe o le atu nuu wa uma na tofi. Tofi to wha o tātu langa o siapo o lautele wa uma na fola loa. Wa aingo tupu aingo nofo aingo papa ma aingo tawhaiwha. Tainane ainga nei le ite ale malama. Whale o polu o tofinga. Tainane le paia ma walunga. Au whainga luenga te tofi e le atua e so se whata whaitau langa i tai umma o e kalesia. Kerisiano umma o sa moa i so se whata. O loo te talo ma whaano no manu. A wase manuia o sa moa nei ma tai au. Ia lava lea wā inga ma lātou tama. Tama ma o lātou wā inga le usonga tu mu mapule i tu au ma lātou wā inga le tai ma le wā au fonti. Le whangalo ina fo i tāpo inga na e tātou uso le motu i sae. Wāle, whainga ma loa tutuila ma manua. Whionga i le riko vana ma le lutena ko vana. Ai nane le whonga whetalai pele stene. Senate ia masui ummo le mauta whanua. Pa ia whatau to oto a wasua ma le vai whanua. Fo mai tulangi sa ole msale o mua ma le launiu na sae lua. Tama le manua tele ma le whaleanga fulu le motu. Te whapa ia tu fo i le pa ia o sa moa o lo ta ape i le lalolangi atoa. Pa ia ua tupu mai tamali i mwhai launga whale tua matausi. Sa wao ma tamai ta i se io il maa losio le nu. Ta lofa lava, tau tau whaafonga mai le nei tūlao le aso. A la whailo leo e whai mafonga tau mamoli o le whionga le minista langolango, whionga e mai ava, fui mono tito. Tau mawhai atu ai se leo le nei mtanga lue ngai ala i le tofa, ma le whau tautanga o lea ua mai o nau pē le mota. E mamori le nganga whaafitai, le nganga whaamalo. Tu le ngā umalava, ma saunoanga sa saunoa i en mota nei. Alan deimtanga luenga. O tua lalo, talo sanga, o whaitionga. O a uma i tu a inga saunoanga na o mai. Le aise metasi o te manatu, e te tauna tari ma whale. Te lia me uma, nanga o le tātou tū, nama le anga o le tātou balawina. Tātou o mai awane i aise manatu e oti whafo. Pe oti tua e au ngā me uma e paupo wai, ma whauwhau wai le sāo sā mō mo le rumana.
Le nei tanga luengo lo ma ngalu ai malefionga le ministala ngolango ya mayava. On tanga luengo fa to angam fenga favor. O lo taita ina ele fionga ya dokta seu ta wati. Se tasi o halo le tunu. O mana ta pena lo na ola o ina. Fo i mai atunu i fafo na te ta pena ina. Le so soani le tau fa ngayo yo ina. O manu ma le lei o le neim tanga luenga mo le rumana. O le falapo patonga susuenga sa nisi. O lo tai au i le fionga ya dokta pausui fia me leo. Se tasi fo i o tama whanau o le atunu. Ua whamanu iei na mai fo i ana o onga. Mai atunu mamau e ta pena fo i lona tangata. A wā fo i le tautua ina o le nei fo i mtanga luenga al malo. O le tātou whalapo patonga fau lea whatu a whatu atu nei. O le tātou Export Authority. Ua tūlai mai ai le whionga i a Dr. Pauli Keneti Faulala. O se tasi foi o tama whanau le tunu walewa na tongi maa. I whalanga mai i atunu mamau. Masamo nei lewa fua le tunu. O le taitai fono, o le sros, o le whionga i a sulama na ia Montini Ot. Se tasi o whaipisi nisi sili o na whamanu ia ina i le tunu. Ma le tātou board. O le whionga i a tautai tua sibi, tangaloa Eddie Wilson. O le taitai fono. O le tātou Export Authority, le whatu a manua, le whatu a whatu o tunei. O manatu lau a whionga il whongwhetalai e wha leo swafa nei. Ina ia sila fia e Samoa. Sila fia le maote nei. Tangata ia tutu atu iau tua. O lo latu o maia le tua lalo i le ao ma le po. La auri ma mai ava. Tātou lea. E ta fisi tao, ma ta pena le watongi ma le ta fisi le fai. Ma le suru au lama, wha mala malama mai le ala, au tau mawhai e, wha foe, tau ulumanga, le neimtanga luenga, tofi aima ua mai awa. Whaftai lau whionga e le Minista Tupe. O le a lau pule wha soa wa mai lea ia se leo, aisea e alofa. E uti lau wha soa. Mai a wawa ma, ai a wau tatau. A whai wha whonga le mota. Tanga luenga wha to angam whainga whaiva, luas fulu miliona, wha se lau, tors fulu wha hafti. Se leni lewa allocate. O tātou SROS, 5 miliona. Tātou Export Authority, tasi le miliona, 10 lua, e a matai. Tuwa tasi, luso 7 miliona, se lau wafi. Le tupe o lela anga lua tuai, le neimtanga luenga pala papitonga. Tauati na e tuai le nei tala tupe. Ai whaleo ina le nganga whaftai i tuleinga masau no anga lango i lea o le atau mawhai atuai. E watu se tali alo ia ono auto tuleinga ma sau noanga. O le mau whaavae lewa i ele lalo langi le vaitau le nei na mamoli mai le malo au whatasi. O le ai le malatele o mai le lalo langi. O le leto i ai o ne mea ai. Food security and food services. E sa tātou vai nei le mea sa tupu le teimi o le pandemic. Na tātou tiro ai le tātou wola whalango lango i mea ai mai fafo. Ma tātou a matau na tātou tangi sa i mea o lo tutupu ai whaafita au li si tia o le tau o le soifuanga. Ma ua matana ali mai o mea le tātou te mamai ai. O loa mai fafo le tātou te ola whalangolango i ai. I le mai tau ma le tiro ma mao mo le tupulanga whai mai le tunu.
Wa tatau o na whai le ala fuafau, mo le tātou atunu. Ina ia ngafa tau li mai na le tau singa, sa moa, nei ma le lumanai i tau mafa. E mawhai na tātou whiola e lein tā vale. Whain tātou whiola e lein wā lele. Whain tātou whiola e lein di awala ngā lue. Whain tātou whiola e leise tupe. Ai a lua su whai tu lai te le tau sami ei mai ini. Ia nei lolo le ina o le mele na. E te tau o na ave i rwha mua mua le tunu. Ai momoli ale nganga whaafitai tele le paia, ma le malu o Samoa. Le whaafonga tāpua i mai ei tū malo umai 5 sultasi o le tunu. Haafitai lo tō wa mana ia o le tātā longo ma se whau. Mo mātou walu sia pea o le whau o whaata ngongo, whaalongo tangi ao, lau tau whaafonga i le pese o lo pese pea. Tō ia lava tātou mea ai, whawhanga ia lava tātou mea anu, ia tātou inai, ma toa anga e tapena, mea mō tupu langa e le i whananau mai mo le atunu. Na tamua sa utala lau a whionga le whonga whetalai fōwhonga le atua mo tātou, mea na mai e le atua le tātou soifua. Tātou anga i e tena ma mea na whai, ave ia i e le atua mea Nā al mea ua iei teimi nei, o le whea ngaingana na mai e le atua le tangata. E leto e wha umatia le lalolangi. A la tu maulo na matangofia, e tu ur tangata na te tausia, la al mea ua iei teimi nei. Wa wha ina le lalolangi o tātou lapa. I le to i saula le atua to e whailfafo, tātou. E ta tau o na tātou tilo mamao. Pola le si whainga e te pena ai, le tamau a inga, ma mea ai maua le atunu. Nei ma le lumana i ma whanau e le i tupu mai. O le mau whaavai le FAO, o Samoa, o le atunu e ati nae, whaato anga ma whainga whaiva. Samoa is an agriculture development nation. I leini o na minerale, i leini mea suau ma me fa pena tātou te tua, e tā te tua lava, o le lele. Mau ina le mo moli e pēr le whiau o le tanga luenga. E taimi, o le taimi. Mo moli le nganga whaafitai, ia umalava o suis whono lo tau tali wala au, hi urua i se selenga. Awa fo yo ina lea e mo moli ai le whiau le i le tu malo. Toto ia lava tātou mea anu. Fola au tau mawhamata, fola au whaisua, fola au aina. Whai ia lava. Ina ia, auane o tātou wola whaalango lango. Whawhanga ia lava au pua. Whanga ia lava au moa, o au povi, mau maa moe, mau whawhai lele ngani. Ngā tai whale ai mai se loloto manaba le moana. Wati la pia mai si mea. Ina ia ngafa tau lima ina. Le whiau o loo momori. La e tala noa le lalolangi ato le temini nei. O le subject no me le tasi nei. O le food security le tunu. Ma so se atu nu o le lalolangi. Ia lava tau mafa mo le lalolangi ma tato uma. Mori ela un whaaftei tele. Le paia ma le mamalu i tu malo uma o e o lo o tau tali wala au. Ela i tātou rua i se selenga. Wa fo yo le fua le nā. O le vainga le nā e wha o Sofia moe a luanga e mo moli atu. O le alfe au. Tau longo longo. Saba vali atu le malo e a batu. Mea whainga luenga. O la au ese. O le tino i tupe. O le fautuanga ma le tua lalo. Le paia ma le mamalu o Samoa. A whai tātou te alo lofa i ele i whananau mai, mo le lumanai, whai tātou tiute. Wau tupula ngā whai langi fo launga mātua, wo o me le tātou teimi. Al tātou teimi, o le teimi, o le revision, ma le revelation,
Taun tātou toi vai po le alesi tapenanga nei. Mo alom whanau i ele i o maita maitine, i ano mai lola i a wanau mati vai loa. Le ngā whatauli na ina lo lato o langa, i le ngate le tau mafa. A tu langa i le ati na ino le tunu. O te le so o na tau tala le si la fia le maota le nei, sa mo le tunu u whamanu i ina lo na ele ele. So se mea tu i lalo e ola. Anything you crow. E ola. Ai sea, o tatou mana tu natu mo tatou vai, peia ua tatou ola whaalango lango tele. Ai ngō fia lo so tu whalalofa tau malimele, tau ia la tau lo nofu tau langa. A le lau tele o le tunu. O i e te tau na tatou tilo ma vavai ai. Pei tai o le tau mwhai atu i to tonu o le tolu tau sanga le nei tau mtula i atu le whai ngā malo. Ua tātou vai ai le tele o whawhitauli. Tele whawhitauli. An me le ua iei, ua sawa tu lou lava, le tau ma mawha po le aia, manu whaalafu ana e leo o le tātou ai. Ua alu wha solo atoa me tua o lo, no mea o lo wha tama ia uma, mea o lo tau mwhaile o whai whatoa. O le tasi le nā whiri nu me le tasi, le whea ngai nei ma le tātou tangaluenga. Leo tau mwhai atu nel whafo, sa se ili sa sae, sa ili si sifo, whea na fo ia le mele nei, wale mwhai el tātou mai lei, kai tasi in tātou soifua mai, tasi ale mai a tau mal me wha, ma whiki maua le pua e kasi, wo lafu le mea. Mo i tā inga uma e fia se lau pua al me taimi e o taimi uma. Hai whaftai le atua. Le ua mata na whasolo atu. Whale alili tasi, whale alili lua, si umu, anoa maa lua. Whale la taimi sa matau le whanga, whaasale le anga wha, palau li lua. Sa le anga mua, whaasale le anga tolu. Na ua batu, ia whaasolongo le tātou polo kalambe. Na ole se furu lua mai le i leo o mai. Se fulu e taunu mai a iulai, a le lima sutasi, taunu mai a kutopa. Wha moe, ia tofu leitu malo. Male mai leipua ai fo ia i whawhitau lile. Pelawa no whai atu le pai o le mota. Misi teimi le te tauan tātou whaalango tele, langa leu tātou lo, it's a global crisis. O le mea te tauna fusi uma tātou. Fai mta fai oi le malo le wa vatu mai le ia mata. Ai fai foi le to mta fai oi. Te longona le nga fa aftai le fionga le minsta lango. Nga maunga lua e fionga ti akona to ina. Fitu mai le fa tau el fon va vaile. Pa solente atu nei. Balu suwate. Wa fa atau en tu malo nei. Mo la tau la bai. Se wha mama avenga tele lea mo le mtanga luenga. Ai sea, ele ai ma se mea to o sao. O tato tala noa nei, o tau tino le fionga le, te akona to ina e te ulauli, i sili atu le matou whai o le melea. A wai le ai ma se mea mwhain to o na ua malosi puaa ta loa. Mori lau whaftai tele lau fionga ele. Sui whai pule. Lau fionga ele. Ele o la mona ia na ta manatu wai e tate fia whalongo e. Wali e lau fionga le. Sui maro le wa whasolo lau. Ele o la mona ia na ta manatu wai e tate fia wa ai ai. O le tangata e papai mai le minister. Lau fionga me sa la ngā fo i nei tu mano. O ele e so ni atu mtanga la. Ia. Mali e lau fionga mista. Ia. Io e se fai pui sau maro longa. Ia. Ai se ia se tulai mai langa le sa ta ua le. Sui lo sa fata ia. Ia langa mai le la fai tua. Tulai pe lau fionga sui man. Whaftai tele lau fionga le. Fong fitalai. Ia. Whaftai tele le fionga minsta o fatoanga. Ia ngā le tāpu foi le sa la ngai. Nei tu mano. Whaftai o leo tau mai tau atu le. Mene o le mai le ipu ale sa e sau noa iei.
pe o le motofono nei. A leo tau mai tau atu pe o te iloa o le tau la le ua tau manino mai. Pe ova marisfuru afe le tau ole, mai le ietasi. Pe lalina le ana tau avatu ele whaasoa i le mai le hoi le mai le ietasi le na e sauno i le ana tau atu e. O te masalo le talata i se lau mai le e mwhai ona whaatino ai. Ona mai le whaasafua ato. Ia wā tasi olona winga e tasi ali i le tumano. Ai a tele mai le. Leu maua. Ia o whaasafua le i le au whai whaatoanga o lai ngā lua e moni ai. Leu maua no fina ngaro. Ngā whanor. Ta pena o tanga runga ia lau whenga mista. Ia. Ana ia. Ha me o se soani na mena o mia. E sau mai uma wha maunga po se mai lei toi lau mai le. O le mai lei lea. E le nā tia lau whionga le whonga Lau whionga le whongwhitarai. O le mai lei lea lau whionga le whonga whitalai. Ia. O le uta o le minsta o le mai lei toi. E lau whionga lau whaonga inisi o le mātou tumano. Na sau le mai lei toi. Tulanga le lau whionga le whonga. Pu e fo ia manpala. E ono pu e fo i mtangata. Muna ngā whaloi. Ia. O mai lei la lau tua lalo. Whaonga pēla i lau tu malo. Your constituency will be crossed out of the list of Maile Boas. Dafa pelo fina. Afa pewa sila ele leile na moe, failo na moe. Ata te mai pepo kalame an tanga luang. Langa ele I fa ata la fonga sa ilingo mai leile la ufianga fuftalai. Le o le ngā monia le tau whai atu. O le whau forsia fina ngalo o mista. Ia, ele o tawhia lau whionga whatingo ingol mai lenga o maua. Lau whionga o le ngā moni hoi lele o le fia sosoani ele. Lau whionga ele minsta lau fiso whatoa. Ale va mai la ave se ma tu mano. Lo fina ngalo. Mena I lo e fai tu au ia au sau ma. Ia. Le sosoani atu. Le wo maua. Ia. O ele si fai pule e se lo lo fai e te lo ko yo ingo ia e kemini io e te tali tuali maina e te faleanga me uma o te vatua I tu mano le mali la fiona e fonga tala uma le taimi o tato foi le longo le foi sa no ngal minsta ia la mela utai foi ia la ino fora ia o le foi tu me fale ino tanga o le o mau lo fina ngalo wa uma o le taimi o le malo taimi o minsta le la ia le sa no lo fiona Lo ngal foftalai. Ia se tu la mela fiona le minsta se fo malo ina O leo te fia manino I le. Mai lei tangata. Pa pe pu e pu e mar tangata. Ia e taua fo le mai lei le ta o te lo nga oi me e pu e ta. Ai fi fa ma mai sui, la ngai fi ma mlama. Pa wan bele ta no ai molta o mai lei pu. A leo sa o sui. E o le mai lei e mo e mar tangata. O te le lo la te o ma mlama la mai lei. Pa mo. Pen fai fa menino I molta. ma lia lau whionga le minsta. Ia, e sa o ale lau saunoanga, e pe whauinga lua saunoanga sui mamalu. E leo whatangaina I tono tatu la fontu mau. Ia, iei fo le pole no fua. Ia, ine te o se tele atu saunoanga sui mamalu. Ia, ona, iei le stulanga, ia, ile tatu fono, me lea. Ia, ma ia le la fa solo. Ia, tu le mai lau whionga minsta? O le au fa mangalo fo ile ia sur suida. Alo. Ia. Al me sa mo le o fiona fo muta. Ia. O tele o tele. La mangalo la me se ufa. Ia, ala la o le wa tele tu sa no, ia te o le suile. Wa fa ia pisa ol tatu waso. Tu lai mai lau fiona al mistafa o lo sono. E maua o stem. Yeah, le portato nu vole fai sol tomalolo ama be very careful. Na te lo le wingo lo puna. Lau fianga fong ftelai. Ya la tu ia le saunonga sui. Masania ia en saunonga le tau fa se ele ini mai lei o tapena le tanga luenga pu enka ngaka. En tau saunoa le fianga le. A fai al menna ia le fu e molo nei tu malo. Tapena ifo molo tu malo. Alfa mo mo la baia la fianga le. Fong fetalai ole for fallen now le tato wanga I tau mo fai
Ina ia fua mai me uma nei tātou te anga i whai. Ale li poti lai mai sala whai. Ia vi ia le tua. Vi ia le tua. Wa whao mai lei nei le whapea. E maua lope pepua. Le hai. E maua wa tau fio lai ola pua. Olo na winga. E ma whai na whai le tūlanga o le whai le lei o se pā le lei ale nu. A velo pua ai a tau si ai. Pe a whai wa whiu le nu umali tu malo. Tau sami pua. A whai e siaki nei te tolu te whala so. Te le whai nu mele lai mo. Ai o ma whau whangwana o so mai lau o whionga le whonga whetalai. E mawai foi manisi ati na e o mea ua tele na ta aloa. Wa o upu e rua la wan. O le pua ai vao, ma pua a ta aloa. Wa o whatasi pua ai vao. Ma pua o le whata aloa e tangata. O pua ana o leo ifo to e whata ma ia me te tō. E le se pela ina la mai le pua, po le pua whanua, po le pua ta vao, po le pua ta aloa. O le pua al pua. Pau ale mea pue ia maua awangi koe ia mea ngaka. O whama e moena lau o whionga. Lau whionga le whangwetalai. E le mana o mia ni sau nonga whauinga lua. Ia la aina mea tangata lau whionga. Iai. Ia, wali e lau whionga ni mista. Ia. Nanga tauan whasao leu pula. Nauna lau tele. Se mama me e loto mama. Ai ele lea fo ye me ma fo fo ele lea. Sele. Ia le whauinga lua le lau whionga le whangwetalai. Mista, ia, te loa. Sau nonga whauinga lua. E te le whauinga ina lau sau noanga le whai. O le upu o au e whauinga ina. A whai ala o lofi na ngalo na. E ele lea lofi na ngalo. Ia. E manangang whaaloalo. Whaftai, waloa, sau noa lau whionga le mista. Te tonu hua leo wa, tele lava ina malama ia. Lo finangalo ya tatu o ban tatu taimi malo lo la fatati ese ngaluenga al fono se yaulia le chulai lua o te whasisilatu wa tuam te ria netau manga al fono o whaitu la fono. A malolo sa il pa ia o tātou maota. Ia whaatati ese tau manga mo le malolonga o lo sao noa le whionga le minsta whaato anga ma pai ngā whaiwa. Susu anga whaasaya nesi e mesa foi o pulenga mo tātou o loa a wina i whafo. Ia o tāpā, ma whalalo whionga whaawal sao noa. Haftai atu I lau whionga I le whangwhitalai. Ono leo wa mai ale tautenga ma le pale awa wina o le taringa o le sua. Mātu I whau I le tau mawhitanga le maota. Ma ua malia le whaaloalo. O li le ngang whawhitai I lau whionga I le whailau tusi o le whono. Sui whailau tusi ma le tātou ofisa o le whono. E ala I lau tau au nanga masani. O iatu I lau whionga I le whonga whitalai. A malo atu fo il tapo I mai le nei vaenga le aso si o tātou atanu. Lau whionga I le whonga whitalai. Whail tātou malo longa o lo tau mawhai pēr le maua le nei mtanga aluenga. Ia ono se whawhitau li atonu e ata whaala whonga. Ai te lelo na whianga mo tātou. It has a very big impact. I le tau mwhainga le tau mwhai mo tātou e le ngata le tātou food security. Ia o tātou o loa awina atu I whafo. La matanga no fo inga le nei. Na lau ngai le sui o le whangampa se la. Sulu mai ai nei. O walu fo yo wasiasi ma tau mwhai fofos whafi tauri. Na ave fo i el tau mwhainga le sros. Mai leia pe fo le tau ta ua mai le sui o sa fata mua. Kai tasi tai lua pua ai mawai.
Sa ave tau mawhai, peitai, ele I whamanu ina. O inana mai tau wai, se whai pēr se study ana I le mata upu. Ai mai tau I whonga. O esel tātou mawhau whausa iai pē tasi, pē lua, pē tolu foi pua. A leo tātou tala noa I laf pua. O na iaila le langona on tanga luenga. O le asa ili se fafo mai fafo. E to tolu la kampanina mai la to whamamlamanga ma mai whai presentation. Ai piki e la kampanile mai Amerika le Big Pharaoh mai Amerika. Sa whaui mai se tasi o tamali I mai sale longa. Na fionga ia pali se osi malana whana wena no foi Amerika. La tau lalna no mai whai demonstration. Whamanino al tanga luenga ole fafo lea. E o foi atia. O te lei tariton wina. Leanga whatoa uwa aile o au I se mai lei whapea. Sa ta masani a peo no whai atu mua mua. Ia tātou mai lei masani whaleanga nu sa iai e eri de pū. Ia tūtū nei la au ilunga whapena. A eina ua whaatino ma whaateitai ili mai lele. Nā mata I sat paitea. Mai loai. E le aila al tari le mo le tātou pamoe moe. I ele nā mata I lon whai tārsanga. Nā tārsanga mua mua le lua. Sau le lua. Demonstrate. Tasi upolu. Tasi savai. Ea lea ua saur se fulu, lea ua sulua, e la taunu mai lesi se fulu, whapopo whapena, e la taunu mai malima sutasi, ia ona whasao a fia o maleo tatu I tu malo. O le tūlanga lea he manatu ai e le tatau lava o na tatu whatamala. A tau sila nei le au whai maumanga le ua iei nei le tunu. A tau woi au langa lue. Ua whaita whawhale ia. Ia maumanga. Wale ai, ma se whai maumanga e toi o le tala loa. A tato masani e. Wa wifo nai apa, wa wifo nai pa waia ie mau atu tato miliona ta la. Tau puni puni, ale na puputalo. Tau ia le puputalo. Ua tau lava o se me tali ele sua le ai. A se sia mei tu atu. Wale ai se ma fau fau. Ua keep up le whai fatoa. Ono le mea lea o le luatu, ua fola. Tua lai ma se mea tasi o toi mai paia, ma le malu le mota, ia, tonu lava e wha ata la fonga, lo utau mwhai atu. It's a very serious problem, o leo whai whatoa. Ia, o le mea le nei o le pua, tu lou lava, na e tau te sirfia. O le tala al tusi e ulu te moni I pua. Ma te tau an tātou whai tete langa o le lamatia o soifua o tangata. E a fia I tangata whai maumanga pe a mamau te le iuta. O lo uolanga sa uaru I mene I o moe a ingolo tuangane o lo tina. That's where my life began. Le moe iuta I mea wa I mea o ngata o pua ai bao ma mea o mea nasa pia ngai. A wa suira le teimi nei, ai se hao. Wo lafu le mea. Ona, wa tatou le toe whaia ni pā mautu. Sa ia ia so ia nu, sa whail pā tasi nu. Sa whail pā lua, pā tolu. Mato nu I whalatai. E me nā tau pā tasi sawa I matamata no nofo e tau mai I pata. Tasi ale pā, pupungi ai pua amaleo mai. Kai koe whaile si lainga I kuaku. Pā lua na e no nofo ai pua ai ele o iuta. Wa le teimi nei, wa leise mea. Ela wo nei pua I fafo. Wata aloa. Ma whana whanau wai. Ma whana whanau lalina. Ea lela wa tato wo ni mele. A tato woto e tau mwhai ati na e wale mwhai na whai. O matua atiri ai o na whatupu te lei. E rei mamau te le atu se whaawelawe mtau tia whai na tupu whai tura whale vai maunga. Ai sea, ta tia whale maitanga te torua toru o so whai e po ai wau. Ma se mea matau tia leile wana I tau sanga, nei po tau sanga ele te. O so whai e po ai wau. Whai lawe bea, le nuu lea lau leta ua e ni a whaina le. Swafa o le tu malo. Aina matua I seriously. Ono po anifo po aneina la bea. Ai muri ane, tau mai. Se al te mon. O ulu po al ke monki. Ya, te leta le noa langa o te leta le tonu am ke monki.
A le whaupunga na momoli mai ona o ta upure nei. Me la lea pa i o tatou mota. Ia ele o se upu e vane ai. Tau lava talo atu i lau fionga le minista tinama te mai tai. Pule nuu maanga fso tai. Ua tatau. Na wha marusia i tono whainga wha vai a laumtanga le. Mene o pua ta loa. Povi ta loa. Ma moe ta loa. Wai wha leanga uma sua. I tatou ano fale o le matango fio le mafale me whawa ai. Wha leanga umai mene. Aina ona whapena atu e mana o miela so swani. O fionga le minister tinam te mai tai por kalame a tatou sui o nuu sui tina. Wha marusia. E langa wei. Wei tangata wo o mai e te au mele a lauli. O lawe vea mato po a whanua i mai lek. O whatu le iau tau mali lie. O le awala le tau mwhai atu nei. O le pua a lava e ta aloa. Ua tau rena o le manu wha la fua. Langa ele o mwhaintou pui pui au tau manu whanga. E le mwhaina alu e ai mea ia le atu ngalu i eila o whai whatoa. E halu al pua le whai. Ai o te manatu o se whatupu manatu mon tanga luenga. Tinamta mai ta e ui atu. I pule nu. I e tautu ona ia. Fofo i fortu langa lea. A tarsanga fo i le sui o. Le whangam wharsela. E apa mai tatou le loe whao. Nā whana. Mai se helikopta. Nā sato whafonga uma. O awala e se umana. Sa va ai entanga luenga. Ona ia e lela i titilo. Wal melea. It's a serious problem. Il producing il tato amount o me produce mai mo tato. Fa fitau li muli fosa e la ofia. Tu lo lava la ngai male alem tau pule. O le taimi le na o mai tato fana le tunu. Na o mai ma fana le o fai fato. O ina na matuale ai e lo ma se me tua e la fai fato. Ona ola lua kwa kum kilo la fa ya fa nga po alonga mama. Ai sa ya nai fanga fa tu la fono ina. Sa leo ai. Ala to manga matulanga me fa pena. Ya u fa mai nel temi ne pa wala utala. O le officio le leo sa utala sanga ai fo ile. Fiongal como installe leo fa inia o onga le lei. Fa tu langa le lei ia tu langa o tangata la tau te umieina fa i oi la ula povi po la ula pua. O la ula manu, you are entitled for such a weapon. If so sani mo e fa la loino manu palang. A ia maru pui pui. O le whawhita auli siri le nā la o fionga le whangwhita lai. O lea mai tau inai le whaititia. Fua whae le leanga le tātou te tamwhai vai. Sa la ngā inisi o sui he le o tutusa le tātou fua whae le leanga teimi nei. Wa ua sa unoe le upu leo le onge. Ia, sa o tā pāri sui se fsosoani. O no tūlanga. O lea tau whai nei le whaafita au di tele leo wha malu mai. O lea in tātou tangata whai ngā venga. Se folo, se folo rua afe, le tātou manpower. That is the power of the village. La wai whafo. A vai le leila tangata ia wai whafo. I le lima su tasi tu malo. E lua se lau tamaiti o le tu malo tasi. La wai whafo uma. Tangata la ia o te tariton. O le au manga lea. Sa tua iai le mea lea sa ungo tonua iai le. Le yonga alo au. O le au mainga o le tato manpower back. O le tato me lava. O le intangata. Aisea, o le se hope. A wal manatu le tawititi, ma le ainga ma le nuu tato o si tato sa ili. Mai fafo. Let's take this opportunity of RSE. So soni mai ainga. But for the long run, talo fai. O tato le invest. Mo le mea mamao le tau te tilo ai lesi se fulu. Se lau tau sanga le lumanai. E nofo ale tangata nei. Ma whaila nati nae. Mo lona ai. Le ua matana whata. Miri le saiko. Ola le saiko. Whaile tiutio le malo.
Fai le tiutia le tumalo. Fai le tiutia le ainga, fai le tiutia le tangata tai tōtasi. O lea. O lea tina e al tangata ia moi. E pangale, ia taunu, mai fai ngā malo. Ia, wa li lifa i le mea leu tātou walua nei. E le tau whaatau wa aina le sao. Tātou ngā luenga wha vai teimi. Teimi nei lau whionga minister tupe. But we are speeding with the death of our people. We are speeding with the loss of our people. I le maliu le ala. Ma le whano whanau a Samoa. Leo I whafu. E nei fo ia wano tā ua e wha maisi atuai. Ia inga umalava na fia I meni tau whawalawe tau tā vale. Talo wale lau I fo luas fulu. Tino ma liu fo I mai le tunu. Ono lea, no option, no hope. Just get on the plane, go. Whatever he gets, take or leave it. E lai, tau mwhainil tato ma lo le fionga min statupe. E tau whaini ai a inga le lei. Alu, halu ma le mautinoa, e sau ma le mea le lei. This is all peanuts. E tato te mawar teimin nei. But for the long run, lea vatua whainga whaavaya, nei patanga luenga. E lea fia whainga whaavaya le min statupe langa. Nana le mta whaioi or suenga opportunities mo ngā luenga. Just for now. Al whaatati anga o le long-term plan. Tau an tato mawhau le iai. O le tua lalo na wha maisi ai fōi. Nei tamaitia peto lua e peto tolu manisi o lo manu al temini. It's out of control. Watu sawa leo langa. Wa avel ta vale se lau luas furu se lau lima sur maila le tu la. Different situation. Nal me leu tato whengai. Tato whe loi. Pusa maliu. Ala le an tata longo pema se fau a o isi na whawhitau ai se awa pa uai tu lango mei e tau whaatumu nei o tato loa avei whafo ma tato me tau mawha ua le ai se men power mo le tato atunu o le fufuanga lea ua whatatia o lea ua tau mwhai e unai mai lunga tato productivity o pasi masaini alo ia le fionga te maitai palemia. E tato mechanization plan na le wa leva fo ino pespese ai. Mechanization plan. Commercialization plan. Ai sea, wa taun tato tilo I fesuia inga o le minoi tato te minoi ai. Tato usava vali whaatasi mal taimi so that no one is left behind. Deu pasia, whaftain malo saina. Mai masini ese e fai ai le land improvement o le tunu. So swani fa lau le lei. Landscape, irrigation system, road system, lighting system, harvesting system. Ia matu fa fe ngai lo tatu tangata ile mea ta o commercial farmer. Le wo nei nai tatu tomiti tau apu ma pea ma mori lai fafa. O mori ma pea lai fafo na toto ile tolus furta usanga taluai of their mechanization system. Ka pengai ponga ki o apu mea ai o maltemi nei lai taua. O le sila mamao le na mo le si lua se furu se lau tau sanga lumanai. Sa fai tato matua, sa i tato koko, sa i tato popo. E uma mea sa to il tulanga nona lau tele, e lei to tele nisi sa mfai. Na wa ai, a toa, ai ono, I mono mimio, manisi. Those were the commercial farmers in the days, or the time in the name. Tanta tilo polale awala, substitute sai. O le malo. After le fionga te mai tai pal mio te riel tal sang. E mai uma tato masini nei fai el tato tulanga le ina ia iai tangata o lo o iai le to mai whapitoa. La tau te ngao sia whatoanga on the commercial level. O le tato export authority. Ia, o le fatu le na, le no ufai atu nei. Dr. Pauli Keneti Faulalo. Ele ni upu e bane ai lo utang whai lau lau atu tangata ia whautua ia te. They are all qualified doctors.
na o le malosi lenā o le fautuaga ma le tualalo lea o te tauaveina o tagata ua lava le latou tomai e fautuaina ai le suiga tele mo tatou mo le lumanaʻi afai e mautu mai e tatou commercial farmers ona faamautū lo lea o tatou commercial exporters ave lau faafetai inai tamaliʻi uma nei na fusu mai a latou lenei taimi atoa mo li lau faafetai Charlie Westerland tasi lenei tamaliʻi o le atunuu e leʻi malōlō commercialization i so se mea ia o ai foʻi nai nisi foʻi o uso le ngalo foʻi le na o mawai atu nei tusuga le tauaso farabeau fata hulia ma le toʻatele o nisi o loʻi ai lo latou malosiaga e mafai ai na gaioi mea o le tupe e faatino ai o le eleele e faatino ai o masini e faatino ai a le faamoemoe o le tatou export authority e faamaupopoa le itutino lea faafetai atu ai tatou exporters uma sa tau mawhai le tatou galuega nei mai le fia o tausaga o lea faatoa faatulaʻi atu le tiuti a le mālō o la le tiuti a le mālō e taulamua e faafaigofia le ala mo tatou exporters uma nei o a tatou oloa uma le totoi sa mo o iai oloa e mawhaina ave oloa e le mawhaina ave ai sea o la foʻi iai tulafono tariff ma tulafono isi atunuu o loo matua base e leleiga o tulaga logistics ma mea uma e faigatā aina ave o loa a le taimi lenei o lea ua tapena le tatou export authority nei tolu a me taua you access to market you access to finance e ma access i fanua e fai commercial farming le e le gata la ina faalagolago i tagata ia ua taʻua commercial farmers ae sili ai ona tatou faalagolago i tatou fono faavae uma i le atunuu lea e latu ai le unaʻi faatasi ma le tatou uluaʻi seselega le saʻu taumafai e faatatā atu ia e pei e ula foʻi isi faapea sui le tala o le fono faavae a le itumālo ma le faipule o le itumālo o lau matafai o i tonu a lea o te tatalo atu e te gafa ma fua o faaeleeleaga alou itumālo e na momoli mai lola ia i le tatou export authority faasoasoa atu ai maketi nei saʻili mo outou a o e lavai o le faipule e te alofa e lou itumālo faalevalusia o le fau o lau matafai oi lenā o le au fai faatoʻaga uma alou itumālo e tatau ona e vaai fia talo lenei masina fia ufi fia popo fia koko fia ava mai si mau mea tele ona le pine lea e ua tupe uma tagata e lē sesē lau tala o le ua iai le tatou matagaluega latou te gafa pe ona ua vai atu access to market lai faafoga mai board lai faafoga mai le fioga le liipule o lana responsibility na le ua amatana tapena lona uiga e lē gata ina maua taumafa i le atunuu atoa e lē toesioki a o le faasiliga ia o le tatou economical development lea e saʻili atu nei ma e vatu ai pea lau faafetai i le tofā foʻi na e le tatou poloketi miliona a leu tatou vai ua fai le tiute e le faiga mālō ona o se faatofalaʻiga na tautino iā Samoa a mai lautou faatuatuaga e ona fai le o le mea lea la la sa tatou vai mai e ui aina loulou ā tatou finauga le amataga e ui foi tatou vao ese le amataga ia ua nei ega le olo au koulima o le mega ualu fifia saini I love seeing you sign. I love see you know the truth now. Ya lo puna sa fai. Ele tupu le mele tunu. Hui o lea. Haftai le tua. O la ula te talo. Ia o tau alo fangia. O mai la ia. Seu. Ava na teimi. O se tangata tautua ma lofa ilo na tu malo. Wana i loa me te tauna fai ele faia. O le sala me na. E o tau tino atu. Ai whaftai. O
O mana o pea e o la utala le mea nei langa o tato fono whawai. O le amatanga na nao a putiputinga o le manuia o le itumalo. Mea uma. Nā o tō vai. Walu atu le ulua i se lenga. Walu fono whawai. O le fwoi tā pena atu tātou World Food Day. O le taket fwoi fono whawai. O te tatalo atu fwoi i lau whionga le minista o pisinisi mala manuia. Nā e tau te loa i se tātou waso whapito. A me tau te le taket whaatasi umai. Ulua i se lenga. Whaale le ngā pepe. Awareness Day, Trade Day, Youth Day, whatever day. A tātou mai lola e whaile mele, Celebration Day. Constituency Celebration Day. Halen tātou whaite te iari. Ina waloka tātou tuto tasi. Lan mena whai. Na sisi alfu alu ue la tonu. Whai e la ma mei e tātou te alu. Tātou te fua. A le atua na whalau tele. Mau te talo tuai la ufionga al minista whaare ngā pepe. La ufionga al minista o whaaringa o loa. Tātou tu whatasi. O la ule mau. Ai whaise aso mā nei le lei. Lai titi e whai tu pe alu le tu malo. Ma lai titi e tu pe alu le malo. Ai whaise awareness day stasi. Po te singa fua po whatever. O nai o ua manatu na. Leanga o whana nau mai si ma whauwhaunga le lei. Ina o tātou o e whai le tātou mauna whai. O le decentralize. E le na o pia e tupu aini me le lei. Lima sutasi tu malo. Lima sutasi me le lei e tu tupu ai. Ua nā o se wha o lolo mau. Au tau a whionga i li minista. E nai pule staffu nei laulo na wa. O tulanga o tātou whainga whaipa. Ia. O di ale nganga whaftai. Tu malo umalava o lo lango tato por kalamene nei o whawhailelenga. Whawhailelenga whaisua, whawhailelenga ari ao, whawhailelenga limu, ea maisi afi ngota. Peo no whaiatu te mua. Food security and food service is our priority at this stage. Now, tātou te tua i e mana. Se faisi na malolo ngale. Tu le mai lau whionga le. Staff atong whaftai mo lama noa. Whanga whare se la. Ia, o le mesili mal tau o le ua. Pa ia tonu al vaenga le ai. Fia mo isef sosoani. Ona longa mai au le. Ta si o mātou nuui. Si o mātou tu malo. E yes whawhitau lai titi reo lo iai mo tūlanga i tau whasao. Ulua i se lenga whamamole. Ia whaftai. O le whanga ma whale se la. O i o le tātou main area lea o lo o whaima mata anga. Prime nursery lea tātou mtanga luenga. I o lo tātou wawa ai ai whaisua wapenek. Nā tau tisisila. Ai sea. O i ua leva ona. Tau mawhai le atina e nei. Mai le e ni upo e vanei. Nā sa tau vai. This size. Ai ei se e fia tel tonu. Ia, nā sau le mateo mate mauru tua. Haftai lau whionga li whai pule. O le umaua lo fina ngalo. E pui tele le mtanga aluanga. Leanga o i. O lo maua mai ei fua whanau. O le whalau tele ina o tātou. I ngotane le whaisua. O le whangam parse la. O se tasi o tu malo na ngafa mai le amtanga o le bloketi neo mai le so. O le lei, e mai al tātou fono. Ea o na tāo, sili tāo tua mai tāo mai tua ina. Tātou fono i runga lapita ngat. La tonu menai fina ngalo e lea ngalo ofisa le mo se tonu. A tātou wo tua le mea lo o whasino mai le mea le i le tunga lunga. O no fe ese inga. O le vao, le sipitonu, ma le sipitonu. Tā lo sia. Ai le o se ese inga wha por kiki. A ia fofo la mea tātou nuu masina lupe. Tātou tua. E fofo le mta upu ina ia manino. Tātou whelo ofisa o tele aile lein mea tonu na tupu. A siri tāu tua mal tau o meito ina. O le porkalame e whata atia
mo le au whaiwhaiwa, talo whai. Wa luifo I lalo le standard o tātou ma tātou wawhangota. O standard a nei na tātou sau ai le teimi ino whato a oso mai le mene nei o le long line. Tala noa mai le teimi o le valsfulu. Ia whasau le ivasfulu o mai le tausanga luafi. Wa mata na le to e au le malosi o tātou Cap Marang sia iai. I le mamao le mele wo iai. I le mumenda le tuna. Ma le mea leta amilo solo ai ia ia I le atunu. O ngā sami sa vevela, ua malulu. O ngā sami sa malulu o vevela. Ma ua whapena na fe ese a il tūlanga o loo iai ia whangotanga. Ua tau wasai mai le mea leo atua o nei tangata whangota ma o atu ai lava. Ai sea sa leanga me whainga luenga. Le leiva ma le le taimilusanga o me uma. Peitai ele I nofo ai tanga luenga le nei fietau sanga upgrade pea ma aveti ma inga walesi fa le afi ne fo I tabili atu tato sap from fa taua fo afi fo pa fangota fo ma me fa pena peitai wa tau na tato si sila I lesi standard I lunatu le atoa sa moa le na matou malanga I tausanga ni sa over ai I le proposal na Amerika sa moa tau le super alia mai o se mawhauwhaunga na o whai atu I a seu alo tilo le mele po la la wala mwhaina whai se whautuanga I le malo I le mele na e tātou tangata na o le atu ai taimo mai e asa ai sea peo no whai atu o minoi lei ai le mea mamao aua mana o mia foi la mana o mia foi la va malolosi ma me fai ngā luenga malolosi e me fai na ona I tātou tangata I to inga tai ne o tātou iai. Ia, e tātou al me masani, affordable. A whea na mawhai na I tātou tangata. Ele me fai. Se longa voi lai apa atu le tātou whai ngā malo e fai se subsidy. Ia mawhai tūlanga e whsosoani ia I tangata o le tātou te nau. Wa tātou na peot le tātou fuava. Ele ngata ia tātou domestic boats. A tātou commercial boats. Le tō tifia, e lua kampani lai lungo le wafu. Le oke so o ai olo wala la oa uma le wafu. Ma tumu ai va ai lungo le wafu. Pa wal tātou mele whaina on a transshipment. E le tātou ia. O ia maisi I se umo le lalolangi ai ofa ngotaino mai le sa ati mai nei. Na na whawhao e le si container abe. Sta mai tūpea le tātou maua. Alfa nau nau te inga leta sanga I le fionga le minista o wafu. Ia, se tapena se wafu e o ala tau iei. I le loi for se lau a whangota le tutu ngā tai. Te le whawhitau. A sau le wa o loa tu e le mwhaina offload wa. O mai presainas te tele maisia tunu e fisa ati nei. E le mawhai. Not enough space. I le lava le tūlanga o le fo e tau whatūlanga tātou taringa malo. A wai a ao le fionga le minista olo. E lo fangia le tar sanga ale ofisa o whainga whaiva. Tau wala atu le wanan lea. Se company sa ta tau, taimin nei. A tau na mai umar fasu container le transship. Na mai au manufacture nei. Value added mo nga luenga tangata ma avelo. Peita, e lo mwhaina whai. There's no space. Na e lo mwhaina tato wha solo le mena taimin nei. Sa tāp sanga fo inisi o le tātou mauta. E moni la to wa whangota. Commercial fishing boat. Ia me o le ute na whainga mea. O sia una poposo e batu I tonu fono whabai. A le o le supa alia lea. Ia, pol commercial fishing boat. Na ave lunga kapeneta. La o bepa se furu wa. E mai sila iai. To e mai tua se u tau to e wha matala le atu. E la tapena mo solai e o lau palau le na tar sanga mai ai sa ile la muita to pe pala e te manu malo ai palau e lua la ia te min nei tato ofisa langa o e tele lo sao tato fola o ina fata lo mata o tato va ia tata no le o atu lai fa longo mai ia sunga ia Rosetti ia ma seu
Ta te tele noa pea pea wha pea o tūlanga na ua mana o le tō whono whawai. E whai ni investment le o wāl tūlanga o tātou whainga whaiva. O te tatalo atu whoi. Pa ia malma malu o le tātou tūmalo e una ia tu pea pe pa o papalava o te tau ma whai pea mo mori le whea aulea. Ngātai whale e mana ngātai uta o mea fōa I fua le atua na o le tātou. A mata le atua e whatupu. E tele mana o noa I o ngā sami la fōi e ta pena le teimi nei le whataltana noanga. Na e le whamsinonga o lesi tangata mai Asia. O sau wao si ki ukampa e tau ave whangau I whafo. Ai mai le value le me. E makau kia le value. A o nei funga tātou tele eia. Ai e le whai tete, ngalanga le funga, o lana job, o le whama mao le lagoon. Ina nei te utato manatu e ave. Ia ai umane, woto tale. Tūlanga o le tātou ngatai whale. Al wha moe moe lau tala tala ni tanga luenga. O mai nei wha o ngā tātou o ngā sami e wha mai. Wha whai lele. Ia, leo tō whaafonga mai, lai fo e whaafonga mai ni tanga luenga. Ai ai ni tū malo e fia in kalesi tū ai ngā poloketi nei. Ia, na wha sota I mai leo le. Tūlanga o le tātou tanga luenga, le tātou tilapia. E le wha uwhai atu. Whiungat whangwhtalai, nana lei mei tau atu lea se ese saunoanga matano fia le whiunga le Minsta. Ia, ta e la unga le. Sau le leia I tūlanga I wa whanguta. Ia, saunoa lau whiunga. Na o whiunga le Minsta ia pe na watu le tua lalo sau le lei lava. O le pōlenga nei o tātou alia Samoa. I waai e mai whafoa. La tau ne wa taula I le wafu pe ona e saunoa foi. O le tūlanga la le ena a watu eis whautuanga I lau o whiunga le Minsta. Se sila ane le control e whai o le tātou waai. O nei mai tau ana I waa whangota e sa tala noa mai a tea. E o atua se I tūlou maota nei. E o atua waai a tangata I whafos. O atua li o le vaenga pol I le vaenga le iaile. E o atua lana o tātou waau le se ia. O te talo la le sa tu ina atu. Se I whamole mole se I sila totoa I le o ngā sami lea e. Ia le leile puipuinga e. Le lopo le waa leo po ai le puipuinga na ngā tai whale I le whangotaina. O lonon lua. A sila fo I le maketo I ale tala noa tu ea. Wale mwhaina o tātou tangata le tangata. E a whapea la le ua e sau noa e o mai a la tau nei ma sa saa mai whamonianga. Ia e tau langona fo il fia. Ai whaatau mai la wha wholesale fo inai o tātou tangata wae. Wale isi o le mau fo inai whaiwhaiva. Wale isi ia. Pe o le ia mene o le ia pe e loa e la tau malulu ia o ese whapena. Ai pe o le nganga le sa tau avatu ai le tau sanga I lau whiona. Lau whio. Ina ia le si o manga le whaatanga mona o tātou alia Samoa. Na ia le leima malu le pupui. Leu maua. E tātou. Lau whionga le. O talai mai whamawina le tualalo. Ai ai ni whamaunga whapea o tau silfia o iai se mate inga o se matenga o whangota whaasori tu la whono wa la popoa nei to tonu o tātou sone losu mai lei tonu mai. Ona li poti mai le ntanga le. E foi mate so tai ma le fionga le Minsta mana longo mai au. Il tūlanga le iei waa o lo o mai to tonu e. E sa saa la tau tam whangota mai la vai tato o ngasami. Ma o se mea te taun tato pui pui ai. Ai wau talia lau saunoanga. O le maulava lea mai e lau whai whātoanga. Whai mai, o lei sei. A leo te mori mau atu. O le suinga na leo tato iei. O ngā sami sa iai, o le iai. O ngā sami fo i sa nofo ai, o le mwhai. Lona winga, wa te taun tato ta pena me whai ngā luenga le tato o whai whaiwa. Ia o atu le marosi tua lesi me. Na tato iai a lusu mai la lea mai le. Tolu sifu tausang. O lea tatem iai ai al teimin nei. Me voila na i o tau sisila. Foi mamari li el tau ai al teimin nei. Ia, o pau lava na. Ai wa iai whaatupu manatu. Iai fo le talu sanga. Langa sa whai mua mua. Me mea lea o so soani ale maa lo ili penisini ale au whai whaiba. Subsidy si lungo al pensini.
Sa mawhai, mai wa tā pena fo i wa atu ngalunga umana, masina umalava e whai ele fono tele le ala u whaiwhaiva. C-Mac. Ya mai manatu malangona na ala u whaiwhaiva ai whaftaile whatupu manatu. Lau whiongal whangwhtelai ia, no se mai le el tātou SROS, hei fo inisi sa tā ua po leale, mea ua i el tātou whalsuusue, lau whionga, wa tatau ona le taimi le research. A wa tau lona develop le mau formulation ese lai whau la i tā. Mai o te tonu o le tātou export authority. Ea leisi whaanifo le leia e whaasanga loa ana i SROS. Wao i sa i di tātou products e develop ma export. On a commercial level, o whaatonu inai le pula le SROS e anga i mai tonu e whaamau popo le tulanga o tātou export authority e au mai amatanga o tātou i lauta. Wala o mataulu, le van tātou pese, tātou talo, pauta, whai. Wala mata le swau popo, a voka, ia maisi mau me ese, male mau me fururima, lau e tāu. It's the matter of development. Ia a lo hanga i mai wa tele au teimi. Ia na fauta atia. Ele ia se ama losi la taute. Fatulangana le tuulo e runga le valele ma avelo i fafo. O te langona le nganga whaftai le ati na e le whai nei whaleolo. Tato terminal fau lea. O a maua ai se lao e whai eima se packing house al mtanga luenga le export authority. Ma le ofiso whatoanga. O te tau lava o na vava lua le mea leo tato o loe whao ngā ilpa lele. Ei nei tamali i mai New Zealand. O le tasi market e ma le fio ngai asa la. Whato anga. A ua nao lo la ua nei le talo le. Lua se lau whase lau tanga. I le masina. Air freight. Mai le te tau na tato whata mana il tūlanga langa le air freight. E whai tūla o tau nu ur talo i whata o le whaloloi New Zealand. A le sea freight, e wha alua le tolu vai aso, e whato atau nu, e o atu ia ua. Lei ato se quality ma le standard control, o nai tato me whaingta. A mori lau whaftai lau whionga le minister wa lele, ia mo le developing of nei wha moe moe. Ia mari tūlanga o le awha le ia tiri le ngata i tūlanga o le tatou Pela ua inga o tātou o loa i le sami. Ia e whapena, pela ua inga o tātou o loa i Valele. Lau whionga le whangwhtela, ia na manatu. Ia ua umai i saunoanga saunoa iai a sui wa malu le mota. Ia, maria lau whionga le minsta. Ia, sui o whaleata. Tātai lava i fōi. Sa i sem tāu sa i noa. Ma se le whionga le minsta, sa au tala noa i le. Sa au fasili le whionga le minsta, i le whalisu e le crops. Lena ave anga i o i le SROS. Mai e la matanga le tele tau sanga. Sa tau whai tu whatasi le research division ale. Au kauta including tu e mat fishes. Sa le tali e ina le whautuanga. Tu pele fishes e tai o. Me kawia. Tu pele crops e o. E tai ani. Le ana whais whai unga taloia. Malo taloia avi. Whasa si SROS. Sa ula unga i nei mo te e. Ano tali tonunga. Ta tia pea le research le whautuanga i e nu. Yo te lo fai fatoanga. E nā le mau planting materials. O na SS la tō. Le la sa au si le whionga le minister. Pento e tanga il tūlanga le. O le tūlanga le le. Le ngata i le crops, i le research division le crops. Le ngata i le ita tō ia. Ia. Aftai a le sa au si le nia le. Whingalo le. Minister e unu tūni ai waafo i e. Le e tau fōfua. Le aftai a le ua le o elan saunoanga. Aftai pe a whai a ole. Whatanuina le whamoe moe. Ele o atal tununga mai la matanga mta to mamla mai. O ia ia mu e migrate. Ia tunu te o mai. Ia o le tato wafu. Ia o tatonu an wha wa tato wafu le pe ne wa le to o ila o fiong. Ia fa tai lava. Tula mai la fiong mista. A fiong fa fa tai pe. Ia. Ia, por fa sa wina se tula mai su sa poite. Fiong al mista la ngau leo. Halongo tua. Ma fa mai ale. Sa nganga mista. E lua me te fia.
Sa e lau ngai. Sa tau no io e mista. Ia, sei sa. Le na fa mai le mista la da ngai ka. La ngole fa ngolo mo se tu malo. Lo fi ngole mista ta ku foi le. Ile limu le wolo ngata ilu ngata fali. Dia no tal no to e oi. O tau sanga tua. Ia na fa pele e ngo o tual tanga lu. Ia ai te ua o fa punga. E sa wale ngaluma. Ma se ia lunga mo te fea ita. Ia o le mea la wo ia. Ele se me fa pena tu no al fat te leina. O le mea la wo so solo wa matale o le mea o laile limu le pe fo lam. O te le la fa le nga ina. Mi se tail pitunu le sat fia pa mal mol. Le wa matun solo nga i o papa le. E le ola le va le ai. E le se va o masani ai. Ya la wo fionga po la se tu o la ol mato nu e vele le va. Ya ai sa pa pese e va tu pese fa tu anga le ofiso. Va to. Ya, le o mau. Tai. Ya lo from mista. O le fautuanga a dokta fia mea te ol sros. Ma dokta siu siu. O le leil me la na yek. Sa unanga lau fionga li fai pule. O le lato mau. Tu fatasi le research ale eticocha. Ma le research ale sros. E le o tau fia le tūlanga i mana onga o le whai whātoanga. Pe a atua lato. Ia o fsili ei. E mele lato peparea. Ato e fsiri mai lala le pule. O nei whautua le iei. O leo mato whautua atu i lau whianga. Ta tia per mela iei. O no mafuanga. E tu fatasi ei results ale tanga luenga whātoanga. Ia masros. O tūlanga le ia. O le tarsanga na le ave. Langa lai whafonga mai tatou au whai whale au hotels o matua lea ia se ia. Ana whaoto si sila i le te leer si tanga ono tatou local domestic le sa whai. Tau sanga la le nave. Tau tatala mai a ia tu lau lava e le whapeo ni ia o reject. Tau na ise pasene o ia ia ave i whafo. Ia, o fese me tatou whangotaina e tati re tau mamafa ia. Ai ave i whafo tau mamafa isi a le tau te fia tau samia. O nao se vaenga pese me por 2% of the catch. O fonga fono. Ya, na mai la ia. Sau serve mana o le tunu. O fa mari ina lo finga. Sau nonga le finga le mistain o all stros. A matala sau nonga. Research time is over. It's action time. O inga le fa matalanga. Sa o le lo finga. O la vanga research. O i foi fai ni mea. A research le ai al via to anga ma la foi va to anga. E ngai no ia. Ia la fai na pe fe lo finga lo le. Ali se va na ta ua le na ta ua le misi la finga. Le manu ai niu. Ma le tau o mea i o sitia e whaatau ne mo tamato mea ko kama lau fiu. Ia, leo maua. Le ta i se lau fasa fulu. La se lau fiu se fulu kama te pakon ka la sa ye. Sa unonga le. Leo maua. Ia, tula mai lau fiu ngal mista. O lo o maua seats tufa fua en tanga luenga i ta. Atsi fia se furu sene. Luas fu sene i le tray ma mea umana ye. Te leilo la po se fali milionele te whatau sitai. That's out of our control. Pulea le wholesaler i el tau ona mea. Ia, alai mua. Lai po i el tato tulanga el tato sa kep. Ia, nai mua. Ai mana o ni au fatu. Ia, nai sula ia zeu zeu. Nai ia zeu zeu. Mea, o tulanga le stros. Ia, le tulanga le tsau no. Ia malia ia. Lo wale na fina ngalo. A fina ngalo doctor si to lua fe mai ete o te fa longo ye because I trust him. Ia, ai Maria ia ta o filo fina ngalo ia oi. Ia, ole ia mali le wa fia se fulu tusi le au fai fale inga. I te mi nei mala hotels. E ta pena tato taringa malo. L'alta to tali fe mai le mo sei al te mile. L'alta to me fai. Ia. O langona na fa pena atu. Lo tafi, ia, fiu, a e fa fonga mai lo leo le fia finne. O e leo to fia vem pur sirio sa la fai. O ne ian tamatai au i o sat paitea. O e va aile me leo wa leva tele na vina ia
lau tafi na taupu nei mua na ufai atu fo i tō teo e vai le lei peo se mea mwhaintong fiti. O e vai le mea lea, wa umi tele sa ufa peo levan fo, e wha maluru atu i lau fionga li fai pule. Tato ngā luenga fai whatasi, a vifo se au manga se lau al tato nu e o manata ngā luenga e o e vele le mea lea. E wha peo tūlanga na e fo i a ina taupu lea. A wā, o le tato ngā taifale, tato ngā taifale la tafi, e leise se whatalitari fo ia, tatou lava, tatou te otu. Ia, na manatu le lau a whionga ele, whaonga whetalai. O la whai ua tu ia, se tautalanga, le nei tu mano. Whapo iai wa ngana, e le whaafonga mai. Lau a whionga ele au malu le malo. Ta po inga, ia te oile tamata wa ana ma lau masiofo. Ta inane fo isu i olfono sui tofia. Ta po inga wale, whamsinonga maualunga sa moa. Whionga le whamsin sili. Ia, ai maise le presidente o whamsinonga. Whamalo le ngā rurue. E le whaingofie le tātou savalinga le nofo inga nei. Le anga wa tātou wo se a inga tino e tasi, ai loto ese ese. Ai sea, tātou whape nao na tātou tūwhisiringi ai le mamalu al whamsinonga. Mai apa pea i le tūlanga a whai e salauta. Ia tonu pea tai. Tā whatolu le nei. Tā whatolu le nei na whaavae le tātou tunu le tātou matua. Se fulu fitu le nei ono fo inga lau whionga le whangwhtelai. Se fulu fitu ne ono fo inga talu ni tātou tutua tasi. Le ale wa aia sa moa i lesi lima sfulu, le lesi se lautau sanga le lumanai. O afo linga e manao le atunu e o iai. Mea lea lau whionga le whangwhtelai tā ua te le te mini nei i le tātou wola malawina. Lona wha lea pe awha pe tau le whionga i le ama malu le malo le tau ana. Lona wha lea o tātou mao le malo. Ia. O lona tasi lua tolu wha lima o fitu lea. O whionga i li pānemia. Se furu wha i lau o whionga whong whetalai. Ao le pai inga su fitu le nei. E nao na o wha o lolo maau atuai. E ui e le o fio i neile taitai o le itua ngai. Leanga lea lava ua tātou wo o lava i o onga. O upu matuleinga masaunoanga ua tātou i e vai tau nei mai le toe alo po i se si sa tol lao. Pefa mata ea o le saa moa le nei o loo. Mana nao i e o tātou mātua e sila i e mori rumana. Au whe maa fua mai e. E le tusi se lima. Ngo tātou umalava o tangata le atotoa. Ai a whai o le teimine nei o le tātou o mai whātasi. I le nei paketi tātou te toe mata i tūpo o whela anga i ele matangi. O lau lea te talo ma le anganga whanwale. Nā i tū o le malu. Ua whewaa i lava a whaalou le manga me uma. Tau tala ma le whaalo alo. Ua sala uta, ua sala fo i tai. O sopo le tai le ele, ma sopo le pule au, le pule po. Upu matala ele o le saa moa nei. Manatu i eio tātou mātua mai le urua i nofo inga, e tau mai le taimiri nei. O ai lai fo o ala o whionga le whangwhtalai ma le pa ia o le pānemene. Tātou. Tātou o sui filifilia, na mai i ele whātua tuanga sa mo, te reta ua le mele o tātou e pule, le ai. Pule, la ia au le tunu. Au tātou o tā vini o au auna. Tātou o mai furi sa il tō whāma le whautautanga le tunu. Tai li mātau sangan tātou tau mawai fo le, po eto e sau. A o le fua tātou te lūne. Tātou te sele tai au. O si ia la fonga i whafo atu. Si ia. Ma o si ia taua i mea ngatai mea. O tala noa fo i tangata le malanga le meliu male oti.
na ua fionga le whangawhitalai. Talo atuai na ua fionga le Minister of Sotainga se I whaise fua. Na ua fionga le Minister leo leo se I whaise fua. Ua si I upu matala. Mai le o langona ia e te tau na tātou mawhitia I wapene. Whainta. O tātou upu masani o sa mo le ainga. A moa o le tino e tasi, loto e tasi. Ia ma le alofa e tua I ona whaalangilangina, ai pale lona whaaloalo. Ai popo e alta ofi, ai se alanga o isi teime maa fua atu nei. Maa fua tua I upu e lafo le mota nei. O manatu ai lea na o whaololo au I lau fionga le whangwhitalai. Teimi masiaso langa lai mai moa le tunu. O le mai tau le teimi nei, o a fōlinga o tai la o mai lumanai. Ai ma fau lo e te aru pālota mai saufa vai pule. O na e sa uni lo lea. I manuanga e o ia te oi upu mtala. Na e sa uni lo lea I upu fai. Ma upu whaleanga ma me ume tu I ai oi I reo malpo. E le o le pāle mene le nei. E le o le pāle mene vo le nā lau fionga le whangawhitalai. Na manatu o tātou mātua. Tātou te o iai. O le pesili la lau o fionga le whangawhitalai. O la le tātou ngā luenga ta pena mo nei mātai au. O la ulefa o lolo mau. Fionga te mai tai pāle mia, wa e sa au noa. Au noa le ala leo whaasala lau o si. Si I le levo le ngangana. Tātou vevesi ai isu matala noanga le lei. Peitai. Saulo mana ngana le o sa tato ngana wa faina ai le o popo ma le vanta puia. Le mele nei o le ono sai, le se me faingo fie. O le tala ti Apollo na fai a Yesu. Tu mai lau tama le o yopu po le al toforo na fatu tua. Fa mai fa ola wale lei tasi al mea une e o iei olo na ola. Na pena se la ngona te minei la ufionga al whangawhitalai. Whalono fo ima le whae tete sa noanga na fiwa. Si le upua matantara noi la umalosi. Haftai wa tula ia ve se upuia. Langa lai whalongo longo le tunu. Ea so fore nei na la fo e se sitangata le upu tulau lava. E sa webe e se lo uru se pet. E whafonga mai le tunu. Tu lau lava la wafionga le whangawhitalai. O ai la suru i aitai o le tunu. Nau na ufa pena atu. Nā ngau le tāpua I sa moa. O le maota le nei o le maota o le whaafai lele ngā upu o le tunu. E o mai aitai o le tunu. O upu la ia e la lafo aitai o le tunu. Ne whaingo fie. E langa le nei meo le ono sai whaing tātele. Whalangolango I le tua. Ma tali tonu I le tua. O tātou. O tangata bala wina. Lo tu ma lo pe le. A inga sa te pua, ma inga sa ma lia toa, ma le mamalu wha tolu. Tai nane le pai o a inga. Sa ese ma lau tō wha tua. O ta maa wha le anganga umai so se whata whai taulanga. Ua wha ma lo. Lau tō talo ma lau tō tāpua I au walo. Whai walo whirima no tō wha tonua I au o te sau I tia whau. E lava tau te sira mai. O lo toa pea le tai. O lo toa pea le tai. E oi le tele o mea ese mwha o so songo leo langare nei. E siri atu le malosi o le atua o lo o te tonu iai. Nai lo sesi la vatua. Patu le nganga whaftai o tu whai walo filima. Lau tau tapo inga peo no whai atu. Tato I tu malo e le whai mo aun fo leo. E ele tangata o le tu malo e sau tau ave. A au tau fina. Ngalo la wa uma lau taimi. Wa uma. O te savari ngu. A ia o mautinoa. Ia o waru ese mare no fo lea. Wa ta pena. Le tu malo mo le si se lau tau sanga o lumana. O se upu ma se tala wa o lafo I tato I tu malo. Sa wa au nanga wa le tau ma le au o te whamaruru atu. Lo tu malo pe le wa o to lole mea lo ta oto ai lo fatu. Lo loto atoa.
A usawa i nei pale mene o te whano ai mei e whai. O talia. A o lautou te talo ma lautou whamanu i o le mau aisio i e tala le a pulpulu. Ma le tō le loto o lo tau mwhai pe whai le tau tua. Tau tua le vaenga whau whai na fili e sa moa. I o mai tau tua le tunu. Seu au whainga luenga uma, seu, e mai se fia me ma oli ia alo i o tō whaiva manaia. Hionga te whono ma uto uma te tō tasi. The spirit of service is to serve the government of the day. Mo uma voi no tua lalo ia o tō te mi uma. E le whai o mātou nei tūlanga wha minsta. O le fuata malona lou, o le tai malona tau tai. Sau fo le tangata ngā rua me le wha maon. Ma o le fua tau te se lulu. Tau te se sele. Ai alo i o tō whaiva mana ia wale tātou mtanga luenga. Lau whionga i le minsta lango, ma ia o umal taupu. Naba le unsai, tanga luenga o lo wha solo, whai pēia ia so uma. Tāpua inga na i o wainga, tāpua i mamau mai, tā whai fio le lalolangi, aua tau te popole. Aua tau te popole. God is good. All the time. Na te pui, mana leo, le tātou walawina wale atunu. Sio tō lua, sio whanau, ia, on sai. Mom, I love you with all my heart. Thank you for loving me and loving our constituency and our people. Matato ainga. Fai. Tau whanau, on sai upu matala i anu. A ole inu, tau te inu. Mark my word. Nanga leise iota o le afu e malingi fua. So i fu manuia lau a whionga le whonga whtalai. Dai. O umi pēr, whaafotunga afa o lo fu sina, a wasa moa. Ma wad so i fu lau le lei le whionga le taitai o le malo. Ia wholau ilangi maa le pa ia ma le malu mawalunga o suyu su fono uma o le pale mili. O to uma uso, tu whaafini. O tātou o mai le nei aso. E tātou te li poi whaatasi upo le tunu. O sa upu o pa o papa pe la vale. Sala le pati. O te wha maluru atu. Maluru atu le pa ia ma le malu o le tātou mota. Ia ave le tātou te tununga ma le tātou taulango le tātou te tutu whaatasi e. Tau tua le malo Samoa. Whamanuia le ri mo tātou uma, whamanuia le tua mo tāpua i mai o tātou tunu. Manuia le so. Ua whamalo saunoa i lau whionga le me staff atoanga ma whainga whaiva e me te fwoi susuenga whasai nisi e me se tātou pūranga whau o loa a veatu i tunu i whafo ia ua malo alta noa, malo ho le saunoa malama lama ia me se fwoi ia ua whaafonga le maota ma le tunu ia i lau furusanga ia ma lau fuanga aruaru ma mao. Ia ina ia toi whaafo i lawa le tunu i le iwitu o ta mau ainga o whatoanga. Me lea ia malo whaafitai, lea ua maua le nganga le. Lau whionga me se fo i le instalango lango, ia ma lau fo i tanga luenga, ia malo whaafitai. Ia le fu o lau whautuanga i tonu mota, ia me se fo i whaafonga mai o le tunu, ia malo whaafitai. Talo alu fo ia mo pelo tele, mo walon sai. Ia maua pele malos whaafawina. Ia ua le walawina. Me le whaafitai mo saunanga. Ia ua tatua mani tatu whaasalonga i lau whionga sui palmia. Min star o tupe maua. Ma tupe tutongi. Lau whionga le whongwhitalai. E bevi ae lo loto i le lii. E oli fo i lo nganga i le tua lo whaola. E vi e tuia o tō i le li i a wai le lei o ia. A wai whaavavau lava lo na lofa. O upu ia al fai salamo, e fia piyama tuai se lagona fia. Ao se lagona wha ngai tia, o se lagona whaafitai.
ona o le whamonianga le atua le maota le nei aso. Ua lilingo le vaitoa, o taia whaatolu le pale alugana e peo le whaiva le tāpalenga. Ua ite fo i le malama i saua, i rua ngā fo ata o le taia fou. E mua o na usi tiai le atu i aleanga i sa tātou whaasangi, au sa tātou whaapolo i le tua, o na lo na lofa mo lo nanga de lei. E o maile nei tū lao le aso, o lo tātou whisile whai i le mga whitau soifua, i lona matango fie. Au te mua no whātulau pa ia mal mamalu le mota, tia whaunei. Au te whapai atu whātalo whātu lau fionga le whawhitalai. E fio lau fionga le tamaitai pa le mio Samoa. Lau fionga le taitai o le mota. Ka whiwhio li i matamaitai Mean Star o le Kapeneta. Ka whiwhio fo i Mean Star lango. Mo tātou le whatasiai ma le na whionga le taitai le tuangai. Whio lau whionga le sui taitai. Na mei se sui maluma o le whono usu al Parlimene o Samoa. Na whio le whamasino sili ma le vasenga o whamasino o le whamasinonga maurunga Samoa. Lau whionga le Prestene ma le sui Prestene. Whapea le vasenga o whamasino o le whamasinonga mamalu o whanua maswafa Samoa. Le loia sili ma le suetu sili o le tātou malo. O fisa sili ma pulenga ma tanga luenga uma so se ma tanga luenga e meise whalapa tonga maoti o le tātou malo. Ia whapea le whailau tusi ma lau whainga luenga le whono. E whātalo whātu le tāpuinga mamalu. I lana whionga le au mamalu le malo Samoa ma lana masiofo. Le whionga le sui o le whono le sui tofia ma lau whaltua. Le tāpuinga mau i sunga i whawhengainga taulangi. Mausi taulanga uma si o tātua tunu. Ua le ngata i Samoa nei ia au tunu i whafo. Ua maloa fua tai au o maua i le angalofa ma le angarelei o le tua. Nua tuie sanga whatini o tau sala o tau paia mo tau whainga a wale tau swasuino le upo le vai. E so se bea lo tau whawhale le maduai. E to tono le tātou atinu. Au te le tolonga i umu loa ma au taia le ta whaitoa o whainga tā o paia Samoa. E muamuai o na o taia le vai a whei, ma o whapoipoi la au tui vanu le pa ia maurunga. O ainga mo lātou tama. Tama mo lātou ainga, le mamalu le usonga tu mua mapule, e tu au ma la taua, ainga ni tai ma le vao fonti. Fo mai tulangi, sa ole masale au mua ma le launiu na saidua, fa tui o le motu, tamo le manua tele, ma to o le whaleula. Ko pa ia Samoa mai saua si pa ia le whawhai lua loto. Ia mapuane ia i nia whane ma lafo le taula i malolo. A ua wano whawhale sa tu ia maa. E peo le whetelainga ia tu masanga. Nau whonga le whionga le whawhitalai. Ia se ili liwane le nei matanga luenga o tiute matupe maua. Se itali atu inisi foi o mata upu na la ngā. Esu i mamalu, ili nei vai aso e mese foi il vai aso o tea. Mua la o whionga, tupe maua mo le tausanga wha le tupe, lua o, lua tolu, lua o, lua wha. Nau sina ni poti pupu lava la o whionga. E fia e whailo atu o lo solonga le lei ngā luenga le nei matanga luenga. Ngā fua le nei whamtalanga o no wamwhaion au sia le tele o vaenga. O ana sini au tuo le nei tausanga whale tupe o whaangasolo nei.
I le tūlanga o tūpe maua, e ono se lau, ono sultolu tesi ma le 2 miliona, le tupe sa fuafuaina e aoina e le matanga duenga le nei, e le tausanga wha le tupe, lua o, lua tolu, lua o, lua wha. E o mai le whai unga le masina o me, lua o, lua wha, ua mawhai on au sia, le ono se lau, valus fulu ono tesi ma le 4 miliona tā la. Ai peitai, e o mai le aso ara nafi, le aso luas fulfitu iuni lua o, lua wha, o au sia le fitu se lau 3 miliona tā la. O lona winga, ua iai le whaasilinga o le tupe, sa fuafuaina e aoina le matanga luenga, i le nei foi tausanga, wha le tupe, lua o, lua tolu, lua o, lua wha. Ia, o lo iai lea ma le sina whaasilinga, e tusa lea ma le iwa se fuluvalu tesi ma le 4 miliona. A fua iai, ia, o toe tasi pe toe lua aso i e te o le nei tausanga wha le tupe, ia o lo iai le wha moe moe, ia e ono au sia se whainu mera le lei. E ui lava le nei whaasilinga, e le o nofo lava le matanga luenga, o lo wha ngā solo lava ngā luenga whaatino, na ia mawhai o nā oina tupe maua, e te tau o nā oina i te tonu o tausanga wha le tupe. O le tupu maua, ua whātātia mai mo le tausanga wha le tupe, lua o, lua wha, lua o, lua lima, e fitu se lau 2 miliona o le taket lea leo atu ina mai e lea whionga le minsta o tupe, male matanga luenga o tupe, e ngā lulua i aile nei matanga luenga. Ia, wha moe moe lava le sosoan mai o le tua, a to ai ma le langalang sua le mamalu le atunuu, te tātou malo, pa anga tō tino le nei matanga luenga, ia o pisinisi mwha la potonga tu mooti, ia e ae manui ai se whaiva o le nei matanga luenga. O le sene pisinisi, e tā ua o na wha manino mo le sira fia, so se tangata, po so se wha la potonga, e wha tino se pisinisi, e mau ai tupe, e te tau o na talosanga sau le sene pisinisi. A whapea o iai ni au walanga tupe whauau, pe maua foi tupe, maua whau popo, mai whātau inga o loa, ma au au nanga, goods and services, pe whapea foi e whainga luenga, e ni tangata i lau pisinisi, ma e whaatino foi se ngai o inga, ma se wha moe moe, e maua i pēa i a tupe, po business activity, e te tau lava o na whaisau le sene, i lalo le tū la fono le sene pisinisi, tasi iwa vadu. Le sene pisinisi mo ofisa o fono whaavai, ai tū malo whaapalota. Au whionga le fonga whitalai, o lesi lea whisilin tū lai mai, e tu sai mele ai inga o whaalaisina o fono whaavai mo na ofisa i tū malo. O lo manino le tū la fono, e te tau o na whaia ma talo sanga le sene pisinisi o na mafuanga e pei o na tā ua i lunga. E leo iai se tu sau noa o a tātou ofisa fono whaavai e le nei a inga o le tū la fono o le teimi nei. O mai tau ina, o iai fono whaavai e disio i tū malo, wa ngai e sa ili se leni. E whaafai luenga ai, sa vai ngā tupe o lo lato mawaina mai la lato miliona. O se whata i ta inga, ia ua whatino, ia mua ngā vau, ia ua au le la pisi. Ia maua ngā vaa foi fono whaavai e whatino ni pisinisi. E pei o na restari nai fono whaavai i lalo tu la fono o pisinisi. Ua ngā vaa foi fono whaavai i la fonga tala whea ngai. Na o mai lea i papakiu i ta whaala. Ua manino yasi singa le nei matanga luenga a to ai ma le komiti whauwhautua. Ia pei foi o na sauno iai la fionga i le minstala o lango, o le nei matanga luenga ala na fionga masina lupe.
Sa moli mauina nei asi singa e moni e sao. O nisi o lo whatinuina nei pisi nisi e wha soli tu la fono na whai. O whionga whonga whitalai, o lo whatino pea ngā ruenga le nei mata ngā ruenga. I le asi e sia lea o pisi nisi whape nei. E maua ngō fie lava le au whaipapakiu ia o no sa sala mai o le manongi. Ia latu lau ta vale. Ia o lo whape nā i le mawhai ono latu alo fia le nei mata ngā ruenga. Ai o le mea e fia whamanino lau whionga whonga so se pisi disi tau mea tau mawha. E te tau ona iai se tusi whamaunia mai le mata ngā ruenga o le soifua maloloina. O le tele o papa kiu o lo whaatino i ta whala, ai mai se lava le tala whaatai o le taulanga. E te tau lava o na iei se malienga a le mata ngā ruenga o puna oa whale nā tura ma le sisio manga. Mō pisinisi nei o lo whaatino e te tangata nuu mai whafo, e te tau foi o na iei se whamauninga mai le mata ngā ruenga o pisinisi ala manuia ma leipa. O lona winga, e te tau o na mua ngā ruenga e whaamalosi ai tu la fono o mata ngā ruenga nei e tolu. Ai le i o mai mo le whaatinonga o le nei mata ngā ruenga mo le sene pisinisi. O le whaafita auli. O loo whengai pēr le nei mata ngā ruenga mai lato nei o loo anga i mai Samoa i lalo o pe mita te whao. Pe o mai fo e whai pisinisi, ma whai ngā ruenga i lalo o le visa siasi e whaatino ai pisinisi, leo lo ta ua o le business visitor. Po se visa siasi e langolango ina e se tagata nuu o lo nofo mangalua i Samoa. Sponsored business visitor. O le mea lava lea sa sauai le tele o tausanga. O le tūla fono lea e o mai lava le teimi nei, le o mai le nei whainga malo, o lo iai ma o lea tau te alua ia. Se teimi o talanoa tu lea e se ngai o inga fo iwa, tō wha iai le palemia ma le kapeneta. Ia, e tau mwhai iai le nei whainga malo e wha i titia le nei whawhitauli. O le pemita siasi lea, a tau nuu mai le tangata i Samoa, whatua atu ina atu le pemita, petalia fo i le uru fale mai Samoa, mo le tolu masina i le iwa sefulu, le iwa sefulu aso lea. Silsila le morta, a fia malanga seisi o tātou i Usila po Australia. E whaatino talusanga o visa, e a palai, ia whaatumu le form, e whai online, telefisili, tato whaatali lea pe talia pe te ena lau visa, e le whaingo fie. Ai o loo tu avanoa pea le tato tu la fono il teimi nei, mo i lato ia o loo fia siasi mai i Samoa. A todo se mafuanga le lei na mafuai, e whaato sina mai tangata ta whawhao, ia pe o mai fo ia si mai ma invest i to tonu o le tātou o tunu. Ai o le whainga leo o tupu nei, ua whao ngā se e i la tau o lo sa ili manuia. A sau le tangata i le pēmita ta whao, tolus furuaso, na toi tāru sanga leo lesi pēmita i lungatu. Tolu masina o nofo le visa ta whao, a uma a palai loa le pēmita whainga luenga, o lesi tangata e sau le pēmita ta whao, a laua i loa e sau e whainga luenga. A mai ale tolu whātau sanga, wanga waa le pēmita no whamau. O whaila na pisinisi, o maasani fo i tangata Samoa, ia o isi tangata whai pisinisi o whaile matai Samoa, o whaile to lua Samoa se i tulou. So o lea ma le talo sanga le sitiseni Samoa, ina ua atoa tau sanga. Mau al sitiseni, whaatau le whanua, whailo na whale ua mautu. Le alisi beso,
au mai lolo na ainga. Wanga waa fo i se so sia. O whamanianga i te tono le tātou atunu mala manuia. O mawhai o na whaonga e la tau resources i te tono le tātou atunu. Wanga waa fo i e pālota. Wanga waa fo i e vea la tau se tangata e filifilia mo le tātou palimene. Lau whionga le whawhitalai. O le whawhitauli. O lo iai i la tau nei o lo fia siasi mai. Ia, ele lei ale siasi mai i le visa mo toi foi. Au i la tau nei e o mai ma le mafau po le intent. Le wha moe moenga e o mai e sa ili malo, su e ngā ruenga, fia nofo i Samoa. Ia, o le tangata na leo lo tupo i wha lave leo lo sau no ia i le palimene le nei. Ioi, a manuia ma mautu, ia, na ua umana o whaiatu, na liu ana lea, ma mai tangata o longa ainga. E o mai tangata o longa ainga, ia, o whaawhaingo fie me uma. O le upumondi, ua mamafa le avenga ale matanga ruenga. E le tūlanga o le monitoring ma le enforcement. O le taumwhai lea ia matai tuina, sua ina pe tulilo ina, se i tau whaatino le malusi anga o le tūlafono. Ia, o le tātou fisili lea po le ale tali. O le ase tali ale tātou malo. Ua manino le nei matanga luenga i le whawhitauli. Manino fo i le tātou malo. O lo iei se fuafuanga le tātou malo e whaale leia tili tūlanga o tūlafono. Whaale leia tili ma whaainga leisi tūlafono. Ma whaafeala whani i leisi tūlafono. Peo se whaate tainga o tūlafono pisinisi leipa mala manuia. Ma tūlafono a whemalanga inga, le ofisa o whemalanga ina. O tūlafono le sene pisinisi ia manisi fuafuanga tale whengai. E te tau na whai. Leisi wha moe moenga, na ia si tia le tūlanga o le ngālu lue wha tasi a matanga luenga uma. I le wha soina o wha matalanga, ia ai meise le tau sisia o le wha malusina o nei tūlafono, ia po le monitoring le ama le enforcement. Ia, o lo iei foi si tāpenanga le tātou malo. Tau la mua le nei matanga luenga i se tāpenanga, o se reporti ma se whainga whaavai e pei ona ta oto ele whita ngalo le palemia ma le kāpeneta. Ini ta iala e sui ai tūlafono, ma whalelei a tiri ai nei tūlafono, ia nei a whaititia le whawhitauli. O le nei tā penanga o whaingoinga o le JACE, po le J-A-C-E. Whaumi ia o le Joint Action Cooperation and Enforcement Group. O lono winga, o nisi o matanga luenga ma ofisa o le atu whaatasi o lato malo si anga whaltu la fono, e ngālu lue whaatasi ai, ne ia whaafo i ai, le whaafitauli nei. O i lato nei o le asia sia pisinisi, ma whesilingia le tausisia o tu la fono, ma whaatino ai inga o le tu la fono. O le teimi nei, ia o lo tā pena le matanga luenga, ia whinga whabai, ia e meise fo i le process, o na tui nātu lea pei o na olo ingai le nei matanga luenga. E tu atu le kāpeneta i se teimi o luma. O le nei fo i wha moe moe, o le angāru luia i fo i a minsta, o lo patino i mea whai pisnisi, ia atonu ai fo'i ma le sene, ia whapea fo'i a le FIC po le Foreign Investment Certificate, ia e iai le matanga ruenga o le pisnisi leipa ma la manuia, o i le restaraia tato pisnisi ma le sene. Ia o le matanga ruenga o tiute matu maua, o lo ngafa la tau ma le sene o pisnisi, ma le sene o ava malosi. O le matanga luenga o le ofisa o whemalanga inga,
Ia o lātou o ngafa i ai le authority lea o Pemita e anga waa i tangata e malanga mai Samoa. Ia o lo iai foi le tātou TCU, ia whapea foi le langolango o le matanga ruenga leo leo, ia whapea foi ma le matanga ruenga o soifua malolo inga, ia whapea foi le matanga ruenga ia po le ofisa o le tūlafono toi fuata inga. Ia o la tau ia e ono ngafa ma ni suinga o tūlafono. Ma se fautuanga la tu ina mai. A toai ma le ofisa lo i sili. Au fionga le fonga whetalai. Ia o se tala pupu na e winga e le whawhitauli. Le au tau tido le maota i le so ua mamafa le avenga. Le foi wo tau tino i le so o lo ngā rurue le malo e leo pua oa le silsila le tātou kāpeneta. Le tūlanga leo o iai atunga lunga a le maotale nei. Mai le tuina mā foi te loa o lesi a tātou fono ia o le amanino mai sesi whaamatalanga mo le silfia atili o le maota. Lau whionga le whonga whetalai ia o le tūsauno ino la whonga. Ia mo se avanoa. I le aram ta upu lau whionga sui vai mo. Ima meo lai sene. Sa tala noa ile nei tu malom papakiu mea umaya. Ia, sauno. Nguri le nganga whaftai le sui pāle mea. Ia me se foi le whafonga mai foi le paululunga o le matanga luenga o tupe maua ma tiute o na o le talamana ia le nei tai aua au sia le jacket. O te whaftai o na o le ngarulue foi le matanga luenga. Ai o le whalangolongo ma tutoa o le tūlanga le laisene business. Pio le whaina avatu e whaina i tualalo. I mo meo whon whaavai. E leo pose lilo e awhia umale te leo whaipule whaina nei pāle mene. I mo meo ni whea ngainga po ni MOU o mana te seini fo i ma MNRE. I le whaamamaina whaasi o le si o manga si o tātou atinu. O polenga la sa o iai le fontanga le vaiaso le nei ma nisio sui whaavaio, nisio i tūpalo. Ona o toa i le whaamatu ina atu o whengainga ina whai ma le ministry le o le MNRE. Ona lai sene tonu aia e usau noa i ein minsta. O fon whaavaio le o ni pisinisi. Nā fwelana le stala i le MCO. I ona o whinangalo ale malo ina ia malu pui pui ia ma. Ale polenga le la tula i mai. Ia pio le la aran fa pisinisi ia le pio na saunoa le minsta. Le foi mai tau fe mai e lona winga la le teimi release atu ai le fase la ulus fulu. Ia. Taun faita to le sen pisinisi fon fa vai. O le manino fon fa vai le oni pisinisi. Na la na o le stala le MCO ina ia fa fa ingofia ai ma fuafuanga fa matu inatu se leni. Ai leni company pe o company le o le stala le MCO e ala na o le stala fa company ina ia maua ni polofiti mani pisinisi ale polenga na sui le le atau nini fa tasi fono fa vai a vatu la la sene ia fa maina o le fa maina o lo toi fale e tu malo fon fa vai le no winga e umma ina le nala sene o le sene valid for se fulu lua masina. Ia pio le nganga na le o sau no ai le minsta ma ta o foi le senena. O le to ai le tu langa le na o le mea ilunga ia o to e al to fatananga ma le foi falangolongo atu le minsta o tu pe mo to. Sau ia il fono il vai asol ne ia sau so swani le na CEO nei ai. Ia ono le to ala le la ilo o la fionga la le afia ai tau fingo o fon fa vai. Al tu langa e fon fava le no winga foi langa o mato foi tu malo le to ai o le foi o mato seinin fenga mal fon fava mal MNRE e fa matu atu ia te to ino la au ia le o mau no winga la fa matu atu to ino la se umatu le umatu a fa matu atu foi la to ino la au no winga foi o ta pa foi mene o la sene ia le tu langa foi papa kiu ia na o mau atu de nganga le sui mamalu, ia, wa tau se e se foi le lau saunoanga mai le saunoanga le minsta, ia,
Le tu la be pelo fio mensagem toi fa manino le tu la. Ia, o le mea mua lava, le lau whionga whonga te lai, mo le sira fia le sui mamadu. Sa tau wha malamalama atu le tū la whono. Ia, o le tū la whono na, ai e pule le whonga wha bai. Pe whai la te whaatinoa, pe la te whaatinoa i a tūlanga o pisinisi, pe le ai. Ai, o le tū la whono na, a ngai loa le fona whaatino ni kongkalate po ni whia ngainga fo i e maua i se tupe leo o umana o whaamamama tua. O lalo ai o le tū la whono, e te tau ana whaise le sene pisinisi. Tana nā ai se yeise taip, wa so ala pule fo i le kobiti, ia o le ase whingaro le tamaitai o lo tau la mua le tātou biliona, ia, se taimi whaile mea le nā, ai matu te leo whai atu o se o le fono whaavai o se pisinisi. Ai sisi le foi, o le tū la fono nai, e le stara i le fono whaavai, o le tū la fono o pisinisi. Pe te le mamalama. Pe ai, ele se tū la fono pisinisi le stara i fono whaavai. Ela na o le stara i fono whaavai o i le mtanga le venga o MCO. Ele mateo i le stara i ono, oni mātou o whain, ni pisinisi en fono whaavai. Ela na le stara. Ina ia mawhai na usta ia il whamatu i nātu o tupe i fono whaavai. Ia. Ai leo se anganga ni fono whaavai e o i whain pisinisi. Pele anganga na e taun whasa o e se a fono whaavai e leo ni pisinisi. Sao no manino le minsta, sui palmia ia, il tulanga o fufuanga mo langa iluma, a fono whaavai, pe a pe fai. Ah, sao le lau pionga minsta. Le lava lau fionga, na e manino lava, whaile filinga. Whaile filinga a le tō fono whaavai. Pe tō te whaatinoa in business activities. Nai te sila fia sa e ngalue fo i le revenue. Ana pe ua e le manino i lea tūlanga. E fili o tō pe whai ni tō pisinisi pe le ai. A leo wha manino atu le tūla fono. A tō whai aloa ni tūlanga wha pisinisi. Ia e whaile tō pisinisi le sene. Whai ngō fia lava pe a malamalama. Padarai fa mole. E mari ana susi sa e sa no tanga longa le. Le lava no fio. E sa o ia, si sa no la pe mo. Le mangingo mal malama, pa mole il kula fongo. Na pau al mere fa le ton. O mkanga duanga le ga fa le fenga. Sa kaula ka mangingo la ko. Ala nga bakwa o mail ma ko fo fa ba sengi. Sa ka nga fo ka ngai la ko mole ofisa le. Ono fa lolo e le go. O whakingo ngā ruenga, a mele kupu. La o whakingo me la kote, gai sing. A sa kau pisili o. Wala whalolo. Wale ma wapu where kusi roa au. Ia, sa no lau whionga sui palmia. E whamaruru atu ono e leo se tū la fono fau. O le tū la fono o lewa na iai, pe ana uta ua fo ila utarano atu. O le tū la fono o lewa iai. Ai atono se mea... E le mangingo kula fongo. Au ka ngaka ia ngā whai a kua māku e maile māku fongo whapai. Ua maile ale fongo whapai sengi. Walo māku mo kai konga. Ua o mga whai whai ka mao. Ala la maru, lama lama kāka ranga le. Tu whalon. Ia, tino e mela pionga tupar. Ia. Ia i fwile si mea fwile leo tala noa. Io e a leo nei, ia o loa wanoa pea le mātou mtangaruenga tō te whiutanai. E whaiana whaamamlama se meua pa u ia o tau, ia po pa u fo i le mtangaruenga po le komiti. Ia, lau whionga le whonwhitalai. O le se tasi o sui mai whalatai sa au mai le mta upu leo le tu saunoina o le la fonga, le au malu le malo. Ua whaamawina le maltotoa lo fingalo. Ola to e whaatino foi se ilo ilonga a le nei matanga luenga i nei mata upu. Ia, e se matu inatu se whaanga solonga tala whengai. Ia, se teimi o iluma. Ia, e ese le puni loa, ese le puni mata tongo. Sa iai lava le tu sauno inga o le la fonga le au malo le malo, pe tai na ua. Tātou vesi foi la fonga whaiwhi au. Ia, peo i nā lea na ave ese a ile
le tūlanga lea o le exemption. Ia, mai leanga o le bea lava na whaia le tō a leo toi talo sanga mai. Ia, e lea whaina o lea e whaafonga atu le whionga le tamaitai pālibia, ma le kāpeneta. Ia, se taimi na whailo mai leo se mea o tō ele whina ngalo le malo. Ia, a wā fōi le tō talo sanga mai. Whionga le whongwhitarai. Ia, ke te ro por asa si tari a kari koe le sui Palemia le wa e whaafonga mai le la si sila el malo. Ia, ona le ua whaasa le whaawila ves whaafitai. A wala wale whaafitai na o whionga ere. Sui Palemia. Ia, tula mai lo whionga le, sui Palemia. O lau whionga le whongwhitalai, o lau se e mai loa i le Polokalame le o le TIMS. Ia, po le Tax Invoicing Monitoring System. Ia po la fonga ia i lunga o loa e aoina ma o loa whātau atu e pisinisi. O whionga le whongwhitalai ua mai au na whaatinoina suinga o tū la fono. I le tūlanga fōu i tātou tūpe maua, mo i lātou uma o lo iai le whaamarusia o le whaongaina o le TIMS. O lo whakasolo fo i ngā luenga le matanga luenga i le matai tuina o i lātou nei ia po pisinisi. O lo i lalo le Polokalame nei o le TIMS. O lo mai tau pēa le matanga luenga o lo iai lava company. O lo o whapena o na leu sta ia. Ia, tātou whapea ia o le au whaalongu tata. Po le lava ono sa ia foi. O le tau aveina o le nei Polokalame tāua. Ia awa tupe maua. Mo si o tātou malo. O le tele lava o le whawhitauli. Ia o le tūlanga fo o le alo alu whapea ua pēle masini. Ia, o se mātou vai le mātou vaenga mātou ai ti. Le ai, mai e whaima siasi fo i lele. E leo le peo le masini, i peo se mea fwile le whaitonga fiti. Ioi. Ia, mo le sila fia, o lo iai le mea tau le TIMS receipt, o le li siti lea e lo lomi mai tono le masini le ta. Na watu le ia te oe, na i loa la ia, o leo walo ia lau whatau, o uma fwoi na li poti mai le sfuru 5% leo lau VAGST i le matanga ruenga. Wa o le teimi lava e tā ai rau whaatau i to tono le masini lea a se whaloloa. Ia o le teimi fuina e maua ai e le tātou matanga ruenga lea o revenue le whaamau maunga o le VAGST e to tongi mai e le whaloloa i to tono le tātou malo. Ia, a whailoa e le whaia e le whaloloa po le whātau aloa o swatita inga le mea le nā. Ia na tātou lolola ia le me tupe. O le a le maua e le malo le tupe. Ia, a laua umana tutongi e tātou nei o atu e whaile whātau tangata anu o Samoa. Ia, o le o whea nai a veile nā tupe lea na pasene lea na tipi mai lau whātau. Ia, e sa o ele upu foi la lea e o ave lea le mea leo sana mea. E oi, tu sa foi lele ua sa te tauna mai le tupe lea i le malo. Ia, a la ua tu e ia, mo ia. Ia o tele ta ua tua se upu, ai peo se definition le nā po se whauinganga ngai tutono le Tātou Crimes Act. O le tangata foi lele ia, o ngoi, o le deprive, o le malo, e se mea te tauna o na mauaina, ia leo tua ia mo ia. So, e whaamanatu atu. Ia tātou ngā lulu e whaatasi, tātou neo lau whai pisinisi. O leo foi la matai tuina o tau e le atunu, nā leo o talanoa atu le mea le nei. O le TIMS receipt po le li city o le TIMS, e ilongo fia lava. E umi, ia, e iai le mele po se me whaapalpala, le code, ia,
o inai te iloa ai o le Teams receipt. Ai alu atu, ai nofo le whātau loa ma tusi lima le risiti. Pei ona sau noa iai le fionga le fonfitalai, le sui fonfitalai. Ia na tātou loa la ia, e heili bea nai tupu ina. E le o maua le tātou matanga ruenga, le collection lea. O lea la, te talo atu, wa tele a tātou whātau, le tātou biliona, o lo tātou oe ave I whalo loa. Ioe, ala anme al whalo loa e whai. E tusi atu le, a le amio tonu, po le tonu o le mea tauna whai, ia avatu ia te oe, po le whonu whaavai. Le sa whai al whātau, le Teams receipt. Ia tautua nā, ma o tau, le risiti le nā. A tau le mautinoa, whaapso tai mai le matanga luenga. Ngā whionga le whongwhitalai, sau noa fwoi nisi o sui le tau o loa, ma le tau o tiute ma la whonga I o loa tau me ai. Masalo le mea nei e leo se mea fau, te le lava o teimi e sau noa lava sui I se wha maa venga. Ua wha mawina fwoi la le matanga luenga I a talo sanga ntu ina mai. Ai le lei lava o na manino le maotale nei. O le tiute o loa tau mea tau mafa, ese lo na whaatu langa ina. O loa e iei le ngao, se I tulou, le masima, ma le suka, o loa na I tauna whae e iei se tiute tele. A o loa e au ngā ma le soifua malolo ina. O loa na e tu sauno ina pe whaititia fo le tiute e whae e iei. O nisi o mafuanga o le se senga o le tau o tiute o loa. E fua lea le atina e si o tātou watunu. A whai o loa o lo maua manga o sia I Samoa. E tu I lalo le tau o le loa. E fausi ai o loa, nono ina, e tu I lalo le tau o le raw material. Na ia encourage ai tātou e fausia ma manufacture ia o loa I tutono Samoa. E au ngā mo whalinga osi nei, ai o import, ia po nisi foi o lolo o mai fafo, ia o lo tu mau peli tiute. A ngā osi o loa I nei, ma whapena na ave I fafo, ia o lo iei foi le whaamama venga. Mo le tau o le tiute, na maua I se fesili na tu I mai foi se tasi o sui o mota. E iei le pa u I le tau o di o loa. E le mawhai lava o na pau le tau o loa, pe a whapea o lo iai lava tau o lo whae e lunga o leo loa, I mea o lo whenua I le waa le nei. Ioi, o le tau o le waa, o le freight, o le insure, ia, ma transshipment, mea le load ai ma unload. So se ngai o inga lava e whaatino I o loa nei e mai whafo, e iai lava lo na tau whapopo. Tau nuu mai foi le nei Samoa, ia olo iai foi le tiute le tātou malo. Ai o atu le whalo loa, ia o iai foi sina whaupoponga. O se markup, ia po se tamai profiti. Ia mo le whaatau o loa. Ia o se whamamanga na tūlanga, ia a tātou whapipi loa I le pusamoa pe ona saunoina foi. Ia e a mata mai le pusamoa tolu se furu se meo saina. Ia, sawa ia, o mai I le support, o whapopo iai nisi tau, e o mai nei o ono se furu le pusa moa. Ia, ai o atu tono wharo loa, o walu se furu. Nā sa mātou nā wa ai, e tu sai ma le au mainga o se pusa moa se whate I ta inga. I tau e ono whahe e lunga o le oloa lea. Ai masalo se taimi, ia, sau no foi la fionga le ministau tupe, I lesi foi wa ainga po factors o loa a fia I tau o loa. Ngale futalai. Maria lo ngale. Si palmia sei. Sai sa no pusamo. Hello, ngale. Ya, sa no. Ya. Ele na wa fo I te tu ia sui sala to a fe tu langa le tau sui fuanga. Me ne lava yo fatalitali se fam talanga le fionga li sta tupi. E fa pe mai. Le ai organizale o tau o loe tau na tari mai, le ala leo lau amata tu pela ofisiri. A tonu po la ua umalawai ma uen atoanga o tari la ofisiri.
Ma nei e tele le whaamamamanga la ua whionga le minister tūlanga lea. Ma nino fwoi whaafonga nei maota ma le atunu. Ai pi pau hale mea lea le mafuala o whaafisiri. Ona o le tiute o tau o loa e a iuni. E le rua afe rua sūtoru. E se furu whaate si ma le 5% o loa ia mai whafa. A o le tiute tau o loa mai whafo. Ia mati le rua afe rua sumar wha. Na o le 5% le la whapea mai le li poti lea le whionga minister tupe. O le pa u lea li tau o loa mai whafo. Mafuai o na pa u le tau le soifuanga. Lea la mafuai lau fesiri. A whai o le tūlanga lea ua matua pa u lava le tau o loa mai whafo. I ia mati. Whape whia na whamatala le tūlanga. O le adu i lunga o tau o loa i a tātou whareola. Whaingo whia lau siti. Pau ana lau siti. Ma le whalo le lava. Tula mai lau whiangale, Supan. Ia. Mana il fsili. O le pawal mea lau sui manu ele o mau atu langa ese ia tiute whae e lea o loa. Ma lea o loa, ma lea o loa. Po le mea o se tau wafianga atoa lea te whaafsili mai e. Lau whionga le whonfitau. Ia, ma lie. Ia, lau whionga le mistau tupe te loa lau whionga. E mau tonu e tari o sili e sui leo sanga. Leo to e la ngā me le sui mamani. E musu e whala vila vele. Sau noanga le whionga le sui pani. Leo li sao ni atu e tali le pusa moa lea. Na. Ia o te tali e le mistau tupe man whala lo whionga. Ia, o nā tonua. Ia, whaaftara o se io o le Ia lau rau on sai me pe sa se io tupe. Ia, wala ke pesidi me ia, la fe pe babai o miska kupe. Na ke lo miska kupe kalimai. Ia, tai. Ia, o tatu o ma tatu te malolo. Ia, mo su 5 minute ia tatu e amatai fo. Patati ese ngaluanga o fono au.
O te fasilatu a to mteria nei tau manga le fono au fai tula fono. E whaatati ese tau manga mon malolonga lo sao noa le fionga sui pandemia. O le mistafo e mtanga luenga tute mtupe maua. Ia o tapa man whaalolo fionga mon whaowino lau sao noa. Ia, mo le atu le nganga whaafitai fo il nei tu lao le aso, lau fionga le whongwhitalai. Ia whapea fo i lau whainga luenga o na ua. Baua fo i se malolonga, o se iputi, ia, ua maua i fo i se si malo si anga whafawina. Ia, e fia whaawau lau talanoanga i le nei tu lao le aso. O fionga le whongwhitalai o te fia tāla noa i puipuinga o tua oi. Ai o te lei o atu le tūlanga lea. E lava nei vaenga e lua i o te fia talanoa tua i. Ai mei se leo o maua le avanoa. Wa foi le whafonga angan malu le atunu. O le tele o le malu le atunu wa nga yatu i lo ofisa ma avatu foi a tūlanga foi o le sa yatu i tūlanga o le whatinongo le ngaluenga. Ai meise al tūlanga lea o le ngaluenga lea o le tatala o le container ma lau mai whafo mea ma siaki. O le mai tau lava lo nei tangata. O le si lea vaenga o le matou au nanga. Ina ia matai tuina nisi o mea o lo o masalomia. A whapea leo wa afia se whiringalo se o seisi fo i ono le au nanga. E tau malilia, o le puipuinga tonu wa leo lo saunoa ai a sui mamalu o le palimene. Na ia tātou sue, ia awane i sao mai ni whala au whasaina, po nisi lava mea le tauna o mai tonu le tātou atunu. E wha malulua tula i lea tūlanga. Ia, ai o le tāua fo i molisi le fia. Tā pena mai ni tau o loa wha moli e mai Samoa. Po le container, po le pallet, po le alawa. E tā ua le tu ina mai o wha maumaunga manino. Na ia manino e fo i po le invoice lea e mai e declare ia o kutsi e mai. Tā ua i o le tūlanga na i le tātou matanga luenga. Ua wa aia fo i le tele o invoice o lo au mai i le ngangana whaasaina. Ia o lo tau whaile nei matanga luenga e whai eise fua. Ona o le tātou ngangana o le whaasamoa ia o lo alo ia fo i whaapalangi. A ele i loa e tātou ia tūlanga o ni invoices e o mai whaasaina. Pei o lu tau ia leo ngai mai i tutonu o le tātou matanga luenga le nei vai teimi. Ia aia ono wa to tele fo i nisi o saina ia po uso foi mai asia o lo fa penan fai business tonu tato no o le si tūlanga e fia fautuina i foi le tato watunu e te tau ona e malama pe manino foi le tau o le tiute o lau o loa le a mai aeli au mai lau o loa o le mafuanga e la faina o lo laiti e mai o pusa wha mamoli matulanga wha pena. Ai au mai sau ta vale o nisi o loa te tele nei. Ia e fua le tiute i le o loa le na. Tele tangata e o atu mwha pe mai. Taunga tā le tiute. A ofisili atu iei o le alau mena na mai. Mai o lau ta vale. Ta vale fau. Ai poa tolu wha nei tau sanga. A le tiute e fua i lungo le ta vale na. E le matua po le fau, po le tuai foi o le ta vale. Ia e meise foi o le afi o le ta vale. O siau tu alalo, i tatou atunu. Te tau ana e whailoa mai i le tatou matanga luenga o tiute. Iau fuafuanga. Au foi le whate ia le tiute le te iau mo tu le ta vale. Tūlanga whapena. Ia te tauna, e iei foi o loa e tauna iei se import permit. Tau tō nāma o tau, ia, a iai lava se doubt po se mea foi le mautinoa, ia, fesili le matanga luenga. E vatu lava le fsoasoani mo tau, ia, e meise a mei o ta vale, langa e whai lava singa taung tau tiute. Na fuafua ila ia pete ngā whatia, ka so le tele tangata.
E a mai foi lele wha me alofa mai le tāwale. Nā mai la ia ai le ngā whātia tangata le inei, o na tutongi le tiute. A me se ala uri ia o i me foi o tau ngā apu. Mau o lor tupe whātau lor tāwale. Ia ai wha moe mai, e latu sito ina inei. E tutongi le tiute ma ave tua langa tāwale. O whiongan whonga whetalai, ia o puipuinga o le tātou tua oi, e wha awau pēa ia ngā luenga ma tiute o le puipuinga o le tātou tua oi e nei ma tātou. O whionga whonga whetalai, i ma wasina wano pupu ula. Ia, maria lau whionga le Supalemia, o le asia mtau le. E sau noa le, e le Supalemia, whaftai lava. Ta e sau noa lau lau. Io e, lau. Ia, e sau noa. Tana noa le angou. Lei nao whafsiri. Sa ia le awa noa, fo le nai tangata e le nga whatia le tiutu le tāwale. E talsanga le minsta. Ia ona, ia e ono e masina e, tu mai le minsta tongi to ai le paleni. O le, tawa pia tongi se sina vaenga, ai tongi se te mai eve tāwale i tua. Po tu mau pia le natu yanga whaman mole. Tu le mena whionga Supalemia? Whaftai lava i le tui mamalu, bua whamanatu mai le tūlanga lea. Ia, olo iai ngā whapena, e whatino lava i le tamaitai pule, ma le mtanga luenga. E mawhai ai o na tutongi le afa o le tiute. Ia, ai tu watu le tolu masina. Ia, e tongi ai le paleni, o le sina whamama avenga. Ia, mo le tō tele foi o le maru le tunu, lo whaonga aina le tūlanga lea. Whaftai mo le whafsili. O loo gādu lue whelangolanga mai pēa le nei matanga luenga, pēa o na sila fia. O le matanga luenga ngei o le tiute matupe maua. O loo iai fo i ala tau le puipuinga o tātou tua oi, o tātou tua oi wha le malo. Ia, o la tau leo o ngafa ma le border control, ia, po le border management. O loo wawa alua fo i ma le fionga le mista o ngā luenga te tele, ia, pēa o na iai le airport authority, ia whapea fo i le spa, ia olo iai le sota inga le nā. Ia, o mawhai ai o na whaatino nisi o ngā luenga pei fo na manino le saunuanga fo i le fionga le minsta. Ia, o le fo o taunu umai ia nisi fo i o masini, wala whapea nā o na tua tu le airport, ia whapea fo i le wafu. Ia, olo iai fo i nisi masini o leo lo a mai lalo o le matanga luenga nei o tiute matupe maua. Ia, mai le malo Australia. Ia, lea fo ole a tuatu i le wafu a wā le vale o Amerika Samoa. Ia, ma a pia. Ia, olo iai fo i lu tau. Ai, o fōlinga olo iai le teimile nei. Olo o solonga le lei, mai o manatu fo i le nei matanga luenga. O le aso solo pea i luma le tau mwhainga o tātou tua oi. O lo iai pea ia whaatalitanoanga whaavāna malo ma Amerika Samoa. Ia inisi foi o taifau se i tulou. E whesosoani mai ai le tātou vaenga leo le tiute. Ia, masalo se teimi o na whaatino mai lea o le nā whaatalitanoanga. Ia aolo iai foi tātou talusanga i le malo ni sila. Mo lea wha moe moe. Ia. O le tātou tāpena atu fōi mo le tātou chokam. Ia, o iai lava le manatu maolunga. Ia, o lo lava tāpena le nei matanga luenga. Ia, whapena o na ngā lulue so tau au ai ma le matanga luenga o leo leo. Ia, ma matanga luenga uma o le tātou malo. O lo ngā lulue puno wai mo le saunga le mu o tātou malo la whapena o na ngai mai Samoa. O le tūlanga o ngā luenga a wafo i le puipuinga o fuala au whasaina. Ia, tele foi nisio saunoanga le mota e a ngai le tūlanga o fuala au whasaina. O le mātou mai tau, o lo whaatino pēa le ngā luenga. Ai a whapea, o lo a ngai mai pēa nei fuala au whasaina. Ia nongi a ilme le whale tonu ele au nanga. Ai o lo tau whai pēa le batanga luenga nei i se tūlanga e te tau lava i le mātou talitilonunga. E leo sau tu tonu o le atunu nei le mele nei. E a wala mai i le tiute. O lo ia i le talitilonunga le mātou
mutanga luenga. O loo kukaina I Samoa le mea nei. Se sila foi le mauta. E te le tau sau I whafo maini au ingredients. Po vaenga I o le fausia ai le aisa lea po le methamphetamine. Wa o ingredients nei. Pea na sau noa fo inisi o sui. O lea lava I maua I nei. Ai o le mea sau ma le tangata I whafo e sau kuka le mea nei. O lona know-how. O lona I loa. Pea na sau noa le sui o satu paitea. O popo lenga la na o I nā fo I la lea o iai le masalonga ale nei matanga luenga. Ia o lo a whapea o leo o lo whaate te leina. Wa e mo I lava. O te leo o waaia tu lava ni whamaumonga. Whapea mai e fia le aisa fia. Lea lava na o nā ninga I saunoanga. Ia o te leo malamalama fo ia au I se au whainga po se tata fo I lele. O lo tau mai ai mea o lo tupu I tūlanga le aisa. A tonu o lea maua tātou manatu. O no whaasalunga fo ia le pepa ma tūlanga whapea nā. Ai, o le mele na e lafo tupea I le matanga luenga leo o la tau leo lo ngafa ma le puipuinga o saonga le mua Samoa I te tonu le tātou loto I fale. Ia, o se tala pupula ia, e winga I le tātou fuala au whasaina. O le fale ngau si ava po manufacturers ia e ngau si ele ava malosi na sau noi fo inisio sui. Ia, wa mae anga luenga il pule whatonu o le ava malosi. I le aia inga lea ma le fausiaina lea o ni standards po o ta iala whatonu tonu mo le leisene o le ava malosi. O le nganga tonu le nei ta iala ina ia whaama nino aia inga. E tuina tuai pe mawhai o na tuina tuai se le sene ava malosi I se o lo talo sanga mai. Ma ia no fauta fo I la tau o lo umia le sene o ava malosi ia inga o le umia o le sene. O lo ilalo umo neita iala ia po le standards leo wa uma na tusia ua pasia el tatou kabineta wa uma fo I na whalau iloa. Na ia muli ta ia ai le pulenga o le whatonu, muli ta ia e tangata o lo umia le sene ia malatou o lo o fia fausia le ava malosi tonu le tatou atunu. O lo anga e fo I nei standards I se tūlanga fo I lele ta pena I le tūlafono whatonu tonu. Wa fo I le avea o nei standards ma tūlafono ia na ia mawhai o na launtasia umai tangata. O le tūlanga tāua na. O standards fo I lea sa whatuina. Sa fua fo I ma whatatau I nisi fo I o standards po o tūlanga o lo iai nisi o whainga malo ia po nisi o fo I atunu I lalo lato ava malosi. E leo se mea whapea na whau whapitoa mo Samoa ai sa iai fo I ta iala sa muli ta ia. Ia, masalo se teimi na whaitau I fo I leo mamalo le atunu ia mamala malama atili ai I le tāua malo nao ngā. O sa tāua nisi o sui le se company mai Samoa. O se uma foi na tāua le ingoa o company lea. Ia. Whaftai wa le mwhaio na talanoina lea tūlanga I tono mota o ni tūlanga ma le ali. Lea sau tūlai e tuai ma tālsongaina lau whionga le whomftalai. Whatatia ese le mata upu lea. O whaite tenga ona o lea wa iai tātou standards. O I nāro tauma iai le whainga o le ava malosi. O lea o lo manino le pule whaatonu le company lea e leo ausia e la tou le standard lea. E leo comply. Ia pe o le nganganga mo le tuai le whaftai o le eise tātou whela whalofo inga. Ona o te muso te tali atu. Ia na vea lea ma se lape fo I whafonga sia company. O whionga whonga. Ia, mani ero whionga le, sui palmia. Sule sa ia tā ua tūlanga lea. Le voi whafonga mai pupuinga. O le whaftai. Sa o sa ile reference whapitoa ile. Vaanga lea ona no fwelu tū malo. Pita iani. O lea tātou te iloa o malava.
le tau finga o me malosi na fai. E whangu fo isa ngausi e nisi o company mai seina se tulo. Le e pingi whangu wingu. Le ntatu au tasi uma o tauna ilo e taufi. Anei company e o lewa na fai a mei. O lea ua overload tau sanga. O nai a inga ia. Pau iol mena ola mai fia sul tau sanga. A fai o standards. Ia le tau te mamulama uma. E le umisi taimi sa ilia. Ngai mea regulations. Ia na. E fai alofa i nei tangata. O lewa leo ta ilua le sa vale tolu tau sanga o ka ofi. Ia manufacturing. Ia pisinisi nei tangata. O lewa no lai. A fai fo ia i le pisinisi le na utauta ua tunuatonu. O iei me fasol tu la fono. A vele tu la fono. Ai ora ta fia e fua le. Inga ngalu nga taun fatino. O le siwaenga. O lea ua li poti mai nei company nga si la malos. O le mfense fela tu fasala launga. La ko advertisement i lungo TV, ma le tio. Ia, pe ese mafua anga. Awal mele sa ta tfau ina taluai. Le taimi fo le leo. Le afiafi i tami tia onga. Tau tu i tua. Le taimi o na tangata matua. A leo pe o tau fi motu. E fi mamlama la o fi unga pe ese le tulang. Malfara la. Tura mero funga. Mr. Faftalai mo le fasau ina taimi le. Fiunga le mista. Sau lau ngai foi le me tonu alea. Le fala wei te lenga o le o tato local manufacturers e le popole iai. Le ngata i lea na iei foi ai tā lafo nei nei tangata. Ia lea lau wha amatu uma ua tau fia po se lea la ova le lua tausanga. O le popole nga le nā. E le o fea foi la a wha peo wha taatia le ngausi ina o le spirit. Ia le wha tau wha ngai o ia le situlanga isi pia. E peo le anganga le nā lea e sau noa foi le whionga le minister se toi whaini ana. Ia le whato a e sua tua na nafi. Pe wha whea lana wha tino le au nanga ia na tanga renga sa saua ia. Peo le wha nono anga le nā. Ia le nei company o loo nei o tātou tangata ma isi foi. Ia peo le fso swani mai le tātou tamau a inga. A le lau tau fia. O le polenga o le suile nei. Nei o nei company su tātou. Fa pe le se malo si anga te ia o tau fia tuai. O fe foi la tu pe mai te tongi ai. O fa maunia foi o ngalo sui. O spirit nei sa inuina ma fa maunia mai o fa pena. Ia pe le nganga na te stalo tuai sei. Se fsile tu anu fo po ile fa tau elo sa no to asua tu nafi. Le te fea tu o le pe fa fea na la ne sa no le fianga le minsta. O ile fa ile la sa no. E le fai sa o tuale minsta. Ia. E fo le minsta tanga venga e fa no mia pe fa fen fa tino le ona. E le tau i sa no fa pena. E le tau no sa no sui fa pena e le fionga le minsta. Vele ia o e manatu. Ia toi fa o ese upuia o ta o sui man e le tal fiangai. Ia ma tau tu na foi ma to fionga. Ia e fa pena fo na tatu sa no a mamalu. Ina e fa pena na longo mali e foi fa fonga angal mauta mele ya o se soson na su malu tu le mele fonga su palmi ya fa tai no fiong fo ftalai ale mele sa o fa te ai no tu lai mai su o fa le ata to nga o tele mena fo fola to tonu le parliament le mafu anga wa lai na le avatua se le sendo le ava malosi company le mai po le ala lua fa por ki o le mele le afia file nei o te le te taia wa lu mena te lo to so ia o le so nei a o ia ni lua langona ile ainga lea po le company le ia ia te familia tu ia o manatu sui faleata tolu ia o manatu ia le la tau o tatu tanoanga ia ainga o mele te fa maru atu te fa maru tu lava. E foi po e o tau fi fo ia ona lo fa fonga le malo le tinu io sa no nga e tono mauta fa la tele e le o manatu se tulanga e fa pitoa mo se ainga me le lo fonga le mista ia lo fonga su palmia ia to tono le o mau mai le nga fo ia mal fa lo io e manatu ane i tato fa pito ya tas a le o umana talo no atu o standards po ta yala o umana fata orto e lang tasia o mai lava i lato le o fai business ele esel tu la fono ale fai business esel tu la fono ale fai business
Ia, whaamalu atu I sui malu. Nei te ua tōu nau I polofiti, ai whawhea saunga le mua le atunu. Sa whaavae ai le whaiunga. E le tau o le whaamsinonga, wa umana whai le whaamsinonga le lika bode. O la tau olo I ai le malosianga. Sa whaatalatala noina le mata upu lea. Ia, na fua se whaiunga. Ia, o lau se ese male ava malosi. Au whionga fonga. Ma lia sui maru, ele to whaino to se ava noa. Langa lea ua maita watu, pia le a whaina o tō whitangalo o no. Ia, o special interest mo se ainga. Mena o le pupu tu enu fua. A ia manatu. Ia leo sa unua whalau I tele le sui paramia. Ia, mo le lau tele a tōle tunu ne whatu seina. Ia, ma lia sui maru, o tele to mna to tanoina le tulanga lea. Lau whionga tele to o iei. Ai, sa mole mole. Nana o le ainga lea. Tele, o le mena o tano whalau tele atu. Ana ia pisinisi umai anga o sia le awa. O nei meo standards, lau whionga. E ta selva yaso te whai e maua, whawhatai lau. Ia, tole me lau whionga le sui paramia. Ia, le o manino lo whingalo. Ia. Ele whaingo fie le tāpenanga ale ava malos. Por pulenga foi o le ava malos. O tolu tausanga o matou tāpena sa whita itunga ia ile nisi foi o whaululunga mo tanga luenga. Nisi foi o sui madu le atunu. O lo whapena o na awai tutono le pulenga lea. E leo se pulenga na wa. O le pulenga e soala o pule ai whiringalo le atunu o ili lalo le tū la fono o lo taitai nai le pulenga o le ava malos. Ia, tau na whapena atu. Sa whita itunga le tāpenanga o le nei. Ia, a leo e sauno mai na le tasilva yasu. Ia. Mea pepelo ana sa tau whaia ma mea whatong fiti. Ma tau mea moi. Leo ma tau whaia. Lau whionga fonga fona. Te whawhoi uia. Balie sui mamar. Le ngai le longo ma lie le tasit wa yaso sa te penai me le sa. O te me lea le ti ngā o tangata sa ngā. Ia ma lie mai o le o sa noa ma wha mama. Ia. Ia te tonu ai le. Tonu tau sango tau su. Ia whaftai. Ia. Sa noa whionga whawhetalai. Tula e tuma le nganga whaanoalo. Ia. Ta sangainga e tu ese ia upuranga le mai. Le a fia uma mātou. Mai o tō me pepelo ana ni whaima. Ai sau no sao e ia le sui e whale atu tō. Ai wale a fia fua ia mātou. Mai no potu. O e mana. O ia fio mai ni skai o mai tu tonu. Ia. O ta oto ia sori tu la fono ia. Le methano le sa mau e tu tonu o ava malos. O le mea na mātou mai wa lewa na iei le whautuanga ar komiti lea. Tāpuni mea ia. Alan mea sa whai. Sa whaauaua. Aia ala ono le mea lea. E whaauaua le la fioti le tutu. O polenga na, o ina sa ave le whaamua le polenga le ava malosi. O le soifua ma lolo ina. Tangata nuu o Samoa. O lau se ese ma le mata upule lau fionga le fōwhitalai. O le masini whaata o pusa o loa. E lawa whionga le whawhetalai. En me fi whaasao. O nā le painga le ante atu nei. O au sau taitai whono o komiti whaapale mene o te mau ainga. Ta sila le mta upo lewa na mātou lo te ai tono o mātou komiti. O le mesa tu lai mai le vai tauna. Na mafuenga ngai ia le suenga. Mantua i mo me o whangu ho i e. A ho ingo ori o a ingo isi whangu. O whanu langa ngai e le sa i ringa. Sa lo lea ngai mai sa lo anga tui panmia. O na sa mai tau ina na vai tau. O mea na o whanua e re inga o sia kampangi na. Nong taua. E ese kampangi ngā ko ngā o sia whangu ngā. Ia, leo maua le. Anga ngā renga tango fia. Komiti, ma mai whautuanga le mauta. Ia, leo maua. Ia, te tatolpo lau whionga le supalmi o leo, manino le vaenga. O lea lavo te tau fiofi lau whionga le whawhitalai. Ia, ona iei o manmanunga pe ona o whailu atu le teimi o mua. O te le alu iai le tūlanga lea pe ona tau whaima iei sui. Ia, ona le manatu lava i le tātou wā. O masini whaata mo pusa o loa pe ona saunoa iai le bin star o ngā luenga te tele. Ia, ioi.
O lea ua taunuu I whanua le tātou X-ray scanner. Ma ua longo mai fo ia o le fionga te mai tai pule ma le matanga luenga. Ia ua ioe le World Bank, ia ADB, mo o le aso e tau ona tatala ai ma whaalauloa le tātou masini ni lei. Ia, o te loa ua toe seanga, ia, ma o lea foi ua tui na mai le aso. O le aso lufu 5 o Julai, ia e mai ai le valaulia whaapitoa tau fionga, na ia o tau wafio atu. Se sirsila fo I le whaatinonga o le nei au nanga, ia, ma a tonu fo la maua I se toa file mu. Ai se tala fia I le nei aso, ia, o le nāua longo mai tātou, o le a whape nā on te tala, o lo whaatino ia tūlanga o awaonga, ma nā mea li teimili nei. Ia, a tonu fo se aso fia lea, ai eila o lapatainga. E le whapea mai le masini nei, na fo I ai lea o le ngaluenga, o le puipuinga o le tātou tua oi. E iai fo I tangata la te whaata milo le mea lea, tau mwhai fo I su e se awala. Pea whapea o lea mai o loa nei, ai o le nei au penga, ia o le awhisoa swani tele I le tātou tau mwhainga lea I puipui o tātou tua oi. Ia, tātou wheloa I le aso I le lofa o malea ngalei o le tua. Au fionga whangwhitalai. Maria la fionga le sui pala. Tula mele sui sa pete. Ia sau la unga ia. Ia mau te laungu soi na. Paftai au le ua. Ua tata mai la soi. Whaonga ai. O le paual mea le ilo umawhau. Paftai le ua e sau no mai. Le whangatā o ngā ruenga. An tanga luenga le tau mwhai. Le o mainga o loa ia la o mai tangata ma. I hui tangata watu e le fia le so a peua. Te le tiute ia ma le so o lato loa. Le la mai musini. Atonu la whawhaingo fia e tūlanga na. Tūlanga foi le ai. Le tau lau mai foi. Le whawhatai o e mau mai lo. E foi le sui mamalu sa. Le au tali tonu o le whai tonu nei le aisa. Le au tali tonu o le whai tonu. Le la te whai o te e lo langon ka ronga le lava ia raw materials le tonu tatu atunu e mea nei o le amai mai whafon me tele ai tu tau ngofi a pea la ai le aso e whaonga ali tatu musi e ngā tu o lalo ia sila I isi whaamomoli e amai o nai amai e tonu la ia wala au nei te uwha pea on wala au wha pea furu mala e a tonu tasi na awala na se tu o lalo pa fai la whaonga ali tatu musi e pau ale mele te fia de fia loia o a fea e whaonga ai le masini. Ta tia ia le te tālanga ma le tātou ma lau lia whaftai tele. A o a fea. To e lua, tolu vai aso, pau ana le mele te fia loa, wa mole. Ua o lima nei tau sanga o whaatat. Tule mana whionga le. Oi, maria no whionga supa mise tuatu la wano le mistao. O whionga o singa mea la mole fia mamlama kule saungonga supa mia. O rau ku fesiri ngai po a fea. Po a fea. A ole X-ray scanner lea. A makankarango inga lua fisu 5. O nganga fuafua mai e whainga malo ka lua le X-ray scanner lea. E o fia ngai kausanga. Le whakua karango inga kausanga o mawai lua whelua koru. Le wai I kasia kausanga. O le whamalmanga ngā. Walu kai me ofisiri me po a fea o la o kiki la. Fio ngal fo talai. O tele ina le sa no ngale fa pepa. E mau te o ese. O mai masi. O mai masi. Ya e tau no mai le vanga le. E fa mai se el masi. La o to e ave langal masi na mai o masi ne fa ave. Al masi le mana e fatu. A o le na. O fa pe o tau sanga tu lai mai lo. Fatu lo. Me ala te la o so o to el masi nei. Nanga ngan matu ta penanga ma au mai ia mai la tu fa fo I fa mai fareko ia kai lo ia tu mai lo fianga supa ale se masing fareko ol mo ka se ki al masing nga mai ia lau fionga sui mamadu o la se si me silio na taua o lea le atatala le masini aso lua fulu 5 o Julai lua o lua ia leo fa fonga mai lua fulu 5 Julai
Ia, leo te mamau. Ia, e a matai fo i ona whaonga le masini. Pea uman te tala. E le ngā tia, o le pitola au le fionga le Minster, o le fausia lea, o le fale lea, o lo o tuu ai te tonu masini. O ia lea o lo ngafa mga luenga te tele i lalo le wafu. O lo iai fo i le si wha paologa, lea fo i lalo lava o le poloketi lea le ADB. E te tala ai a containers ma sui ai. E le mawhai ana ve sea le tūlanga lea. Langa i te bia PL masini. I an tato wolola i le menu. Mai o le tapenanga, masalo la whalau i tele le aso, ai tauia na o whape atu. O le ole a te tala, ma o le a mata fo na whaunga ina. Le si lea malo si anga o le puipuinga o le tato atunu, ai mesi o tato malo. Ia, le ala anga i mai mo le tato fono tanga tele. Ia, o nisi o wati nae, e tā ua o na silifia, ia leo o tā ua le tūlanga o le tātou chokum, o lo tā pena, so tau au ai tātou matanga luenga, ia o lo ngā lue pēle nei matanga luenga le lātou pito la au, ia, beo wa umana o tā ua ia nisi foi o x-ray o tu ina mai o le a wha pena foi o na wha ngaina, tā pena iai le au whainga luenga, nei ia tonu masaolo na whaongaina. O lo whatino foi a polokalame wha computer, mo le au nanga o la fonga, ia, e fia foi e longo atu. Ia wa umana maea le visiona, ia po le technical mission foi lele al whale tupi o lang. Ia lea fo wa whapea mai, ia o la ato e whaafo wina le computer, po le system lea e whaongaina le matanga luenga o la fonga, mai e whaelo atu, o se lesi lea lea sanga tāua, a wā le wha le lei ati lina o le au nanga, ia mesi o wha mau maunga, a le tātou revenue mo le alu luma. Lau whionga le whongwhitalai wa mai a tali, pe o na iai wha fisili e sui mamalu. Ia, ai o lo iai foi mana onga le nei matanga luenga. O lo iai foi fuanga le nei matanga luenga, ina ia tu SSA ina le matanga luenga o tupe, maua, ia ma le matanga luenga o la fonga. Mai e whailoa tu foi, wa tolu tau sanga o tā pena, le nei fuanga. Mai e lei tā pena whapaole. Sa a watu foi luma o le kāpeneta, e whapea mai le kāpeneta. Toi sa ili, lea vaenga, ma lea vaenga. E eile manatu ua mautu ma mai a tā penanga. Ia lea lau toi tu inatu luma o le kāpeneta, ia mo sa lato whalainga. O le nganga e whaavai ai le tu e se seina. O nei moni lava o nei matanga luenga e lua. O lo o whiangai lātou ma tupe, ma leo ina o tupe maua. A nei vai tau, o te iloa wa iaile e se senga, o na wata tau, o na ave le wha mamafa i le border control, lea lo nafa ma le matanga luenga o tiute, ia po le customs. Ai o lea a vea foi lea ma wanoa, e tepa tau lai ai ma focus le revenue e le collectinga ia po le auina o revenue o me tau la fonga ia maisi mata foioi o lo ilalo o le revenue. O lo tam faile nei matanga ruenga e whaale leia le tūlanga o le enforcement ia pēr nau tā ua. O le mamawhana leo i matanga ruenga le nei. A tonu foi o le mamawhana leo i le malo le teimi nei. O le monitoring and enforcement o tātou tū la fono. O nei e tā ua, ona o lea lava e tupua e le tātou atunu le telefoi o le tomai fou, le telefoi o le teknolosi fou, ia o le foi o tā ua le to telefoi o la tau a mai. Ua fia maua foi la tau se vaenga o le keke, i le tamao a inga o Samoa e whai eia la tau pisnisi ma sa ili ai se manuia. Ia ai o lo mai se tūlanga foi lele wha sori tū la fono, ia po se tūlanga foi lele e leo comply, ia ma mana ongo tū la fono si o tātou atunu. O lea la ua pe ona o tā ua, ia o le tātou chase, ia o leo o tā pena nei, ia e ngā lue whātasi mai lava matanga ruenga le malo
I se tūlanga fo lele ia le leile coordinating o tātou policies ia fe malama mai ia mao whaatasi e whaatino le tūlanga lea. Ia o se tala atu nā i le tātou manaonga nei matanga ruenga. Ia nā ro fia pai atu lava si utu malo lo fionga o fitalai. Ia le fioanga o sale aula. Ia e me se fo i la tele o lo iai whainga anu o pata mea. Maunga ma samalai ulu. Ia whapea fo i le nu o swafa. Ia tuala ma sala. Le fio lava lea o li e lua ma le mapu. La inga sa pesta. Su soli ala tai fo i malu ia sale aula. Malau whaatu whananga. Malau whaatu funga. O le te fuga pule. O le pule tō tā mai. O le whaatu whananga e lofa. O upu ia te oe sale aula. O lo a fio ai le whaalangilangi a tuala masala. O la whaali valu ma lo la whaali se fulu. Le mamalu ia te vanga mai whale. Ia ai meise fo ia. Le mamalu ia sambuleanga. Ia fio fo il so malo tuala masala. Ia la wano, ma le ainga sa la wano. Ia o tau fio li ma le no fo inga i fia. Ia ma le malu le whale a ana. Ia le no fo a whawhengainga i e ka le CSS o sio i tu malo. Moli atu mo ngā lofa. Ia mei se fo i le au mātutua. Ia o nisi fo i wa tu ua le tātou maftanga. Ia ai whapea fo i nei tina matamaitai. Ia le tupulanga. Tupulanga talavau si o tātou tu malo. Ia, malo whaftai mo le tō tāpua inga. O le whaiva si o tō sui. Wā fōri whenga iai mau whaio. Tātou whainga malo. O lo whanga solo atu le whaali leia o tātou ngā luenga te tele. Nā ua whai atu o tātou awala. O lo tam whailawa e wha uma le tātou vai. Ia a tonu a misi e le fionga le Minstau ngā luenga te tele, le tātou vai ngā inganga e monga mua. Ia, peona silfia o le nāua. Wa uma o na vili le vai, wa maua le vai, ma wa uma foi o na susu ina le vai i sona le lei ato toa. O le tūlanga o lo tūlei mai, ia wha maduru tuai, o na le uti foi le wha soa le tātou malo. O ngā luenga o lo toe mo le tātou vai, ia o se tātou tane, se tūlou, ia ma le taina tūloa whanga au po paipa i te tonu nuu ma fioanga. O leo wa ma tau whaisa iwi whatasi ma le fionga le Minsta. Le foi wa maua se tala fia i se samari anga le lei, ia o la tau o a whausia ina le tātou tane, ia e stoa i le vai, ia a alo manga lue ma le fionga le Minsta. Ia e su e mai se tupe, ia e tai e tuai le vai i te tonu o maunga, ia whapea fwoi sama le ulu e tau mai popua. O maua fwoi tala me le fionga le Minsta, e le malosi o le vai, e ono mawhai fwoi o na tai atu le vai i le afioanga o sale aula. O maua fwoi tala, ia wa le toi le lei ato toa fwoi le vai i sale aula. Ai malo le on sai, ai me se lava le tātou nu o maunga, ia wa toi titi o se lautau sanga o tu lai mai le whainga anu. Se lautau sanga e le ise vai. O te le mai tau inatu. Ai o lo tau lava pale pea ma tau on sa ia. Ia o le toi umi. Nā nei lofa atu. O lo tau whai lava se vave. E tu inatu ai le sua vai. Ia maua e o tau le soifua ma loloina. E leo toi au ngāle tātou vai eli. Sa tau tau mwhai le tele o tau sanga. O li potia mai e le matanga luenga o le SROS. Ia po le vai foi. O le toi tala whea ngai le nei vai eli. Ia mo le whonga tau mawha. E whianga i pata mea, ia o le nā o atu le tātou vai maoti i tonu le. O le tātou a whioanga, ia, i lalo lava o le tātou Paul Kalame o le miliona, o le atu le wha malo, ia o toe lava o nei a inga o lo toe, ia, o na tai atu lea o le tātou paipa, ia e mese fo e wha mita ina o paipa, ia e mita lava i tātou, e le apatu ia i le malo, ona o le vai ma oti ai o patamea, o le vai o patamea. Ia, o lo iai foi le si fofuanga le tātou whainga whaavae, ia, te lopo o orti tala a sa whaile whai unga le whono whaavae, ia, o le atatala se ala leo fou,
ia po se le tio ua taua ia o le siu fonga o ngā ngai maunga mua. O se atina e fau le nei, a tonu fu e fau le whaafonga mai ale. A sui malu ma le tātou mota, ia o le ala a whaatino tu tonu o ngā ngai maunga mua. O le tio le nei, na o sa le aula pata mea maunga masama le uru e whaalongolongo iai. O se leitio, masalo te le tue tau whailoa le au ngā o sia tinae. It's a community radio. E leo se leitio voi le commercial e whaiaini whaasala launga mana mea le ai. E whai e ia mātou whaasirisilanga i tutono le mātou tu malo. Ia, a fia a latu fo, ia se to ina i e usua isa na pese. Ia ma whai isa na whangongo. Ia o winga ngā community radio. Ia, ai a tonu foi, o le a ngā foi se fsota inga le tātou malo, i nisi foi o whaalinga, o lo o mana o le tātou malo, e whailoa i tutonu o le tū malo. Ia, o le vai aso fau, le ua umana o atu le au whaigaluenga le vasun te nei, ia e whaile lato susuenga po le lato survey, ia o le vai aso fau, o la whapenai o na whapipi i le tātou le tio, ia e whaatele tali eise aso le lei e te tala ai, mai te talo atu lau fionga le te maitai palemia. Ia e fio atu, e te tala, o se leiti o po se initiative mua lea, e te tonu se tu malo, a tonu fo e o se whainga fau lea, ia a umalona mato le tio, ia te tala umaleo tau le tio, tau te tala noaia o tau fionga i minsta, ma whai pule, ia o tau tu malo, ia o le sina tinae, ia, e leo toi umi lava se whamatalanga. A tono se te mua nei. Whionga whonga whatalai pia mo sewa noa whamanamori. O mamta upu tongia le minsta. O le whionga sui palemia, o le uola na. Ia, whaftai. Pasala launga i lona i tumalo. O te tono le se mea la e mamla mai kore tumalo. Suna le mo i whamau mongale. Ana mo te whono. Ana e i saunoa ngale. Sui palemia. Ie iso manatu peo se me fi whasa o mle ngang whaloalo. Pea talia. Ia, ua whaisi tuai. Whaftai, ona o lefto a mai aneina saunoa iai. I tūlanga le sua vai. Le whapea se lautau sanga ele i maua ele. I le whionga o maunga. Se sua vai. Ia o te iroa o lea e mōli mau. La tau ina no fo i lea tafo sa vai. Eisa e iale vai le sa alua tu i patamea i. Lea fo i malio lio. A tau sirisila i e vao telena. Ia e pasi ia i lunga ia. Me fo ia sa e whai ngoe mātou leau whai vai keiminga. Mo meo wha aluea. A kua la vao kelenga. Ia o le vai ngā sa mako o fo meo lo ia ele. Kare sia ka koliko le kreita. Ia sa pasi vo i lunga vai se ia i ngā kulanga i ngā keimi. A peo si mele langa wha fonga ele aku. Ia peo si mea fo le u kauleanga inga le. Le ngā luenga fo ia e o. Lo ngā lulu e sua vai ma. Mamkanga luenga malo. Ar kulanga le sa iai, luas ful kausanga kaluai. Ia le sa le iai vai sa o koringa kai, ia kong waru fa de kong. Ia pe o kulanga ia mole, fa fonga ngar ka ko. Mo ka fongo mananga fa loalo fa tai. Ia, se te kula mai lau fonga le minsta lang. Suyo, fa fa la sela, ia yo. Fa me sa no ngale. Ia yo, manual le taimi, ia ele fa la velave fo il tulanga pe ona iai. O le owa, o le sa matal no male. Ma le minsta por sui palemia fa mai ta ua le la fa ta le tio ai le ua peu folinga na au o le ta ua ai le na fa mai ya le la fa le tio fa ma le tio ya a tonu ai wa ngalo le sui palemia vai ta le tio fa ai ua le ya la ho veng sui palemia ya ka ki e ro ri kio ma mo la miska ya sa no la veng sui palemia. Ia, se tali atu le tula mai foi o le sui. Ia, me foi e tala noa tangata e longa i tu malo. Tala noa e tu malo i au puro ke tina e whale tonu. O leo te tala noa atu i le matonu o maunga. Ia, a whapea foi lana o toile vai, o lana mea wutupu. Wadu, ia. Ai, whawhitai, o leo wangalu e mai le minsta mo ia lea e whatinoa le tūlanga lea. Ia e
E foi le fa moe ia a tonu sai ai ia o le nei nu o samalai ulu pata mea mamonga. Ia e ana ngana foi lele. A watu nei lau soi fo malolo ina fa pela tutala. Te ofo sole tau le fioti. Tau te feinu mai le alia. Sei tu lou. Ai fa fetai o pata mea. O le ua inu i le vai malu o se vai le lei wa uma na testi. Sue o se vai mana i tele. Ia o le ala ia le langona. Ia o se teimi i le o toi mamau. Ia o na tau mamafa foi la ia o sa le aula. Maunga ma samalai ulu. I se vai matango fie. Le ua uma na vili le tato malo. Moli e tuaile ngango le whaaftai le tato malo. Ia ono le langolongo sua. Ai mori sila fia o le tele i o le tupe manau mia. E na e whai lava sina mamau o afio anga nei. Ia a wafo le ta ino le paipa. E le tau ngofie la le tūlanga o le vai. Ia a o lo whapenao na masa ili pea. Ia whapenao ma le soswani o le fionga i le pule o le vai. Ia a tonu e maua maini sa maarianga le lei se to tele. O le tūlanga o le tali tio, whai o e so. O man whai le tātala. Ia a tonu se atina i le lei lea mo show a fioanga po so i tū malo. Whapenao foi. Toi tasi lava sina mea talo sanga tuai i le tatou malo ona le awala le watu i puapua e tau i sale aula. Ia o le manaia i o awala. O le sasao. Ia a le tulanga wo iai ua sawa tele ta avali. O i ana ulo ele ta avali alu se lau tolu se furu. O lo iai popolenga o no leo wa mata na tina e le nei tu malo. O iai le official fono whawai wa mata fo ina nga i atu le tu malo ma ia aolo whapena o na sawa tele ta avali. O le si mea o le whailapisi o tangata. E a mata tuai i popua o na la fua ila lapisi pia watu ta avali. E leo se vainga matango fie le ta tia ma o la pisi au ta fole wala ia ai mai se le la ta pena le ta to fono sa ia na manatu le o se o matu tu malo la matu fa marsia tu langa le ai le leia le vatu fa tal sanga le ta to tunu fa pena na nga ia tu to sa ia tau to na ma o to ia au le tau ia la pisi fa fol ta vale e ko yo kia ka ko po le na ed ai a whapea foi o mātua a o whanau i e whatinoa le tūlanga lea. Ia, e mawhai foi o na whaita meiti ia, whamasani o na ahua le la fo ia le la pisi i whafo ta vale. Ia, na o fionga le fong whetalai. Ia, e fia ave sa o wha malo, sa o wha whetai le fionga le minister tupe. Te baita i pule ma le mamalo lo tau matanga luenga. Wa o tau ta pena file to anga le tato talo le tupe le foi la tato savalia mo lesi sfulua masina ia o le na matanga luenga mo le nei matanga luenga mo i lava ese mata faioi a le tanga luenga e fai fatasi ia matou e ao le seleni ia na tu inatu le o tou ao tou te lufiina ma fasosoa i le anga vaa te tau ai ia ma faalu a tato tupe peilau na iai le tato fontanga i nei va yaso mo le tala fa tau le tupe o nisi fo yo saunoanga fa pea ia na le tutu na i lava o fai numera al mea lava tasi pe ona saunoa i nisi il tono morta nei ia au o le yatu e le fai ngo fie le tapenanga le anga tau te vava ai le si o manga o te mau ainga tau te silsila to ai fai ka fa vai a meso tu la fono o le whaangarua ina o tupe, na whai ei leo le tau fua, ia, ma se a whainga. Ai meise, o le mea o lo iai le whaamua mua, ma le whaamamafa le tātou malo. Le ala lea, ngoli e tuai le nganga o le whaaftai, ia, o lea ua se tongi le seu na langi tila, ma le whaapulo o tua lima, malo le whai o le whaiva. Le matanga luenga o tiute ma tupe maua, ia la ngona le nganga whaaftai ma le loto maulalo, le telefo i o whaamalo, ia ma tūlanga fo i o le whaaftai mai, sa ngai mai le nei matanga luenga, mai sui mamadu.
ia ono le maualunga o le sialeni o whapea na o ina le nei matanga luenga. Ia o le whawhataisili ave le tua mo lana foai. Ia Samoa. Ia a whapea o whaafonga mai le tamaitai pule. Fionga ea fonti tala i tupu li ta efu. Ia whapea foi le fionga i. Ia seo manu a sani mala ia taua o loapu. Ia ai maise le tatu pulenga ma le tatu matanga luenga. Ia o tau mamana. Ngā lulu e pea. Talia lu tau. Au wad whaalongolongo di nā. Hola u tala lava whea tu so o le tatu matanga luenga. Ia o tau matau le li. A wale tau wala uina. Ia. Ia o tau alolofa le atu no. O le nā fwoi wa yeile si whaupoponga. O le tātou take, po le sini taun tātou au sia o tupe au ina mo le lua wha, lua rima, ia e ai lava le tali tununga, ia e watu pea le wha moenga o le tātou malo, ia te o tou, o te fia wha malo o te fōi le fionga le sutu sili, na o fionga fui mono, Camilo a Fele, ia le tō ngā lulue puno wai, tō te ngā lulue le leoa, sea tātou wheloai. Ai o lo li poti mai pea, i le tūlanga o lo iaila o tō ngā luenga, ia te au nei, ia e meise fōi lo te maitai pandemia. Ia le te maitai pule o le tausi mawenga, malo ofisa, tuitonga, Christina, te o faitele, ia manuia fōi lo tūlai mai, whaftai mo ngā luenga le lei, ia o lo maitauina pea le tūlanga wa si tia ai, le au hunanga le tausi mawenga, talu lo tūlai mai. Whauma se mātou whamtalanga lau whionga le whamtalai o la mātou o Utah. Moli atu le nganga le whawhitai le lau whionga le whamtalai. Ia whaatasiai ma le mātou tutalo, ia maua lau tō wha. Wā le whawhoeina o le whono mamadu o Samoa. Whapea fōi sui mamadu uma lava o le tātou palemene, ia whamanuia mai le tua. A meise lo tātou palemia ma le tātou kapeneta, ia maua pea le malosi e fōi na mai. Ia wā le whatinonga o ngā luenga. Peo ni whenga iai le tātou malo. Manuia ne e whiawhi whawhonganga Samoa. Ia me se foi le hawhi o mai ma tala mai o ao o fisili ma pūlenga uma o le tātou malo. Ia manuia mai e soifua. Ua whamalo sao noa i lau whionga le sui pārmia. O lau whionga fo ni minstao. Tupe maua ma tupe tongi. Ia me se foi tausi mawainga. Ia ma tātā uma o lalo lau ainga. Ia maloa sao noa. Tai foi mo lo finangalo faalia ia e mese foi ia o lo tau ngā ruenga le whaingo fie ma lo finau pa tai ta wivi ia wā le o ino se leni wā ta mau ainga o tātou tunu me le ma lo whaftai i lau whionga mese foi minstalango lango e mese foi ia ofisiri ma pulenga ma le au whinga ruenga ia ma lo a ngā rulue pa mo tu lava le tātou tunu mo le malo i o tu ao ia wā lava le o ino se leni mo le manui o le tātou tunu malo whaftai, malo ngā lue ia o mo tātou whasolonga i le lau whionga ni minstao talonga Mori le nganga whaftai le nei tūlā la fiafi, lau whionga i le whongwhitalai o le mota. Mā lo on sa i le nei aso, wa tātou iai le nei tūlā la fiafi, wa telefo ina a e whaiwa, a e whanua, whaiwa mtiute o le tā whaiwa i o le nei aso. Ia o nei lawa tātou te whaaunga ngase. Ia ono tūlanga fōi o tiute mō tātou whaiwa. Moli atuai le nganga whaastai. Ia ai whaatalofa ma whapena ona whaatolou i le paia ma le mamalu. O le mauta whono le neaso. Nau whionga i le whongwhitalai. E whaatalofa fōi ma whaatulou le whionga i le pāremia. A me serva senga o li imta mai tai o le kāpeneta. Ia awhia fo i le senga o minsta lang. Ia e whapea fo i le aitu o le malu.
i le suasonga i le sui taitai o le tuangai, ia ma le mamalu o sui sfono uma o le palemeni. E ngō fole nei awa noa e whapea on whaatalofa atu ai i le fionga i le whaamsinosili, ia ma le pasenga o whaamsinonga. Se awa noa fo i e whaatalofa atu ai le tapua inga, le ao mamalu o le malo, sa moa malana masiofa, ia e whapea fo i sui tofia ma le faltua. I le whaangaloina, le mafutanga, ia ma ulu o tāngaluinga SS le malo, ia e meise o vaenga tumaoti, ia mpisinisi. Ia le sunga i le whailau tuse le fono, malona soatau, ia e whapea le mamalu o le ofisa le fono, o lo tātou mafuta i le neiasa. Ia e le whaangaloina fo'i, tapua inga Samoa i so se tawhaifia, ia e maise o tapua inga au na tofi ale atua i so se whaitaulanga fia. A o se awanoa le lei fo'i o te mauai nei awanoa e whaatalofa atua i se o i tūmalo sa whatalua, mai lawa i nusotia le manu sa ia pa ia niwa lama. Tapo i mai, se taimi ona o atu leo se whamatalang, ia e tapo i mai, ia e se i whai se saolo tātou i tūmalo, ia awa le whono uso Samoa. I lo tūla i atu, lau whionga le whangtalai, ia o mtanga luenga nei o tā longa, ia e meise o walanga oa mo le fia o tangata. O te talitonu, ia e le tau whaailoina le tūlanga o tā longa. A o le vaenga o walanga oa mo le fia o tangata. Ia e tu sili lau ia tangata. Po le anei mea walanga oa. Ia e pei ua tāo o se suenga, ia ma whapena fo. Ia o na mau ai, ia tūlanga fo ia e te tau o na mālamalama ia e. Ia o le tato o tunu, ia e mai se fo. O le mauta nei. O walanga oa mo le fia o tangata, o ngai o inga e whaia ma le loto malie, ma le fia. O ngai o inga e whaia ma le loto malie i taimi panga noa. O ngai o inga e whaia ma le loto malia i taimi malo lo. Po whamalo stino e whaia e ese mai mta whai o e masani e tangata ta alu. Ia pe e whapea o le exercise outside one's personal life, professional life. O le mta ngarwenga le nei, ina ua tofia u le nātausanga e a vea ma minsta. Ia pe ano tau sira fia le se CEO nei mtanga alwenga. Ko fia ue vea minsta. Ia saf sosan mai le minsta o CEO o le tanga alwenga wa onga. Ia e tau faa. Mati e ia matau fatulanga le mtanga alwenga nei. Ia o le sosan mai fo ionisi, ia ua mafu ai o na wawe o na mawaiwae, a wese mai le mtanga alwenga nei whaatino i lona tūlanga e te tau o na iai. I le whaingofie le amataino le nei mtanga alwenga e telefonutanga e telefona inga sa whai. Ia e telefoi ia lui tau na o mai i le taimi fo ia o Savalia le transition process. Ia lea lava la ua o mai le so. Ia ua toe tolu pe whaaso. Ia ona tu ese ina ato atoa lea o le nei mtanga alwenga. Mai il mtanga alwenga sa iei lalo ta longa. Mo le silfia. E le tātou mautofono nei. Leanga o lea sa siningia e le whionga le suite tai o le tuangai.
ia tūlanga fo'i o core functions, o le nei mta ngā luenga. Ia e maise o tangata whai ngā luenga. Mo le sila fia, o le vaenga neo sports, sai lalo na tanga luenga o aonga. E to se fululua I la tau o lo ngā lue ai. O le fina ngalo le malo, ia tu whata fia ta alonga, ia ma facilities. Tanga luenga fo I lea SOE o le sasa, wha ia po le Samoa Sports Facilities. Lea sa ia I lalo le vaenga o me tau tino, ia e a fiai tuana I mato, Apia Park, ia ma savai I le Prince Edward. O I lato uma ia, o lea ua whaatangata I nai, ia tangata I lalo le mtanga luenga, e amataina le mtanga luenga nei o le Sports and Recreation. E fitu sumal wha I lato mai le mtanga luenga lea sasafa a, ia whapenale to sfulua o sports. O I lato e to avalu mai le Samoa Tourism. Ia male amanaru ia to tas. E to aiva suma le lima I lato o lo ua amata lia I nei le mtanga wenga nei mo le sila fia e le ai masesi e a fo I e lusi se ngā luenga. Mai lea whaatulanganga o lo tu mau lava le tangata I lana ngā luenga e pei ona iai ia lato ngā luenga mai le mtanga se wanga nā o lea wa I lalo le mtanga luenga o le Ministry of Sports and Recreation. Mo le sila fia lau whionga le vaenga le nei o le recreation. Ia o lo o iai le taltalunga ma le anganga o le malo ina ia ngalu lue fatasi ma le mtanga luenga o whalema ina ia maua le ola fia o tangata. Ia maua fo I le tūlanga fo I leo le fitness o tangata. Ia e whawanua iai o lātou taimi. Ia e leo ni tālonga, ia polea se whātatau. A le tūlanga fo I lea ia maua le ola fia o tangata, maua ia nofuanga e o iai lātou. Mo le sila fia, e le ngata o tangata whai ngā alwenga o lea ua au mai lalo ni tā ngā alwenga. E lua ni whanua ua whaamatu ina mai e le MNRE ma le STA. Ia e whapena o na amataina ai le vaenga leo le recreation. Ia e a ngā iai se o tātou utunu. O le paka le I tu o le whalo le malo, o le fia pak. Ia e whapena fo I le paka le I o malai whatu. O ina ia o lea ua amatai ia le tūlanga fo I o paka ia e whaanga ine le recreation. E amata lai lea sa mua o masin fo ia ona tu mai lalo le mtanga wenga nei o le Ministry of Sports and Recreation. Ia mo sila fia. O le tūwhatasinga, ia tele lava whaafita uli. O le mea mua, e lo iai se tu la fono e tā whai ai le tele o sports party po vaenga tō tino o tā longa. E lo iai le teimi nei se vanga nā le tu la fono youth and sports o lo iai lalo, ma le tu la fono ale Sasnok, ia ma le tu la fono ale Sasafa a. O tu la fono ia o lo whapea o na tui natu I le mtanga luenga le loisili. Nātou te tapena inai se tu la fono whātontonu. Ina I mawhai o na ngalue ina, ia ma whātontonu wholau ai. Ia le mtanga luenga I lona ngā iatu. I le dumana. O le waai mamau nā le tātou malo, ia e tusai fo. Ma le tūwhata singa o le neimatanga alwenga. E mumoli eile nganga whaafetai,
e le whaingofie, le tu whaatasinga ma le taimi e pupu, i le mtanga alwenga o tupe, o le mtanga alwenga le pisasi, tanga alwenga le turisi, o le mtanga alwenga le MNRE, MPE, ia whapea le ofisa o le Attorney General, whawhetai, la utou pito la au, ia ma le tusi atu, ia mwhapena o na tātou mafuta ai. Le whapitoa le whawhetai i le mtanga luenga wa onga. Lau whionga le whangalfon. Ia, Maria lau whionga le Minister. Se me pia whasao po se biwha. Ia mamlam. Mamlam lau whionga na sau la unga i. Ia, si sao no. Foi le whionga Minister se insan tau mafsana vai le titi. Sa au fasili lau whionga le Minister. Boa mua le ngoa. Sa au sili ai wa pi ol mele sa tato masani puna oa. Ia le ua whaingo le alanga oa. Oi, alanga oa. E se mafuanga wa le sa no ping me whawhiawhia. Longa lua. O le au sa o le Ministry of Sports and Recreation. A whela facilities. Wa leo tu whatas. Le moe mon muli. Sa pole ale mafuanga lau whionga. Sa ngai el malo. Wa o le exist le sa more sports facilities. Le CEO au whenga luenga fitsu muntu. A le pe ua latutu ilalo se section. Se division sa se mtanga luenga. Ia o melen ofisile lau whionga. Pe le tal whengai le ameo le section mai i. Tu ilalo le forti la exist. Ia mwha awa wai wha whengo fi ai ngā luenga. A le pe ua tulanga sa fia mawai se whaaman manga mo whaafai ngō whiinga le ngai luma. Ia mesari au li ngoa lau whionga. Tulang wha pena au ai. Lo lale le tālonga man fia. Ai ai le ini me whaatino e facilities. Ia mai mau al taimi. Ia, ai manuia lo tula mai lau whionga. Tula mero, whionga. Whionga whawhetalai. Ia, lau. Me fia. Malmala mai. Sau, lau ngā koe mtapule, mo le whaasau ino taimi. O le whaafetai lau whionga Minister. Sau noanga malama fo I taum whainga lo taum whai ai, ele whaingo fie. Ono se mtanga runga fau. Ia leua e sau noa. E le tulanga sa usili e fo se tula fono whaavai. O mtanga luenga. E sa e ile manatu. O se me tau nawe ele wha mua mua. E voi lau isi mtanga luenga mpulenga ia ua. A inga tono le fono lava aso maneva yesu. Ona tawana ia I pui ngā whaatula whono. Nei jau tā ua I whaata oto mai ia mō mtawhai o mta ngā runga. Ia, pe ona e tā ua ma ere upusa o whanga. Mō koa functions o mta ngā runga. Ole autu, ole manatu po le whautuanga. Ona I se tūlanga fo ile le I tūla I maini pe whea. A siringia ia le mtanga runga. I peo fo I whamisinonga. E a siringia pe I se malosi anga whaatu la fono. Whaatino inga runga ia le mtanga runga. Peo le mafo anga na la ofisiri. Ina ia iai se malosi anga whaatu la fono. E pui ai. Ngai o inga la wafionga. Ma la uwhainga runga. Ia matulanga mo whapena. E mi se foi lan whaasoa le tupe. Tātou tala tupe. Ia o mafuanga na pena mafuai. O na o siringia tūlanga lea. Ai lo ia fo isi malaita alo le malo lea e. Salo lea sa no me fo ile sui e fale atu. Fatekta ingala pe o malaita apolo. Wa le hoi la lo le si fala putonga le malo. Pe a mai male malaita apolo ila lo I. Ia pe tu e samna ta apolo ia le fala putonga la iai. Ai whaftai lau whionga le Minister. O leo o tauli maina le wala ulia lau whionga. Mo le te tala ina alo ia. O lau mtanga luenga le asfo. Le ala mo le toi whaftai. Ia o ina ilum talo le amana ia nei sui. Whaftai mo le wala ulia. Ia lau whionga whawhetalai. Peo sirina. Ia, tula mai lau whionga Minister. Ia, whaftai mo le whafsili. E ona o tele I tō lau minatu ia tawhai o I tausi
ia po ko functions le mtanga wenga o le ko functions le mtanga wenga o le ua fatulanga o le atina enga ma le whalaulo ina o tālonga o Sports Development and Promotion. Vaenga longa lua o le vaia le leo malai taalo, ma whale taalo, Facility Management. Vaenga longa tolu o le vaia le leo ala ngā oa mo le fia o tangata, Recreational Facilities Maintenance and Promotion. Wha o le fausi e ina o tū la whono ma whainga wha vai tau tālonga, Policy Development and Regulation. Lima o le una ina o le market ina o malai taalo, ma whale taalo, i to tonu, ma whafu atu o Samoa, marketing. Ono whatu peina o tālonga, mo malai taalo, o a unga e tusam ta iala ane malo, sports financing. Fitu, atina enga, atina ina, ma le whaatino ino po kalame wa onga tauta alonga Sports Education and Training. Walu, whaatino, whalauiloina, mole soifua maloloina, male malosi le lei, e whaonga ina aialanga oa, mole fia o tangata. Health and Fitness Promotion. Iwa, o le puipuia o le soifua maloloina, manuia o tangata ta alo, Protecting Athlete Welfare. Se fulu o le ngā lulue ma whalaputonga whawa malo i mea tau tālonga International Cooperation. O i o loo iai i a Samoa o loo ngā lulue whaatasi ma le World Anti-Doping Agency. Ina ia whapena o na tāalo mamā o tātou tangata. Ia a wā tālonga whawa malo. Ia malwhaalaulo ino sa mo i tūmrisi, i mea tau tālonga, Sport Tourism Promotion. Ole ingoa, ole Ministry of Sports and Recreation, ia pole whasamo ino le alanga oa, mole fia o tangata. Ia ole mtawha ioi leo lo ngafa nei, male mtanga le lo ia, siri le malo ia o loo ngā lulue le taimi nei, o tūla whono o le sports sa safa alua o fitu, ia whapefo le youth and sports, ia o le talnoanga ma le Attorney General, e iai ia vaenga o tūla whono nei, ia e ripio, ia e whapena fōi o ne toisu ia, e fua i le nei vai tau, ia ma tūlanga fōi e leo toi au ngā nisi vaenga o sections o tūla whono ia. Ina ia mawhai lo o na whai ngoa o le tūla whono i lalo o le mtanga luenga o tālonga. Ia malanga oa mole fia o tangata. O le whamalinonga nā o le tūlanga fōi o le ingoa. Ia e leo se ingoa na whaua o le ingoa lava ua fuli iai le finangalo le malo ina ia whai ngoa ina o le mtanga luenga o tālonga ia ma alanga oa mole fia o tangata. Ia o le whaftaisili na i le nea fiafi i le mtanga luenga o tālonga o onga o ila tau sa whawai ina le nei mtanga luenga mai lava ilo na mtanga o le sa ia ilalo tālonga ia o le fo ila ua o mali taimi tātou tau mā vai ia e whamali atu tātou te le mafuta i le asonga fua ia ono mai o le tino ia au le mea pito silin tāua ia o tau whama vai mai la tau sa o tau ngā lulue ia mai le tele o tau sanga ia o le ale a te tea, ia e te tea lava i le tino, a o ngā luenga e whasota. A wā mātou te whamoe moe mai fo i lau whionga i le pulisili o le mtanga luenga o a onga. Ia i pule a onga, i la tau fo i e ngawha ma tūlanga fo i o mea tau ta alonga. Ia o le whamoe moenga na o le nei mtanga luenga. I le atina enga, o ta alonga i te tonu se o tātou utalo.
tele lava lui tau I tūlang fo'i o I le ai o se tūla fona I fusia ai ta longa I te tonu o le tātou o tunu ia peia o na mai tauina I le tele o whalapo pitonga ia e o mai e ta I lua ulu tu lou le ngangana ia e pei e lua pulenga ese le e o mai le voli ese le vaenga ese foi le si vaenga o le nau ta inga le malo ia fausia se tula fono e fusia umai ia so se fala po potonga tau ta alonga ina au ia awane I toi tupu mai ia tulanga ia I le lumana ia mori fo I le nganga whaftai I le minstao tupe ia e tu sai fo I o le seleni o whaamtu umaritala le tupe ia e whaatino ai ia whaamoe moenga o le atina enga o ne o tātou tālonga. E talia fo I ene neim tanga alwang fau o alawa ni whautuanga ia e whao atu e talia ma le nganga whaftai ia awa o le tanga alwang fau ia e whapena na talia so se whautuanga ia e whapena na whauwhawai ia le neim tanga alwenga ilona nga ia tu iloma. Ia o le talo lava o le ngā alwenga e tātou te whaiwhatas ia e māma aile a venga foi a o mātou tangata o le teimi nei ia ua whaasalalawina foi le CEO ia po sesi foi wa aia le neim tanga alwenga. Ia ele maua lava se CEO sa amat whaasalalau mai la se sfurulua o le masina nei whaangata I le masina fau ilo nā soiva. Ia o na whiliwhili ai leo se taita. A o le taimi nei. Ia o a uresi I o toi minista I tanga alwenga lea. Ia masalo na paule o le waengo neim tanga alwenga o e tau whaapulpula I le tūlanga fo I o le amatamata me o neim tanga alwenga. Ai e iai tal sanga o lesa whao mai e o tal sanga vai singana numere tasi ia ma ale pata e topa I lalo. Ia ele lei ona whaapepa mai alu o tal sanga. O le tal sanga vai singana manai al whalongolongo. I le tūlanga fo I lea o tele tangata ta alo maua mai lato malai a sau. Ia upapea uia se vai sala le. Au su e tuo o au ala e o mai e ia kamata alo ia. Ia manai e whaupunga. Ai le lei o na mai le tarsanga. Ia au mai e ma le tupe mana o mia. Ia e whapea na fo I o na asia. Te leisi ngā luenga to e siri atu pe fia le tupe mana o mia. I te ua watu se lau afa. Ia e le lava. Ai le lei o na mai se li poti le insinia a mea e tanu a mea pena ia ona watu ai leo se selen ia ma se whaamalia te lea e watu e le lavo le tupe le mtanga alwena ia muli ai se whaamatalanga la o whionga se iu a whiana I lo mato tu malo ia e mori le nganga whaftai tato I tumalo sa whatalua mai lava inu sotia se ia paia ia ni walama pa ia lava lea wala fia walo sa tunfono man lato whaulunga ia a fia hoi tapa au na tause le la taua ia whape hoi le talenga li tau lau niu ma le tangata malu le la taua ma no whaatula ia sa whata le whangalo ina hoi tapo inga au na tofi ale tua o lo whanono manu o wase manui o se tātou I tu malo ia ele mawhai ona uwhaia ni ulang fo I pei ona ia ini tau tino ngā nisi ni o lātou I se tātou litio le ai o te le polo misi ni litio ele mawhai ona uwhai se polo misi ele mawhai ona whatau nu
I won't make any promise that I can't keep. If I pe atala no mai, e o te tau whaifo, e whai. A wālo te ilo, e mau e manu wia o le tātou i tūna lo. Ia, o le tātou miliona, o le nā ua whailo mai, ia lewa i tonu le tātou selen. Ia, ngā saloifo le tātou whono whawae, ia whapena o na whamamulama atu ni isi tūlanga. Ai moli le nganga whaftai le ne fiafi, dau fionga le whongwhtalai, ia ai whapefo i le mamalu le whontanga, ia i lo tau whafonga mai, ia pe pa o papa i lau tau whafonga, ia al tau whailawa, ina ia mana malama le tātou whontanga le ne fiafi, manu tele, ia mai al tātou whontanga le ne fiafi. Soifua. Ia, ua whamalo tau noa lau whionga mista, si tūlai mai lau whionga palmia? Lau whionga whungustalai, tau e se fsui ingalai titi o le whangasoronga o le tali a kapneta. Ona o aule tau abeina i ta upu o le minsta wa onga. Na o manatu aile, pe o te amatatu le mtanga adwenga wa onga. Mawha wau atu ai a mtanga adwenga. Ia, ona muli lea o le whionga i minsta tupe e o tu la fono. O le swinga lea, o whionga. Ia, alo, paftai. Ia te lof tau i lea le uor tatu te maroro. Ia ona ta pena mai lole o lau whionga e sau noa pe a tatu te liu mon tatu malolonga. O tatu malolonga lea, mo se fia mautai a fai tūla. Ona e whaisi ma mafol tatu mawhtangare la tatu alo tu iai. Ia ai a fai tūla. Wha mole o tau whionga. Ia ina ia le whangasolo tatu ngā ruenga. Ia o le whasisilanga lea ma le whaaloalo. Ia whaatati ese ngā ruenga whunau ao. Ia molo tau singa whaafiafi. O te whasisila tua, tua mtiri nei tau manga whono au whitu la whono. Ia, whamalolo on saile, i o tātou mauta. Toi le fionga te maitai palmia, ma le fionga le minstau tupe. O lo toe, ia o nā ngai tuai rolea mo le la sanga muli o tātou ngā ruenga. Ma lo lavo on sai. Whatati ese tātou tau manga mo le malolonga ua mai a saunuanga le fionga le minstau tālonga, ma langa oa. Ia mo le fia o tangata. Ia me leo te tāpā man whaalalo lau whionga le. Ma te palmia mo lau taunau.
O te manatu ua mai a pailango pa ia malu o le whanausu o le tunu, la o fionga i whangwhitalai. A matamai le tae awa na le ila, tu vau ina i la o fionga o le whono, ia e maise o tāru sanga si tia. Whapena o na tu ina tuai ia le tāru sanga le nei mauta mo le whaamarumalunga pēa a lo tātou ali. Ia o whapena fo i toto o whaasolo le nei aso. Ia ai avea le nei tu la o te whatalo whatuai. I lau fionga manu mamalu o le mautafono o Samoa. Ia taina ni fo i le tapo inga la fionga i le au mamalu o le malu. Sui o le fono sui tofia. Ia ai meise le atunu pele i o na tūlanga whalupi. Whamalo le usafono. Te loa tūlanga ese foi le nei aso ngalue. Ia me le whamoemoe e whamae ala tātou ngaruenga i le nei a fiafi. Mua na o moli atu le nganga whaftai. I le afionga le teitei fono, masui mamalu o le komiti o tupe. Tusai ma le iloina o le tula fono, ia mafuafuanga whatatiti atu o le minista o tupe, ma le malo. I le tatou tupe, tala o le tupe whatatau mo le luofu wha, luofu lima. I le sunga i atu i le epa. Nisi o tātou uso a whaipule, ua whapena fweo na tō esea o le ato toa le malosi, po nisi o tuatuangia le maalufia. Ia alofa le atua, toe teiteina mailo lātou soifua, isi aso o iluma i tawalumanga, ma le whaawawina o ngā luenga a le Parlemene o Samoa. O le mata ngā luenga o Aonga, sa langa ia tūlanga lava lea o so ta inga whaateke na losi mo a tātou waonga. Ia ono le tātou whelafua fua inga o lo whaipea i lunga o tūlanga lautele o whenga whaavai. Ia atonu amatatu se whaametalanga i le tūlanga o lo whanga solo ai a tātou waonga. E peifo i sa sawa i le nofua inga ua mawai. I le tūlanga fo i lea o le tuwatu i tua o le pūlenga o Aonga. I komiti whatonu, po komiti o Aonga, komiti o Matua mwhai Aonga. Lātou te whafueina ma whaangaioi a tātou Aonga. Aonga ia sa mua i tātou whaalangi pe tau o Aonga le malo. I le nāla whenga whaavae ale malo ua atu i tua ia le pūlenga o Aonga. O na whaatulanga mai e loa lea o le tupe whaamea lofa. E whaasoa atu i Aonga le tunu. Sa whailea whainga o Aonga e kalesia ma Aonga tūma oti. Ia ai whaanga solo ia le whainga o tātou Aonga, sa tau o Aonga le malo, i lalo o le tala o le tupe, ale mitanga luenga o Aonga. I le swinga la o tātou whainga whaavai, o whapea o na vavai atuai, ia tupe whamea alofa po le One Government Grant, ia tātou Aonga. Ma o le nā vai ngā tupe, o loo whaanganga ai le 20%. E whaangai o iai ia tūlanga tau whailea administrative costs e awhi ai. Ma le tutongi ina o le whaonga ina o whisota inga ona po nei o le internet. Ia,
pe o le tari lau tele le na i le tūlanga lea o fisotainga fa interneti. Ia o te manatu foi le sa ni fa pitoa foi lea sa amatalia mai le whainga malo le nei. O le fatuina o satelite i a onga. Ai maise a onga ele i mawhai o na maua fisotainga fa interneti. Ona o le sopolia o le au nanga a tatou kampani. Ia maule nā polo keti na amata mai i lalo na matanga luenga o fisotainga. Ai mo le tala o le tupe le nei pe o nou tau sirsila i ai. O lea ua se e atu ia le whaua wina o nā polo keti i lalo o le vainga a le matanga luenga o a onga. O le talanoa ina fo i e fionga i sui whaipole. O tupe a fono whawai e bae atu mo tatou wa onga. Ai maisele tongi no pili. Po le whaio ni skolsipi. Mai e manatu ia le mtanga duenga. O loo iei lava ilunga o le pule whaitalia. A tatou fono whawai. Ia, pe whapena ona whasoa. Ia latou tupe maua. E fisosoani ai i le vaenga tau wa o onga. A ele o se mata upu e whaima i ai. Se tonu a le tatou tanga aduenga o a onga. Ia, na le paulava lea. Ia, ai maise o le universite pe o lea au tele i ai ia le fisosoani lea mo whanau a onga. Mo latou pili a onga, mau te loa o se tūlanga tāua lea. E le ngata mo le whanau a onga i le maua wanoa i le tātou universite. Ia alo o fisosoani fo i tupe maua a le universite. O le tatou tupe wha mea alofa ia e ave mo tatou waonga. Ia tonu e leo se mea fau. E fua ilunga o le whaitaua whai o tamaiti aonga. Ia mai e whaia ia whisota inga i le wāonu tanga luenga ma tatou waonga. Ia ai mese lava le tūlanga o le wha mautu mai o wha maunga a onga taitasi. Ina ia whapena o na fua i ai le whasoa. Ale mtanga ruenga wa onga. Ai maise o le tupe e whaanganga. O se tasi fo i o mata upu sa tana noa ina. O le whaonga ina lea o le ia tauia whaparangi artificial intelligence. Po o masini popoto. E whaatino ai anisi o aonga mai ele po lenga foi lea. O le whaonga ina o ia i tu ainga pol kalame wha computer. Ia o le a alofia ai e le whana waonga po whai aonga foi. Le whaatu mauina o tapenanga whalea aonga e whaavai la bailunga o le tau mwhainga. A lo le tamama le teine aonga po o le whai aonga foi. Mai o lea ua whaatatia i whainga whaavai mata i ala e whaonga ina e whai aonga mata maiti e pui pui mai ai i le whaonga ina se o ia tu ai ngā porkalame wha computer. Ia sala ngā foi le tūlanga o tu ai ngā sikaleti po ula fou le tau o le vape. Ia, le mamalu o le mauta. Ia, e tutu salava ia tu la fono o loo ua whaatatitia, o whainga whaavaya le tātou matanga ruenga i le tapu o le ula. Ia, mai whapena foi i lea whainga fou
ua ali ai mai. E maua le whaatu mauina pea o le luitau le nei e whiangai manitanga luenga o aonga. O le uti o le au whenga luenga. Mai o lo iei le komiti ngā lulue, o lo tangofia mtalanoina le nei mta upu. Mai au fiai le mta ngā luenga o aonga manganu. Le Universite o Samoa, whaatasi ai ma le komisi e pūletanga ta whenga luenga anu malo. Malia lau whionga le, te paramia, e ese... Ia vanga tono leo, o e sa no ngara whionga le paramia, si tau ngara rola hits fo i le whionga le paramia. Whawtai al tani mai vanga le artificial intelligence. E ta au e tere leo ta pena le tatu atu numa mtanga luenga wa onga. Whawtai, al vanga leo le vaping. Ia, pe o lesa avelo o manatu i le whionga le mista o se fo maroroina. Ona o le ta au e tele, ona o peo ta tele i whana wa onga ni mai tau. Ale stato tu la fono tal fe ngai e wa e pe an me fole le sir pui le tong fitia e fa fitai o le paul me ia fa fonga mai alo la ngai manatu ona o ta tele fana wa onga mene ia mal fa lo la ia tu la melo pong wa tai pa me O lo iel tu la fono ale mtanga luenga o soifu maloloina o lo o fasino i le tulanga o le ulatpa. Ia, msalo i le whautuanga le whionga i sui mamal. Ia, pe whalau tele atu i le vaping, e whapena whoiona pui ai. Ia, ai misia tatu whanau la iti. O toi fo mai le mata upu leo le uti o le uwhenga ruenga. Ia le ele tatou komiti ngā rurue e pei ona ta ua. Mai onisi o ngā ruenga o lo whaatino le nei komiti e au fia ele toi whatu unai o Porkalame. Ma le tatou universite ina ia fsosoani i tūlanga mo o mia mo whaiaonga o lo o e nei. Ma o lo o whaatalano ina fo i le tūlanga scholarship mo whaiaonga ina ia le ngata le fsosoani o lo tuina mo degrees. Ai whaupopo ina ia le diploma mo whaiaonga e fsosoani i le lava o whaiaonga o lo o ia nei. Sa fsiringia le tūlanga o le sunga i le pule o le universite o le usapi o le sa whaau ua i nei a tatou o na ua tuli mai i fiti. Ia o le lipoti le ua maua mai. Sa whaile fono ale fono whatonu ale usapi le luasfuluiva tosfulu a perila. Ma sa to e pasi ai. Le to e whafo i atu le lipule i fiti. Ia a o le mata upu lea o lo o ave iei le whaamuamua a le usunga fono a Samoa i tonu o le fono whaatonu lea. O le una ia pea lea o le tutongia o aita lafu a le malo fiti i le tato universite lea. E te lena ua le aita lafu ai le tau whaamatala ina foi. E ese le tele o ala manuia o lo o maua fiti ono tangata whainga luenga matupe whaalu mo le universite i tutonu lava o le malo fiti. Aua whionga i le whangawhitarai. Ia, pesa ieise whasea se tasio a whionga i whaipule i le launga a le tātou ofisa silio pūlenga. I le awa i atu i le fest pack le sa whai i Hawaii. I le maule na whapea mai hoi lea e whapea o tātou o tangata o le Pasifika o caretakers po o tausi o loa. Ia, pesa e se mau il finangalo le li whaipule. E le o tātou ni tausi o loa, o tātou o puli.
Ia, lau fionga il fonga fitalai. Tau lava o se mea whamanino, tu mau pewhina ngā lo tau a fionga. A le upu lea sa whaunga ina i le launga a le sunga i le ule ofisa sili o le mtanga aluenga. Sa taita ia le tātou au manang. O se upu na sii mai. I se tasi fo i o tusitala a lau i loa o le Pasifika. E whaamatala i nai le winga o tangata Pasifika. Ia. E leo se upu a e au. Au le upu na sii mai. I le fo i ali i tusi lau i loa o Professor Epeli hau ofa mai le malo tonga. Ia, so ane ai pe fōlinga mai lau e whiunga o se whaasea. Pe a o ea tātou whaia o ngai awa i atu ia whaatasinga. Ai pe whape whea le lātou ngai luenga. Ia, malea o tauina o tātou whanau. Ia, oni me mua lau whiunga le whungutalai mana malu al Parliament. E leo se taimi mua le nei ua masi i ai, ia le au siva ale whaia onga. E whai masui o le tātou malo. E whaalinga ia o tū maanga nuu al Pasifika. A fua o le ua se fulu tolu ia whaalinga nei, talu o na amata mai. Ia, masalo pe o le whaase fulu pe a, sa tau ape lava e le tātou wainga leo whaia onga. Ai, e li whapea fo i e li i tāpena le mtanga aluenga i tūlanga. E te tau o na whai i le tō e seo le au whainga aluenga. Sa tāpena le rei lava, le tūlanga o le whaamautuina mai o Porkalame wha o onga i lātou e tō e sea. E mawhai o na tau aveina e lātou sui o a olo o tō e sea mō lea wha moe moe. Mai mō whaia unga uma sa whapea o na awhia i le tātou vaenga lea na malanga. Sa iei lava le iloilonga al matanga aluenga. A ua le ausia i le whaia unga ia tuunga e mawhai ai o na malanga. Ia e lava le vaenga na vaea. Ia, o lau whiunga le whongwhitarai. Pei o le paulea o ni mata upu ua whao o mai ia te au, e le mata ngā luenga, e tali whai tau atu ai. I nisi o mata upu sāla ngā mai e sui mamalu o le mauta. Ia, lau whiunga le whongwhitarai. Ia, mani e lava lau whiunga Parmia? Se tu mai meltui o sanga ngā, lua? Tai sa u whaatari lava se i tau. Whaisiko o mai foi o le sauruanga ki mai tai Parmia. Whafteilo mau watu tūlanga lea i le Vice Chancellor o le USP. Pei pauare mea lea sa tau watu ngalu iai. Lea tonu au saunu e laua whionga. Tūlanga o ai tā lafu a meise ne iawhia atiri ai vā ngā tupe o le la lari USP to tonu o Samoa. O na lea ua maua u mai o na whai unga le council. Ai ui lea, ea whaftai lo mau atu se whamamamanga me lo whionga. Whasau ina le taimi. Ia, le pate tupai o, e se taupu. Ia, sa le lau whionga o le tula i atu o le usau no manino le tamai tai Palemia e lo tau avea le tanga luenga o ngā temi nei. I le tūlanga fwoi le OGG, ma le 2% lea e whao ngā i le I pili o internet, e whapea fwoi tūlanga o vaima i tisi. A pe o si merenga wakoe fwoi se leo ngai kumalo, i le 10 milionga lea ngai kongo le OGG, kongo lau i le i kongo ma le 2% lea. Alanga o le fwoi sa ka ua sa unga ngā miskao so kai. O le lai ma le valuse lau wafe lea, le i kongo le ofisa wao. Po se si extra langa I lunga aku. O le 2% lea e fuafumo internet, o a persa unga ngā miskaf so kai. O le valuse lau wafe lea, I lo ka kia kule ka ngā luenga o wao. Ia mo le internet foi. Ia po ia la singa whalumanga po singa whasi mea e kua kumonga ia o. Ma le valuse lau wafe lea,
ese mai ai le allocation lus fu senga le lo chi nga sfa siri mar fia mam lama fa mo mole tu le melo yonga mo te pan ia la wifionga o le tari pupu i ese le valu sera wafe e sa fa malam la matu o le fa awawina le o polo keti le sa matamai la lo le fainga malo le ni i le fainga o satellite mo aonga o le porkalame fa pitoa na ai mai se mo aonga ele o mafai o na o atu iai ia le cover o tato providers ia ni mai ese foi wala o lo fisota iai o lo fisota iai ia onga ia ma providers mo internet ia ai pe e onga foi le fisilia le sui o le turanga la vale o le faunga ina o le internet po digital technology tonu tato waonga ele o se mea fo ai peitai ele o ato to lava le fata atianga o ni tato fenga fa vai e faunga inai ia metutia mai o le foi sa no le fionga i le minister of sotainga e lua fa vai tawati na e fo ia e fianga i mawhainga malo e whaalango iai ia le development o poile o tatou atunu. O le memo mua, o le tūlanga le digital, ICT, technologies, lona lua, o le malosi whawhawina. Mai mo vaenga tū maoti ia, po sectors ia. O le e whaisirisila foi ia le malo. Poi le i le awala e whai o le maupopo o whenga whaavai le malo. Ai pe whaafea o na whaatino malelei. Le se e atu o tatou whenga whaavai mo le ati nai. E ti e pe whaalangolango i lunga o ia whainga i lua. Awa o le tatou whaima whaataitainga, o le manusianga, o le pawa, le tatou te whaamoe ai i le swau. Au le laulangi atoa, o tatou mananao, tatou te see atu i le malusi whawhawina. Mo whesotainga, ia e whapena foi i le whaongaina o whainga whaona po nei. I le digital technologies, ICT, e whapena foi o na whaima whaavai fōu e whaangai o iei whainga malo ma le atina e o tātou atunu. Ia, pe ua vele fisilia le sui whaipule. Ia, ua watu aise si whaamatalanga lau tele i le nātūranga e tāua. Ai moa onga lava ia. Le foi sa ta ua e le fionga i le Minister of Sotainga. Ia whape o le la tātou whaongaina. Maua mai a tātou sosoani po o whaonga tātou tupe. E whaatau ai masini. Foi le o computers ma uma i atu ai ngā mea whapena. Ia a watua tātou computers. Ia pe le whealo whani ia porkalame. Ia manisi o porkalame o tātou providers. Ia, pe o tūlanga umai e whapea, a le lava le whataatianga o tātou whainga whawai. Ia, mwhapea nao na whasolo mai lalo, pe whawhea na whaatino, vaenga ese. E mawhai o na whatau no uai, le whaonga ina tatau, ma si iti ai le au nanga, i le vaenga, ma le vaenga, o le tātou atunu. Au whionga i le whangwhitarai. O nau se e mai ai lea i mata upu tau immigration. Ia, o le foi ua pe e tele lava ia au mai e mata upu nei o tangata e ulufale mai i lalo
o le whainga a tātou le iai. E tatala lava so si tangata e sau i Samoa. Mo le iwa sifuru aso. Maanga nai tangata o mai whapito lava o mai e whainga luenga. Ai mo le lautele. O le awa noa le iai. E mwhaiona e ulfale mai Samoa. Mo le iwa sifuru aso. Ai tauana iai sau pepa malanga. E mauti noa ai. E te toe malanga e se atu Samoa. Ia, atonu e le toe umitele sa o whamatalanga. Ia inisi o whionga i minsta ua sao noa iai. Ai mo le mtanga luenga lava ia. O le official palemia o lo iai lalo le tatou vaenga lea o whemana ngā inga. Ia, o le mea lea te tau o na whaaola ola le lei ma whaamautu. O le ngā lulue o i tu tino ese o le malo o loo whea ngai ma mata upu ia o tangata e uru whale mai. O official palemia i le immigration. Le mata ngā luenga o le MCIL. Ia whapea fo i ma le mata ngā luenga la fionga i sui palemia. Awa o le fo i e na sauno atu i ala fionga i sui palemia. I le tatau na whaafealo whani. Tu la fono uma ia o lo si o mia ai. Ia le tūlanga o tangata e whaimalanga mai le tātou atunu. Ia, ai whaatupu manatu fo. Ia le neima taupu tatia ia le o mai whaasolu tu la fono o tangata. Ai so se atunu. E baba ai lava. Po le ale malo si anga o lo o iai. I anga waa o na tangata nuu. E mo o mia mo lo nati na. Le tatou te tala noa i le au whainga luenga whaavai taimi. O Port Kalamea New Zealand ma Australia. Le uta o tele le tātou watunu ua o iai. Le fo iwa tātou whaamawina. Le a whaina o ati nae a tātou lawa i Samoa ia. Ona ua uti tangata whainga luenga e anga waa. Mo lea mtata, ma lea mtata. Ona ua o ia wanoa ia. O te manatu lala o whionga i le whonga whetalai i mea lawa nei o immigration. Po o whemalanga inga. Pe le o lesi fo i vaenga lea. E te tau ona tātou vai iai. E whaatangata ai le tātou atunu. I anga waa o lo o tātou mo mi. Pea whaapea wale ai a tātou tangata. Ia e pe ese maile nā talano atu. I le tūlanga ai e whaasori tūra whono. Lea e sa tātou le langa mai e tau a whionga. I e o mai lalo pe mita o tangata tā whao mai. Ai e moane o whai ia lātou pisnisi. Ai tau ia o na oi lea wa le winga na o tātou whelaflafwai i tūlanga lau tele. Ai mai se le tala o le tupe ma le ati nae o tātou tunu. O ani si whainga tātou te vai iai. Awa o le mea moni ai e mo o mia le human resource e whaatino ai le ati nae o le tātou tunu. Lau e whionga i le whongwhitarai. Ia, ona o whaanga solo mai e lea i le vaenga o le komisi e pūlea, le au whainga luenga le malo. O le setasi le nei o ngā luenga tūpito, ma ave e le wha mua i le ulu whale mai o le whainga malo. Le nei. O le toe tāpena, toe poupou, ma whaalelea, le au whainga luenga le malo. Toe whatula i mai o le komisi, i lona tūlanga whaatula whonu, o le komisi e tuto tasi, independent.
O lo tu mau ai lava le tātou tū la whono sasawai, le tātou komisi. Ai pei le whangasolonga mai o tātou whainga mālo man whasolonga. Ia, ua tau esela i titi lava le whaatūlanga ina o le tātou komisi e pūle ala o whainga luenga le mālo. Ua pei se i e whawhaingo fie i sa o whaamatalangona whapea atu. Ua avea le komisi, ua pei o sesi lava matanga luenga. Ai pei tai, i le tūla whono, na whawai mai ai le komisi e pūlea, le au whenga luenga le malo. O le tū tino tūma oti. Ma o le winga e tū whawhea ngai ma le malo, e whautua ina le malo, i mata upu mō le ngā luenga, ale au whenga luenga le malo. O le la ua mautū i le tātou komisi i le nātūlanga whaatūlanga ina whaalitūla whono. Ma i le latou ngā luenga, e toe whaaleleia, toe poupou, i le tātou au nanga o tangata whaingā luenga le malo. O lea sa whaatino aini lo ilonga. Ma e tolu vaenga sa vai ina elni ngā luenga. O le vaenga mua na amata mai a te sema o le lua whelua sifulua. Sa ilo ina ia wanoa whai ngā luenga e le o whaatumuina. I le taunaunga o le ngā luenga e se lau lua sifulu ono a wanoa sa whaapawhala ua le toe mo omia whaatasiai ma wanoa e tolu se lau lua sifulu ono. Sa tau fia le whaatumuina ai toi ilo le lei pe o mo mia pea e fua i vaenga o ave i ai le whaamuamua ma mana onga o mtanga luenga teitasi. O tupe sa whaasawina mai le nei ngā luenga. Ia, e fisosoani i le whaatinoina o le siitanga o tutongi po le wheseta inga o tutongi ale au whaingā luenga. Na amata mai ai ulai o le tausanga whaatupe o loo whaanga solo nei ruafulu tolu, ruafulu wha. O le vaenga lo na lua o le nei ngā luenga. Sa whaapitoa i le toe ilo ina o matawhaioi au tū ma ahawiwi, organizational structures o matanga luenga taitasi. Ina ia mautinoa le whaatulanga le lei o matanga luenga, ma ofisa le malo e ngā whatia ai le whaatinoina ma le tuliloa o sini au tū ale malo e peo na whaatatia mai i le taiala mo le lumanai o Samoa po le PDS. I le taununga o le ngā luenga, sa toe whituuna i ai nisi o matawhaioi o lo ofisa o tai, duplication. Ma toe whaamauseli i ai nisi o matawhaioi e le o le lei lona whaatinoina. Ua whamautu ai fo'i ma awiwi mo nisi o mata ngā ruenga. Whaatasi ai ma le whaatulangana o tangata whai ngā ruenga. E tāla whea ngai, mo le au sia o sini au tū, ma au nanga tu inatu ale malo. O le taunu unga la o le nei ilo ilonga. E au fia ai masuinga tāla whea ngai. Sa whao ngā ina lea e le mata ngā ruenga o tupe, e tu whaatasi ai le tala o le tupe. Mo le tausanga whaare tupe o lumanai nei, ruafulu wha, ruafulu lima. O le vaenga lona tolu o le nei ngā ruenga, o lo whaangasolo nei. Ma o lo whaapitoa i le toe ilo ina o tiute ma matawhai oi. Whapea le au te lenga o to mai, maanga waa e au fia ai matutongi tāla whea ngai, mo a wanoa whai ngā ruenga teitasi. O loo wha moi moi, e wha mai ale nei ngā ruenga, ia te sema o le tausanga nei. Ia, atonu o le nāua, sauno atu fo inisi o minista
ia tātou matanga ruenga fou. Ia ma o le a o leto a tautarangia. Ai o se tasi o ngā ruenga sa whengai o loo whengai ma le tātou komisi. O le whāturai mai lea o se tātou komiti whāpitoa e au whiai le whaululunga o mitanga luenga wa aonga, whaululunga o le Universitea o ao Samoa, ma le komisi. E ilo ma tu whātasi ai ni au wala e fō i ai le whawhitauli o le uti o whai aonga. Ma o loo whaua o pēra ngā luenga nei komiti, ma ua whaama ite ai nisi o vaenga tāra whengai e whesosoani e nuta ngā ruenga i le fō i o le nei whawhitauli. O se tasi lao vaenga, tasi sila i eile komisi, o le toi whaatulanga le lei o tutongi o whai aonga. Ai mai se o le whaititia o le esenga sa iai i tutongi o pule aonga ma pule lua. Whapea le toi sila i le whaatulanga le lei o le vā mo le si itia whaasolo solo o tutongi e fua i le ausia o whai aonga taualoa o whaelonga taualoa ma le whaatupula ia o le sila fia i le whaatinoina o ngā ruenga. Ua iei nei la le whaavaa fou. Ua tā pena i le komisi ma o loo soala upule ai mana mta ngā ruenga ma le wha moe moe e te tau o nā alo ia suinga fou i le masina o iulai i le tausanga nei. O le si vaenga tā ua o le uwhai ngā ruenga o tutongi o tausi soifua ia le nā ua ufonga ina foi e le fionga i le minista o le soifua ma lolo ina. Ia le nātu langa ua lewa foi o na tau mawhai o na tā pena mai iai. Ia ai tātou te manatua foi le ngā ruenga tele sa whaatino mo le vasenga o alii te mai tai fo mai ma ua tātia ai se tātianga ia ua whapena o na whaanga solo ai ia le ngā ruenga a le au whai ngā ruenga. Ia lau whionga i le whonga whetarai. O le ngā ruenga la le nei o le siitanga o tutongi mo tofinga tawaloa le malo. O le nei ngā ruenga sa ngā whalawa ma le komiti whaufautua o tutongi ma sa tu i nātu i eile lango o le komisi e ala i whaamaumaunga mo o mia mo le lato iloilonga. Ia, a olo o ngā lue so tau au pia foi le komisi ma le komiti whaufautua o tutongi i iloilonga lau tele e whaatinoina mo tangata whai ngā ruenga malo whaapea whaurulunga o mta ngā ruenga e fua i le si itia o le tau o le soifuanga po o le tātou koula. O na ua o mai eile ala o fionga i le whonga whetalai i le vaenga lea o le ofisa o le vai whafo o ta imua i le tāpenanga o le tātou tari mālo o le whono lea taitai o mālo o le tāpulenga fuafua mo o ke topo le tausanga nei. Lau fionga le whungwhitalai, tūlanga tau tupe, ia o le nā lava ua tau silisila, i tupe ua whaanganga mo le tātou tāpenanga. E le ngata i le tala o le tupe o lo whaangasolo. Ia a le tala o le tupe foi o lo whapea o na silisila i ai i le mauta mo le tautanga whare tupe lua fulfa, lua fulima. O tātou tāpenanga e le fou le tali mālo Samoa i whono te tele.
Tātou te manatua, le tātou tari malo, lua fe sifultol, sifulfā, mo le fono foi leo malo la iti. Ia, e to te le atu nu usa awai mai le fono le na. Ele imamau atu foi le tausanga le la, sa fa pena foi ona tātou tari malo ai. Ile malienga, a malo Europa, ia mamalo Afrika, le Karibiane, ma le Pasifika. Ia marana malienga, wa whaingoa ina o le Samoa Agreement. Ia e tutusa le rei lava, le tātou tali malo ia o kitopa, ma le tātou tali malo le ana whai mo le malienga ma malo Europa. O tūlanga ia, sa wha tūlanga ina mai lava i le paia inga taluai. Lea ua wha au le tātou whainga mālo le nei. Ai mō le tātou taringa mālo lava ia. Ia, o loo iai le tātou komiti o tāpenanga. Vai ina i tū tino ese e mo o mia mō le tāpenanga o ia tua inga whono. O le autua le whono leo me tā upu. E tau ave e whai unga a taitai o le Pasifika. Mai o le whatulanga ina o whonutanga whapea e tā pena i a mau o na whaanga solo le i atu nuu e au mai ai o latu whinangalo e whau ai i a le fuafuanga o le whono matuli loa ai malienga a malo o le tau pulenga i lana pol kalame whaawau. O ngā duenga la le na amata i le masino mati. Ua tāpena atu e le tātou malo, whaatasi ai ma le pūlenga o le Police Secretariat, o le Commonwealth, ia le pepa, o le whonutanga lea, e whaasolo i sui awai uma. Mai o le lava tāpena o ia mau e tuli loa ngofia ai le whaamau popoina mai o le whinangalo o sui awai o le whono ini mata upu o loo fia tau awaina e le whaalapitonga. Ia, o tātou tari malo mea masani o api mo usunga whono no foanga e whaatino ai ia whonatanga. O le whaamoemoe le iai, mō le whono autu a taitai, mai amata mea le whono sauniuni mō taitai e whaatino i minsta o le vai whafo. O le awhausias tātou whale ia tele i malai e whai ma whale whono. Mō minsta o le vai whafo e tāpena mai i a mau e whai iai whai unga a taitai. A o le whono lava ia a taitai. O le ua pāsia, whaftai lau fionga i le whunga whitalai. E usuia i tutonu o le mauta whono le nei. E tolu isi whono e whaatino fo i lea taimi. O le whono o mata upu tau te maitai. O le whono o te maitai ma talabou. Ia ma whaalapo tonga fo ia tu maoti, civil society. O le whonutanga whaapisinisi. Mai o ia fo i whonutanga sa taimua fo i whonutanga a minister, sector ministers. E tā pena mai e fo i a lātou mau e whaawala mai i le whono autu le nei a taitai o mālo le tau pulenga. Ia, wa iei fo i no fuanga mō nā whono. O lea ua tā pena i a le tate, se tasi le nao o no fuanga. O lea ua tā pena i a le whalitai mālo o le tustala. Ia o lea fo i ua tā pena ia le matanga luenga o tinam ta maitai. O se tasi fo ia o tātou no fuanga
whaamoemoe whaatino ai a tātou whonutanga. Tāpenanga masani, ia o le ua ia i le waa, tele, o le a tuta i tai le wafu, pei fo i ona mai ele tātou waa mo le whono lea o le SIDS, e fisosoani, mo wapi, au su ngā whono. Wha maupopo mai a tātou whalitai mālo, le sitala, ia mauta, malawa o le atunu. E le tātou komiti o lo tāpena ina, ia api mo usu ngā whono. O le si tu tele, le mau atu i whinangalo whaalia, o le saunga le mu. Lo ngā lulue, le tātou mālo, ma le ofisa o le Commonwealth, whaatasi ai manisi o tātou pāanga taularata, New Zealand, Australia, lango mai foi a Pelitania, ai mai se le tu, ia o la eva aba ai, mo le fio mai, o lana mai estete. Ia au lo tāpena uma, mai a whapea i eise komiti, ua umi ona tāpena, i tāpenanga uma nei, o le komiti lea, o le saunga le mu. Ina ua tā ua le fionga i le tupu, ia o le lava e ui o le maua e le ato fo i le malosi o le tupu. A o le o lo fatu mawina pea le polkalame e fio mai. Mai e le ngata la e fio mai o le whaurulunga i o le whalapaptonga o malo o le taupulenga. Ia ai ona o lea e fio mai i lana malanga mua whatupu i le tātou malo. O le fo i le vaenga o le polkalame e tā ua o le malanga whaavao malo alo i a state visit. Mai tā pena fo i ei tātou mo le fio mai. O lana mai estete e ese mai i polkalame o le fontanga. Pei o se au te lenga lea o tā penanga mo le tātou fontanga. Ia, ma pei fo i o le anganga sa whapena ona whaatino ai i le tātou taringa malo tele i le SIDS. Mo omia le ngā lue so tau au, e le ngata i tūtino o le malo. Ia ai whapea fo i le whalawa i tele atu i le atunu. Ia tātou tāpena, ia au le le atunu. Ia Samoa ai au le lei. Ti tātou ua bauon mea fo i le o le teu mawhare ai le mo. Ai o le mea le tātou te pole i ai. Ia tū mama, pe o le tūlanga le ia le nā. O lo maua pe tātou i le mea lea e atu ngalu ai. I le wha o taota o tātou takata. Ia ave ia fo i lali nei tau talanga e whafonga mai fo i le tāpua i ngā ale atunu. Ia alofa ia. Tata i mai o tau finangalo. Ia whapena o na tātou lima whatasi. E tāpena le leile atunu o mua tātou taringa malo. Rau fionga i le whongfitalai. Pela whai ui watuasa mātou forasanga. O te toi fo i mai lava i le poti. Ale komiti o tupe. Mai ilona o te lenga, o lea ua whautua ina le wha maonia, o le tala wha tau au tu o le tupe, ia, mo le tausanga wha le tupe, e wha i uina lea so tōsfulu i uni ruafe losfulu lima, ia, ma le whautuanga au, e wha sino i Fesita inga, po le toi whaatulanga ina o tātou tutongi. Lea o lo au mai. Ai mai se la i le tūlanga o tutongi, mo le vasenga o sui o le palimene. Ia ma tutongi o le vasenga o whaamasino Samoa. Lau fionga i le whafonga whitalai. O le mea uti le ngona i le anganga whaafitai i le lipoti a le komiti o tupi. Ona o lea ua au mai le whautuanga e talia i lona tūlanga au le tupe ua whaapea ona au mai i le mauta mo lana whaamaunianga.
Ia, o le mea, le lei lea mea, i le au mai manino o le finangalo o le tātou komiti. O le vaenga lea o whetuna inga o tutongi. Ai mai se o le tūlanga lea po le au mautofi, po le civil list. Lau whionga i le whangawhitarai, o le memo mua o te fia whaamanino. Ia, o le nā whai o malama le mauta. O le whai o tutongi, o tangata whai ngā luenga le malo, e au fia ai ma le au mautofi. O leo whaavai le i tū tino lea, e ta o le komiti o tutongi, Salaries Tribunal. O se i tū tino, tūto tasi, e whautua ina, le whaatulanga ina o tātou tutongi. O le mea lau te whawhitai e. O le o mai lava tātou ia. Ma toi whai lava e tātou ia. O tātou tutongi. A le o lo iei le si tū tino. Whaale tū la whono ina. E whai ala ngā luenga. Me mua le nā. E maalu e o le mauta. O le o lo maua. Tau ala mai le whautuanga le komiti o tupe. Ea. O lo iei nisi o itu o lo o whautua ina ele to ilo ilo. O whaavai o le whaatinonga ua au mai. E whai ei tutonga ai mai se o le vasenga o whai pule. Ia, lau whionga le whangawhitalai. Whai ngō whia al to ilo ilo. A le mea u te popole ai. Ana whai mai nei ia le komiti o tupe. A o le pasia le tala o le tupe. Ia, o le mea whaingatari nā. Pe whawheo na whaatino a tātou ngā luenga, au tō tā mai le komiti o tupe, ona le fia i whaingau tutongi o whaipule. A lea ua a mai le whautuanga, toi sila. Ua uma fo ina whapena o na whailoa i le komiti o tupe, ma le komiti lea e ngafa ma le whaatulanga ina o tutongi. O lea fo ua whaafonga atu le kapeneta. Ia, o me umaia e mawhai o na whai. Mai a whapeu te maua se atoanga o le finangalo o whaipule o whaaleo. E tau tele o finangalo. E tau a whai umale tutongi i se mea tasi. O lo o tau mana o pea i le mea lea tātou te iai. O iai o le tutongi au tū. Ai whai mō tātou, ai whai i alam. Ia, le se me tātou te whinau ai i. Ioi, le se me tātou te whinau ai. Ai, o le mea e mwhai o na tātou whitu ngai iai. E tasi le tūlanga. O le e whai longa whisili. Ai mai se lava i le lisi le tau. O le civil list. Po o le lisi o tofi taualoa. Mō si le fia lau whionga malu o le tātou mauta. E le tū la whono sa tau. O le tū la whono tofinga taualoa po le Civil List Act. Ia, na so loia le tātou tū la whono na. E whaatūlanga mai le tū la whono. E whaavai e le komiti lea. Tuto tasi. Na te tāpena ina mai, ia o tātou tutongi. Ia, a o lesi la vaenga lea e whaisina nenefu. Po o ai e ai tutonu o le disi lea. O lea laua mai i le whautuanga le komiti o tupi. O lea o lo whasiningia le vasenga o whaamasino, ai maise o whaamasino Samoa. Pe iei le disi lea. Pe le iei le disi lea. Ia, e tele tu la fono. Ia, tati ia fo ilal na tu langa e leise mea a tatou tingai nai fua e whaise tatou whina unga po ai iei tutono lisi a oai ele iei tutono lisi. E na le paulawa na meo te whaala talata atu ai. Ma le whaalo alo e le mauta. O le whaatulanga ina lava i o tutongi.
lea ua faaagaga i ai tupe ua saunia o le galuega tāua lenā ae maise mo le vasega o le faamasinoga o le leva ia na atonu e manatua e nisi o fioga i minista i paeaiga ua mavae e taumafai mai lava le vasega lea o faamasino ma latou totonu ia o le isi foʻi faafesili sa avatu o le totogi o le fofoga fetalai ia pe na amata mai le galuega foi le ua taunuu mai le taunuuga lenei na amata mai lava i le lua felusifulu sa tuuina atu le kapeneta ma taupu ia ave i le tatou komiti o totogi ia ma faapena ona faagasosolo mai ai a latou galuega le la ua tatou oo mai ai i le taunuuga lenei o le mea la e fiafia i ai le pulega matou nei le kapeneta o lea ua taatia ia totogi o le tafatolu lea pulega palemene faamasinoga o le mea tāua lenā o le iai po le lē iai i totonu o le lisi lea o tofi taualoa ia e ia le taimi e faasao ai ae pei o leu te mai tauina i le aumai o le vasega o faamasino Samoa o lea aumai le mau e lē iai totonu o le lisi lea o tagata faigaluega masani a le mālō ia te lē mai loa i laufioga i le fofoga fetalai ia po se lagona foʻi o le mauta ae e pei e lē lugo malie o le faamasinoga lea le faapalagi o le judiciary le lau ave le faataua faamasinoga maualuga faamasinoga o itumālō a manaʻia le palesitene ma le sui palesitene o le faamasinoga fanua ma suafa ae pe ua ese le vaaiga i le vasega o faamasino Samoa laufioga i le fofoga fetalai e lē saʻo lea mea a faapea o lei le agaga e tāua le faamasinoga lea mo Samoa ae maise mataupu o suafa ma fanua e tua i ai le atunuu e faigaluega faasolo atoa le vasega lea o le a le mea o le a ese ai se vaaiga ma se faatulagaina o faamasino Samoa ma isi faamasino na le pauna saʻutala ma e o le faapea o le maoaʻe o le siʻitaga o le 2% lea sa taʻua ia e naʻu se vaega o faamasino Samoa e toʻafitu o loo faagaga i ai ia le siʻitaga lea o i latou ia pe uma lea ua faatulagaina nei e taʻu o sui palesitene ma o faamasino le faamasinoga o fanua ma suafa ae mafai foʻi ona galulue i luga o le faamasinoga faaitumālō o lona uiga ua faaupopo ia le galuega mo lea vasega o faamasino Samoa ia lau e fioga i le fofoga fetalai pe mulimuli ia saʻutala i le mau lea aumai o le siʻitaga o le mea muamua mo le au mautofi tatou nei o le galuega lea sa fai e le komiti o totogi o le toe faatulagaina o le totogi lea iā tugalu i ai nisi o le mauta ma faapea mai oi afai la siʻitaga a le vasega lea tatou tofitaualoa talo fai le aufaigaluega a le malo ia taulava i noʻu faamanatu atu le laa faagasolo le koula i lona tausaga lona lua ia ae manatua foʻi
Sa whai a tātou kola amata mai le lua fesfulu iwa. Whasosono mai, sfulu iwa, lua sfulu, lua sfulu tasi. Ia, lena avei sfulu pasene, fitu pasene, whasosono whapena, mō le au whengaluenga lau tele. Ia o mai le kola lea e nei. Ia, le au whapena ona whai. A tonu la, o le ua whaitau le pasene e tasi le na whaanganga mō le vasenga o tofi tau aloa. I le toi whaatulanga ina lea ua au mai. Ai a tātou wō i le si itanga e fua i le tau o le soifuanga o le koula. E lua tau sanga o le koula mua mua. E le i whaunga ina mō le tātou vasenga. Le la wō o mai i le whaasolonga o le koula, mo le lua tau sanga lea ua whaanga solo. Ia atonu o lea ua whaonga le tātou pasene le tasi. Ia e fsosoani le toi whaatulanga ina o tātou tutongi e pe o na tāpena mai. O le winga la o lau whaamitaranga, lau fionga le whaamitaranga. E le whapea e le isilasila le whainga malo taluai, whainga malo le nei, i le tutongi, e fua, i le tau le soifuanga, le koula, mo le au whainga luenga ale malo. Ia, sa mātou tala lea, ma le nganga whaaluaru, ato e momboli atu, le whaafitai tele, i le awhionga i le minsta, le tamaita i o loo whaurulu i eil tātou mtanga i anga le tupe malana au whainga luenga. Ale mata fo i lea. Ia, o tātou mtanga luenga uma, i whaurulunga masui, o e sa whapena o na tāpena mai le tātou tala o le tupe. O leo o whaanga solo, ma leo te wha moe moe, o le avawe o na tātou pasia nefia. Ia, ma lia rau whionga te matai palmepe. E pupu wala u whawhitai tātua se i ma e alsau noanga la whionga te matai palmia. Au nei vāenga ia ni te ua mo tatu whamaunga. Mo mua pia sa au talsanga ina. E iei nei tangata ia misi ma civil list. E lo iei se lato si tanga ni te ua toe puiai tātou o le auditor general, ma le ombudsman. Lona lua, sa o la whionga le pandemia. E tu sa lea tātou, e no whaatala noa le wasenga o whamasino Samoa. O le mātou whaatala tonunga, o le tono le civil list. Peta iani, ina o mātou sa kia le talo le tupe. E le tono le civil list. O le tono o tangata whainga luenga lau tele. Le ala le alena avato ele mātou whautua. O na paua tangata e tono le civil list. Ia lewa avato ele mātou whautua. A o whamasino Samoa lava lātou. Ai whawhitai o leo moa, sau noa ta mai tai pale mia le vāanga tā ua lea. O a tasi le vāanga, e whaile structure le. A whaile na se vāanga lai titi. Ia, e toi sui fo ilane, ma tōtale tonunga. Ai peo nei vāanga na sa fi māmula mai, ai le leil wha manu ringa lea so lea. Ia mo le whala o lava. Ia, tulai mai lau. Ia, ta mai tai pale mia. Ia, ma lo whawhitai, ia e pea on o whai atu. Pe civil list, pe budget, o le metaua, o toi whaatulanga uma, ia tutongi o vaenga o le tāwhatolu, o le tātou whainga malo, ai mai se le wasenga o le whangasinonga. Ia, lau whionga le whangwhitalai. Te iloa ua a matafoi o na tu lewa le fiafi, ia wāru le aso o whaanga se lau whionga ma le mauta. Ia, awalawa ia tali mo le nei taini, ia ai la foatu le fionga i le minsta tupu. Ia e whai umai le mātou tali. Ia ona tau māli e lolia, a whatu atu lolia, la fo pasi a tōl tātou tupu. Ia tātou wawe mana vai loa. Ia, ua malo malele, malo sa noe lau fionga le tumatai paramia, tai tai o tātou malo, ia atono ua whafonga ma le toa alpa i o mota, ia me se fōl whafonga mai le tunu. Ia, te leo, nisi, mea sala ngā sui mamanu. Ia, lepe o umona e te pena ina, ia ma o leo o wha malamala maina. Ia, atono o leo a mau e fōl toa malie, ma le toa fide mu le ngata le mota,
ia whaafongfonga mai al tātou tono, mele māloa whaafitai mo saunuanga, me se foi o tūtawa uma e pēna ua o iele, saunuanga mal whaamanga, mele māloa whaafitai, ila o whionga le te tai il māloa. Ia, o tātou o mai le tātou launga mulimuli, ia lau o whionga le mea stau tupe, ia o lau tū o tū la whono. Aftai te leide, lau whionga i le. Whongwhitalai mo le mātou o noa. Ia manatu le ua, sao no manino fo i le teitai o le mālo. Le whionga le tumai tai pānemia, ia mai manatu fo i le toe whasilia so mātou leo. Au leo na unai, vaenga ia lau whionga i pion tumai lo mātou o noa. Tulai e toi malengang whalo al tele, tali foi tau nei mta upu. Ia ilona o tele. Ia mi se foi o nei mta upu sa la ngā me sui malu tal whatau o tōl tupe o whalo lima. Nisi foi o vaenga ia o wha manino lau whionga. I whengi wha vai al tātou malo, lo lima tai tai nai, i ngā luenga ma o nanga mta ngā luenga. I o lo wha mparaputonga o lo wha pena i lalo le vaenga ma oti o tupe po le finance sector. Ia e mese fo i o sina talapu pua. Ia ina inisi fo i o mtaupu sa la ngā mai e whaasino tonu lea i le tamau ai o si o tātou o tunu. Ia e mese o le tau o soifuanga. Ia lau whionga i le whongwhitalai manatu o leo o mai au na pailang pa i o le mautanei. E mese fo i whawhongwhong tāpua i mai sa moa. Ia le ane te leto e o vai lei is wham talanga manatu fo iwa. Bela al whalai, lau whionga al whongwhitalai me mese pa i o le mota. E o le lau whionga le whongwhitalai. O te mua i whia whamauina le nganga whawhitai teli. Pio na sao noa le whionga tu mai tai pānemia. Le lango ina e sui mamalu umo le nei pānemene. O le tala whatau o tu o tupe. Tau sanga lua o lua wha lua o lua lima. E whapito o ngawhale ngang whawhtei tele le whionga te te whono. Sui te te whono. E misele komiti o tupe, mauam tupe tutongi. Tusai o ngā luenga ma ea. Sue ina ma le ilo ina. Le tala au tu o le tupe, lua wha lua lima. Mautino aiso na atoanga e peon folosi aile li poti al komiti i le nei pānemene. Whawhitai le manino, ta pena i whawhine toanga, lau tau iloilonga, whamalamala ina vainga ta itasi o le nei tala au tu al tupi. Ia u whaingofi e foi le mātou pitola au. E whamawina foi le ngang whawhitai, whautuanga au tuina mai. I le ngata mo le nei tala al tupi, ia whapea foi le anga iatu le lumanai. Ia mei se foi, ia whautuanga sa ti mai ai le komiti, ta ngā luenga wharapatonga, tātou mālo sa aua iatu i whatalanoanga. Ia walawal si tia man whalea tira o nanga o tātou mālo, e tu inatu i si o tātou o tunu. Ia mālo whawhitai ria le tua, no lau tu ngā luenga mai ea. O whionga whongwhitalai te tonu tau whio leo manino o whala. Te leo mtau pusala ngā mei sui mad. Ili poti o forsanga te tai ole, te whono komiti o tupe maum tupe tong. Ia e mai se fo o saunoanga manino a whionga i Minsta al Cabinet. Ia e mai se fo i le whionga i le tamai tai pānemia. Na o nei vaenga ia lau o whio. Ia o na o i eis whamtalanga al Minsta. Tupe mua lau amatatu ngā luenga whawaitein. Lau o whionga al whongwhitalai. Sa whesiringia inisi o sui i e tupe tutongi po fees and charges. Ua whailo atu i lalo le whainga whawai fau. Mo le whaatino ina o le polkalame o ngā luenga whawai teimi al tātou mālo. E on sil fiel mautu. O kusole te usangan te nei lua o lua tolu. Pasi ai e kāpeneta le whainga whawai fau. Mo ngā luenga whawai teimi. Ia o loo au fia i tu tono le nei whainga whawai. Tupe tu tongi nei o fees and charges. Maua mai e ona whaia whalau i loa. E pe fo e ona fōlisia i le launga a le minista o tupe i le tala wha. I le tala wha o popo le tupe. Sei mai tu nei.
O mai ai ona whai awareness programs. Ana matanga luengo tupe. Na mata mai a November le tausanga na tēni. Se o mai a perila le tausanga le nei luo luo wha. O nei wha lau iloa. Sa au fi ai sui o pisinisi tu moti. O loo wha tino ina o unanga taunga luenga wha vai taimi. Ia wha pewho i sui o whonu wha vai umo i tu malo e limas futasi. Ia ma sui o wha tonga mo pisinisi tu moti. Ia po le Chamber of Commerce. Lau whionga whong whitalai. O nei tupe tongi o tā ua. Sa tu ina il komiti o tupe maua le tātou mālo po le National Revenue Board. E ilo ai. Ina ia tusai mai a ingo le tu la fono le pule ino tupe. Sa tu ina atu fo i le kāpeneta mo lana wha maoning. Ia ole i tu ina mai i to tono le tala o le tupe pe ona folosia nei le mota o olua wha, o olua lima. Lau whionga whong whitalai. O nei tupe to tongi, mua, e limas furuta la, mō le whaangai o inga o vaenga mō mia mō tāpenanga o pepa, po le administration fee. E to tongi e le tangata tālo sanga, ua wha manuia ina lana tālo sanga, mō se ngā luenga wha vai teimi e tunu i whafo. O lea limas furuta la, e wha to a to tongi lava le tangata tālo sanga. Pea whai ua mauti noa ua maualo nāwa noa whai ngā luenga. E malanga e se atua i New Zealand. Ia po Australia. O le isi tupe te tongi lawa whionga le whonwhitalai. Pe ona whasiringi e sui mamana. O le stala e tasi le awhitala. E to tongi e whono whaavai o i tū malo. E fia awai i le polkalame mō ngā luenga whaavai taimi. O le tētonunga o le tātou malo, e tāua tele le sao o whono whaavai, i le whiliwhilinga o tangata o lātou tū malo, e tāla whea ngaima whetau i tonu mo le Nepal kalame o ngā luenga whaavai teimi. O le nei vo i awheta la o le stala lau whionga le whono whetalai. Whaatasi al tau sanga na tonga. Mai e whono whaavai le malo, a e le awheta la i le masi na umai peon whaasina inisi. O le foi afeta lao le stala e to tongi mai pe a fai e fina ngalo fono whaavai e ave o lātou tangata o lātou tū malo i le polkalame o ngā luenga whaavai teimi e tunu i whafu. A fai lava e le fina ngalo fono whaavai e ave nei o lātou tangata e le nei polkalame le malo ngā luenga whaavai teimi. Ia e le ai foi la se meo le atu tongi mai i fua le afeta la lau whionga le whonwhitalai. Pe o le whaamalamala ina ia, pe o na siningi e sui. O tupe tutongi ia po fees and charges, i lalo le whainga whaavai fau o tātou ngā ruenga whaavai teimi. O le isi vaenga sa la ngā mei sui mamalu lau whio. O ngā ruenga ia i Australia i lalo le polkalame fau ho i le Australia. Ua ofo ina mai e tunu o le Pasifika. E ta uole, le lalo le por kalam foi leta o le Pacific Engagement Visa, por le PEV. Au whionga le whonwhitalai. O loo wha au o na sila to toa o tātou mālo le nepo kalami. Ma o loo wha au fo i wha noanga ma wheso tainga ma Australia le nei wha moe. E tele vaenga o wha ilo ai popo lenga o le tātou mālo i le vai mamau. I le lumana. Ia fianga o si o tātou o tunu. Ia meise nei o tātou tangata o lea whamanuia ina le nepo kalami. Ma ua wha lia fo i le fina ngalo malama o Australia. E lango ai ia atungalunga nei o Samoa. Ma o loo tala mai pea le awa no. Mo Samoa. So se teime fina ngalo ai Samoa. Pea umanga address umatungalunga nei. Ia sign up ai Samoa. Ia mawhaanga solo e loa le nei pol kalame o le fina ngalo tātou malo. Ia manino uma, ma mauti noa vaenga uma. Ia mavala uma o loo fia manino iai a ingo le nei pol kalame. Ona whatoa sign up leo Samoa, i se teimi e leo toi mamau, i le lumana. Ia ona wha solo ai lea o le nei pol kalame, mō nei o tātou tangata. Lau whionga le whongwhitalai, ia o nisi o mta upulanga le sa whatutu mai minsta tupi. Ia o le sitanga leo tong, le toi o e se whamtalang. Le o sao no manino le whionga tu mai taipani mia.
ona o mai lea lau fionga i le tau o le soifuanga. Lau fionga le fonfutalai. To tele le malo sui al Parlamento sa fea la tau saunanga le tau o le soifuanga. Ma fesiringi ai foi whenga wha vai ma tau whenga le tātou malo i tali atu. Ia meiseo ni wha ma venga mo si o tātou watunu. Ia o whenga i tātou maniwa i tau ole. A fiai o tunu umo lalangi tong tātou soifuanga. O te fia tau tala wha malama i nei vaenga. O sil fia Parlamento. Ia meiseo wha fonga mai o tātou tunu. Lau whionga le fonga fitalai. O le fua, o lo tātou, o le fua o le tau o le soifuanga, o le cost of living. O lo tātou fua ina i si itanga o tau o loa, au o nanga, po le inflation, ma i lea teimi, O le fesili, whape whio na tātou fua ina si itanga o tau o loa. Ia, lau whionga i le fonga e ere me ta o le Consumer Price Index. Whaasa moina, o le lisi o tau o loa. O le lisi le nei o tau o loa lau whionga le whangwhitalai. E se lau ono se furu tolu o loa ma o lātou tau, o lo iei tutonu. O se lau ono se furu tolu nei o loa ma o lātou tau, o lo i tutonu o le Consumer Price Index le nei. E 5% o loa ma o lātou tau, o loa e mai whafu. O lesi 5% o loa o loo whausia pe tono sa moa. O masina umala makuata uma o le tausanga lau whionga le whangwhitalai. E ilo ai e le tātou Bureau of Statistics. Au whiai ma le tātou whalitupe tūtu tono. O le matanga luenga pisinisi ala manuia malipu. Whaatasi ai ma le matanga luenga o tupe. E ala i alantou review ma lantou survey. E ilo le si itanga po le pau o tau o loa le nei. Le itu tonu o le CPI po le Consumer Price Index le nei. Ma i le masina, ma i le kuata, Mai tau mai la lau whionga le whongwhitala. O le formula le whaonga i le calculating o le si tia, general inflation, tātou. O le tau au whai o ngā tutonu, o le average price. O loa umane se lau ono sputoru. Lea lai ei pe ona fesili sui mara. Lea lai pe ona tā ua e le la unga le minister tupe. O le inflation sa ia iu lai. Unit tau sanga lente nei lua o lua tolu, se fulu 2%. Le tau au whai o ngā tutonu lea, o loa umane se lau ono sfulu tolu, le i tutonu o le Consumer Price Index po le CPI. O mailo ia mati, o le tau sanga lua o lua wha, tau whionga le whongwhitala. O pa ulo ila, i le 5, tesi, ma le 2, sen. Ia, lau whionga le whongwhitala. Mai tau mai lau whionga ma panme. O le tau la o loa nei se lau ono sfuto. Mana tua fo, e alu ilunga le tau o lesi olo. Ai maua lalo le tau o lesi olo, wha pena. E offset la e le o loa le alu lalo le tau. Le tau o le o loa le molu. Awa fo i le alu, te ki tātou le tau o ngā tutonu. Le ala au mai ele melea, o le fesili la le, whionga sui mamata. Sa o li. E mawhai o na alu lalo, i ale inflation. Ai ai ale o loa. Tono lisi le, e mawalunga. Lona tau. Lau whionga le whongwhitalai. Na au mai ia tau o loa. E watu whātai te inga. O le sa tā ua pusa moa. Lau whionga, e o mai ami e me sa tā ua. Sa tā ua pusa moa. Sa tā ua whai pepa susu. E o mai e fo. Lau whionga. O le tau o le ua mamoe, te tu lau al moto.
Ia apewila o le lua o lua. Lua sful tolu ta la, valu sful fa i le kilo. Tau o le o mamoe. O mai loa ia apewila o le lua o lua tolu. Ua mei lua se fulu ono ta la, fa sful lua sene. O se si tanga e se fulu te si malevalu sene. E o mai ia apewila o le lua o lua fa. Tau sanga le ni. Ua pa u mai lalo. Lua se fulu tolu ta la, fitu sen, o se pa u, se fulu lua, decimal fitu percent. O mai le moa, la o fionga. O le whaupunga le sau, o le chicken leg quarters, longo winga tu lau alo fionga, o le alanga moa. O le tau, o le kilo, o le alanga moa lau fionga sa ia a pewila lua o lua lua. E lima ta la fasen. O mai a pewila o le lua o lua tolu, ua si i le ono ta la tolu fitu sen. O se si tanga, lua ono te si mal tolu percent. E o mai a pewila o le lua o lua fa, ua toi si ifo, i le fitu ta la, i le kilo. O se si tanga, iwa ta la, iwa te si male iwa percent. Na winga mai tau mai lofio, pa u le tau le ua mamoe, a le alu lunga le tau le moa. Tasi le si whateitenga lela o atua lofio, le sawi, o le tau OPP. I le kilo le tau OPP, a pewila lua o lua, se fulu lua ta la val tolu sene le kilo. O mai a pewila le lua o lua tolu, ua si i lunga, se fulu fitu ta la, lua valu sene i le kilo. O se si tanga tolu sfulfa decimal fitu percent. Ahe o mai a pewila la o fionga le lua o lua fa, ua pa uma walalo, i le se fulu fa ta la, se fulu fa ta la, se fulu sene i le kilo. O se fai tinga, se fulu valu decimal fa sene. O vatua nei mea la o fionga. A average la tau o mea ne. Le ala e alu lalo le tau. Alu lalo le average. O na wo mai le susu. La wo fionga fonfitala. A pewila o le susu le ila wo fionga te vendeo. Te vendeo le. Tasi le lita. Pe pare fa tau faloloa. A pewila lua o lua. Fata la sursene. Il pep susu te vendeo. A pewila lua o lua tolu. Lima ta la fitu lima sene. Il pep susu. O se si tanga fast food decimale lua percent. O mai a pewila lua o lua fa. O pa u lalo le lima ta la lua sen. O se fa ititing. Iva decimale lua percent. Ua o ta ua ia mea la ufio. E fa amala malama. Le tau soifuang. O le cost of living. O le tatu te fa o ngā inga. Si tanga o tau o loa. Average inflation. E measure. Ai le o le tau o le oloa e tas. Le la tali ele fisili. O ta ua i le fisili le nau. O ta ua le fisili le. Ua wha amala malama e mei. Po unau wha malama mea lau whionga whongfitalai. Nā o le ta ua launga al minista. Nei te ua mai tau mai le tunu. Wha pe o pe pelo al minista o tupe launga le a mai. Tono le maotala nei. Le la wha mau maungai. Alu i lalo le tau o le soifuanga i lona au te teleng. Fua i le Consumer Price Index. Ai mwhai ana i ale o loe mō nunga lon tau. Lea la i e kusa moa lea na sao no i le suita i ta i o le tuangai. Ia mai se la pe susu le sa. Devendale. Ia sao no i le sui malu mai sa. Lua. Ia e pei o le wha amana malama ina lea lau fionga. Ia. Maloa i lau fionga le. Mr. Tupe. Ia, o kia foi au le sui leo sanga, ngā koe mala malama le letua mama. Lau fionga le la whai etu le anga miu. Ia. Lau fionga peisi amano. Ia, o ke le lopo la se si meo tutoe. O leo o mangingu. O finangaro la vai o le fionga le minsta. Peitai. E le talia ngō fie e le itu malo le nei. Lau fionga. O le au mai i, le tau le o manei alava nei ana fuai nubela i mai i.
O le tala no mai le fionga mi stau tupe i le median price le whaonga po le tau o ngā tutonu. O le fwoi tātou te wawa ai, po le ane mea ta o le tau o le soifuanga. I le waai le tū mālore nei, a ti whaine mātou le tau o le soifuanga, tātou te tala noa i o loa consume me whaonga ia so uma. Mātou te re whaonga ina uma o loa se lau mare ono. Le tā ua mai i, le fua ia i o tau CPI. Le launga lo whamtalanga, o nai mea la aiti lan lai whaafonga melo tu malo, o te talitonu po le 20% o sui o motale nei, na whea tūlanga lea. Le ngata lea o ngā molo i tu malo, a mo sa moa atoa. O le mela lea i whaingata, te lea ona outalia. Moni i lau te mana malama i le fluctuates o prices o item taitasi. Whaingtahana o utalia. Le mere sawi i o le tui tia ma si fulu 2% ia ioni i le lua afe lua sultoru pa ui lalo i le 5% ia mati. Po la lava le formula e te whai ai e te tusa le le formula calculate ai lau medium value lea ia ioni lua afe lua tolu ma le formula lea e calculate ai ia le tau o mea ni le medium ia mati lua firu fufa le winga lo famtala ia o leo maua le vanga lau le winga lo famtalanga o te le tali ina famla manga o le o se famtalanga pe e sa ai le au ia e lo wana te tunga fa sui ia le winga lo famtalanga tatu te o foi no mela ia o leo fa mamla mo mai sta make sense a famla manga le mai tu ti mai lalo il 5.9% le launga le minsta tu pe le sa la fionga ia le vanoa nei ma tu fesiri ai fa mamla mai ia la sa no minsta ni lava ia fa peolea ia o la tate ia ma le malama le nei tu malo o la mani no sa no minsta tu pe fionga fo fetalai fetalai mot e mali no fina no ngala ta u mai a ule le fionga le minsta ia le pusamoa ia le pusamoa ia sa no pusamoa fa mamma pusamoa me mua ko le sa no fa mamma ma tili la ule malama fa ftaia i le sa no ile inflation e wa e lua i tu ainga inflation o le domestic inflation ma le imported inflation so sani ma le mamla mai e la wa sauno e lua la ia i tu ainga mo index e fua na inflation on the consumer price index o CPI per tau ma le wholesale price index ia si fa mamala mana le pe e la ule mamala ia malisi la me fa mo o fia mamala po fer supermarket ki le fa ka o pusa mo nanga le foi ese ka o isi pusa mo ia o ke vai aqui ia lo que mamala le average le chau no mai mo me pusa mo ma le vai kai mila le e pe nga mai no pilioka o mo me ko inga pusa mo ese ia awa e manku fo o pusa mo e ele lo su 5 kilo e ele su 5 kilo e ma le iva a kilo ia che iso sangi mai la le mama la fa mo le maua finangalo le su detai ia le su to batai o ia si sa no mai ia pa fitai mo le avano o ala to sifo o te tula ia tu e vatu le whaftai te le fionga le minsta o tupe tu e ia le au le malama ai o la o whawhetai o le awa e wha malama ina maninoa le mea e ngalue ina mai ai ia le tau le whaonga le ala ua malama atu e te le commodity si e whaonga e fua iai au te loa o le mea tonu lea e au ngani atu aisui o le tau mwhai ia amaia na
o loa ia e whaonga ia so fai so. E fai ei le tau o le o loa. Ia, o le mea ia, o naua ia i me totia wa pe o au le sa te le tala noa. I me totia ia e whaonga e se me lua. Whawhitai leo malamalama ia e lafo atu i nā. Po fea e iei le whautautanga ia. Po ai e fixinga ia le. Ia commodities ia e whaonga e whai le Consumer Price Index. Pe ma whai o na ave ese tau o mea fo i e whauwhale mea tele. Ai whai na o tau o loa basic needs. Ia, o lau fisosoa ne atu le au te whawhitai tele a le wo malamalama. Ta e la ngai pusa mo. Le fionga mo tua umia la taimin meli. Ia. Ai pupu ala o. Ia. An mero fionga le ni sta whaftai ho ile. On me le uta to vai le lisi le na o mai. Wan po lenga le. Ta to vai le po ai tonu le ma fu ai tong tal so fonga. Po le malo, po fai o loa. Ata to vai e si ma o lunga loa fi lo tonu. Ato pa u mai la. O le te ato pa u mai me nga ma ko loa fi lo au pa u mai fa o nga kom. Ai Paul melo fionga le fi mista. Ia e man tuale. Maulolo na fai ta me se kolisi ta six po. E te o leo esel ta no to ina puta no family rings mo ia va ia wa le wa uma to afi na ngalo ol maut ma o tari foi le minsta o tari muri foi le o tatu ta ia tari lo foi ngal minsta fa o le ma ta ia fai lo foi ngal le fon stai fai foi sui manu tu sai mane ma filingal foi fa lia fai foi filingal mamlam fai filingal mamlam mai mamlam sa tong fai tu yai o le fsilia le fionga le te le tuanga i tūlanga le o le Consumer Price Index, not the wholesale price index le whanga i ona le tūlanga fo i lea le whanga i tātou retail prices. O loa nei to tonu o le CPI nei lau fionga i le whongwhitalai. These are commonly used commodities. Le se lau onus fu tolu nei e tonu. Ma o le formula fo i le whanga i tātou. O le formula le te le whaonga mai atu no lala. Le whaonga tātou, le whaonga tātou CPI lea, le hui tātou te wholo ia. O tātou se lau ono tōru fui lea, le consistent alo na whaonga ina, mai lesi masina, lesi masina, lesi masina. O le tūlanga whai pia na whisire fui le whaonga te teo le tuangai. I le pusa moa, na o whaonga te teo le tuangai. O le mele no o watua o le kilo. Yeah. I leo le pusa mo. Ia o le kilo. Ia pe ia fast food e kilo tasi le pusa mo. Ia fuane la la lau fionga tau antua ole. O le pusa mo, le ngana whanalo. No o mai lea lau fionga. Lau fionga tasi si mesi rai titi apo le asao. O le mele sa no le fionga minsta. O le 5% o calculating o le tau lea. E fua i runga o tau o loa mai fafo, 5% o loa mai totonu. Peitai, e leo information ana mai SPS ia tea. Ma whiroa i mai purisiri. O rana vaivaenga i whapea, whasuru ono pasene, o le basket le o loa, e sau ai i totonu o loa ia e local produce a, peo mea ia o fua whaereanga. Ale 5% sau mai fafo. E le lea tātou woi mea manino, ma mea sasao. O lau tala no atu na mawha afsangai face to face, ma le poresido SPS. O no walu e tu saidi le mea lea, lango lea fia umai a tātou ma le whalo alu. Are sa u lau o fionga. E tai 5% ma le whalo lava. Sa u lau fionga mista tupe? Ma lau whaftai lau fionga whawhtalai. I lau fionga whawhtalai. I le fia whaitawana ua ia mea. I le fia whai se fina wa inga ia mea. Lau fionga whawhtalai. Whinu mea niu tau tala tuai. Whinu mea na maile. I le SPS. O le Central Bank. O le MOF. Ia ma le MCO. O tangata o le experts o mea ni. Lea le sa whai mai i lau fionga whawhtalai. Le whawhonga mai mea. Whinu mea i au te watu. Ia ona o se mai le lau fionga. Forensic audit. Lau fionga whawhtalai. O le sa whea o siringia se tasi o sui mamalu le tūlanga le tātou forensic audit. Ia le whai sa tali manino le fionga i le tamai taipāne mia. I le tūlanga fwoi man fina ngalo le malo na leon whātū le wha moe moe, whai le wha moe moe mai le tue o whai swam talanga.
Paule tūlanga mo si fia panemene. Tanga le foi saf sin ngia sui mala. Ia o lea ua whanga solo ngā luenga le nei. Ma o lo fufu ina e whamai e ina ia o ke topa o le tausanga nei. Lua o lua wha. Ia pe ao ngatasi ma fufuanga uma. Ta ia ina issues i le silsila fo i le tātou lo i asili i kon karate. Ia e whapea fo i le tātou Auditor General i tūlanga o le whainga o le tātou payment schedule o ngā luenga le nei. Ia o lea ua resolve uma ia vaenga. Ma leu whanga solo i le tātou nei wha moe moe. Ia, lau whiong. I whonwhitalai. Ona o mai lea i le nupi wha. Tātou whalaputonga nupi wha. Lau whiong o whonwhitalai. Sa whea e sau noanga anisio sui mamalu le tūlanga le tātou nupi wha. E meisel tūlanga i tātou investments an nupi wha. Ia man tūlanga fo i lea i le security o lau whainga luenga. Ia, le toi pose lilo. Nisi fo i whawhita au di sātulai mai i le tātou whaputonga nupi wha. Lau whionga le toi pose lilo. Ia o leo mai au na whaia le whaiunga le kapineta. I le mtaupu whawhita au di sātulai mai nupi wha. Ia mai le toi ovo i si whamtalanga i start. Paule tūlanga o te whia whamanino lau whionga. O lo mauti noa, lo so longa le leipea ngā luenga ma o nanga nupi wha. Ia e meisele au whainga luenga. E o maili teimi nei. Mōr si fia fo e lau whionga ni whonwhitalai. Ia o lea ua longo ina maile minister. I le pasene o le dividend ua mawhai ona au sia mō le au whaisau whanga. I le nei tau sanga wha al tupi. Ia o le a whai wina i le aso tolus fulo iuni. O le tau sanga nei lo lo wha. Lau whionga le whonwhitalai. O se wha ilonga manino lea. Leo lo le lei una wa ai msaunga le musa o whanga tātou o whaisa o whanga. Ia e mese fo. Ia le fuafua ina le lei. Si le pine wha mau. Ia o le fuafua ina le lei. O investment decisions a nupi wha. Ia fuafua maua mai e dividend. O le aso wharile ni, tae au. O le a whaai loa tuai, il tātou nupi wha. Pe maua sina tātou dividend cash payout. Ia pele ai fo. Ai o le a tuu wha popo i lunga o tātou sa whanga. Lea lau whionga whonga te laimana. Ki mai lau TV man le ti o lau tu malo le aso a tae. Le a wha lau i loa tuai. Ia lea vaenga ta ua. Ia, lau whionga whonga talai. O nisio vaenga tā ua sa tuina mai. Sa sauno i nisio sui malu o komiti o tupe. Tupe maua, tupe tong. E pei o le whata ua o li poti whal tausanga. Ia mai tātou public accounts. Ia leo whamawina. Umofina ngalo ia e sel tā ua. Mō si fia le pan meni. Ia o leo mai eon su e ina whamtalanga o tupe. Tātou public accounts mo le tausanga. Lua tasi lua lua. Ma le atu ina mai i le official fono le o longo ina mai o le whaurulunga na tanga luenga i le aso atai au. Ia o le morsi de fia lau whionga le whongwhitalai ia sa tuai on whaatino le ninga luenga ia ono le tuai fui o le whamai ina sua ina o tātou tusi ia ono le inga po ia whianga suia inga o whainga malo ia o leo o toi ngā solo le leil whaatinonga o tātou ngā luenga. O whamtalanga o tupe mo le tausanga whaal tupe lua tolu. Ia o loo ngā lulue nei le official su tu sili, su tu si. Mai ele wha moe, wha mai antu ina mai le official fono. Mai le mai kuata mua tausanga whaal tupe fau. Ia, lau whionga le whongwhitarai. Ia o se vai venga nāna minister tupe. Alo, whawhitai. E, toi moli atu le ngā whawhitai tele. Lau whionga le whongwhitalai. Te sesi ta upule o mai na fionga minsta lan ta upule mai na sauna nga la unga fa mamla metala tupele sa usingia sina sauna fa mamla e tato konsu a hore ngon credit hero lesa le mai la unga o pengon mi sta tupe
Lau whionga le whangwhitala. Tali atu le whafsidia le whionga le sui tai le tuangai. Tātou credit registry. Sa unga leo le mea. Pato apa sia le kapeneta le palea. Ia, o le wha moe moe o le mea le lau whionga le whangwhitalai. Ni vi whing whawai le tātou mano. Ia, o lea po lau pa sia le kapeneta le policy paper, pol pe whawai. A lea lau tui nā tui le lo i sili foi, ma le whaltupe tūtu tonu. Silsile le drafting o stula fono e tui na mai tono le mota. O le aunga a toa le registry ni lau whionga whangwhitala. O le whesoasoani e le ngata e whesoasoani fo i lea e whawhai ngofie o ngā whai accredited ratings o tātou tangata. E me sea mo lau whai pisinisi la iti le ini mea ni lato securities. Sa tau whai mo wha moe le nei, tau mai tau pea o tu atu, hale o le lua whesfulono o lua whesfufa. E sa tau whai tu al private sector, e le sa whiere wha moe. Le ala wa esto wha le tātou malo, o le atu mai le tātou malo, ai o le a hausi i tātou whaltupe tu ton. Ai lan tātou registry nei. O le si fo i mele a mai le whain wha vai. O le tūlanga fo i lea o le one-stop shop. E whai e le o i lea siaki ai le credit ratings o tātou tangata. Lesu fai tūlanga tāu o le mea lea le tono le whainga whawai. O le tūlanga e le compulsory, it's not mandatory, it's voluntary. E pule, e don't consent le tangata. O le pisinisi, o le toa whamtu o lea o na whamtalanga. I lunga registry lea, ai pe o le whatāu o le mele. O le ngata ina sosoani e tātou whaltupi. Whaingo fie foile. Ia, pena pui un whaingo a sosoani nei o tātou tātou. Tau whaini no ngā tupe mo pisinisi la hiti. Ia pe o si sosoani atu lea i le whafsili e le whionga i le. Whionga i le whangtalo. Aftai. Ngai. Ia, e se meo. Ia, le titi a si vaenga lea. Sa ta ua lau lau. Ia, na wa whiong. Ono le mai tau atua, whai uiu sau noanga mātango fia le whionga i Minster. Ai pawasi na vaenga le sa tau tuturi atu. I te vaenga fo le o le roll over. Ona o lea e umere talo tupe. O le tele i o tupe le i uman whao ngā le tau sanga whale tupe o le la umanei. Ia ai leo au mea i tono le tātou talo tupe le talo ina nei. Ia miso le pāle mene. O whese mea o tu e whawhatai ta inga. O le poroketi o le miliona. O le te le i o le vanga tupe le i umon whao ngā. A o le o manino le nei tu malo. Po whese mea o tuula i ai tupe i ai le i umon whao ngā. Ono o le o mea i pāle mene. O si vanga lai titi ana o whionga te whawhitalai. O te le lola o whionga Minster tupe pena a fie le launga sui malu le pere na fia. Ia, lau whionga Minster tupe le sa fie le launga le. Tu whala ten taptau. Lau whionga te whawhitalai. A fie pela, a fie la, tali te pela o whionga. O le tūlanga le peo na siningia le sui mamanu. O i le i eile me hoi le tau o special purpose accounts. Mtō whare system le whaongai tātou, cash basis whainga tātou pati, le mai e ai e tātou tala tupe pāle mene pāsi e tau sanga, a o al whainga tau sanga, cut off, ai toi appropriate for il pāle mene i stupe. I lalo tūla whono tupe lau whio, o lo i ele provision, o le whaenga val, o tūla whona, Public Finance Management Act. E ma whai e il whailau tusi o tupi. Ona, a whai e le umana whaonga se tupi tu tono se tausanga whale tupi. E ma whai i lalo il vaenga valo tūla whona o tupi. Ona mai tupi e tuu i tu tono o se Special Purpose Account. E whaauaua i lesi tausanga se ia maa ea ona whaatino ngā wenga. Au whio, o le process o le whainga o le mea lea. E le o ko miki anga whai e le whailau tusi o tupi. A silsila atu whailau tusi o tupe, e whaongalo na paua le lalo tūla whona. O na ave leo na pepa i le kapeneta, e approve mai le kapeneta, le roll over ingo tupe i le sitausanga. Se e mahe al whatino ngā luenga. A mahe a fo i lala o whionga whongwhitalai.
Ia mai e so e tusi. Toi li poti mai panmen. Tato public account ia au mai tau sanga. Tas. Ia le whamtalanga leo le roll over piona. Oh, sanga mole si le fiong. Ia, o leo a tari le minsta. Ia. I lau tau langa. Ia, e le fui la se si bea o lau tari manino le minsta. Si la mai lau a fionga ele. Ia, ioi, o leo a manino. Na paua ale ano liu o lau saunoanga o le roll over. Ia, o mena le tauanga ia tu. Lau tari manino le minsta. O fa mamna manga le mai tu la fon. Ia, ele ai o te le talia. Uma tau sanga fa tupe. Ele ma fai ona to tu atu. O tupe na fa nganga ne tau sanga. E tauan fa. E siri lau tu la fon pe siri ku la fon la fai kau man miskau. Ia langa le foi fai tau tu la fon. Ia. Ia lau fionga fon fitalai. Ia. O fa ia se finanga lau fionga ai pe on tai turanga na e mo miel fa manino atit. Ia, o lewa. O mai sa no, oi, ia. Sa no melo fiong fa mai melo sa no. Fiong fa aftalai. Seva no fa mo mo. Au tau ta penale fa i u mai ngore. Ola le me sa no. E ona ole me fi malam la mai sa no ngali. Sa la unga. Ia, ole tulanga fuli le me se ai ale. Tato ngaluenga fa vai taimi. Ia sa no ngal mista, tulanga fuli le brain drain, ma tulanga fa pena. Ia le vai atu e i longa lavana o yele sa no ngal mista. Ia e pe ole tulanga le fo ile le ona ole ua sa no mai le il no pi fa. Wa le fa pe le ma fai e la tu lo i ngaluenga ia fa vai taimi. Ia ona tipi mai la tonu pifa ia po le mele o ia sa do ngal mista ia ole la ia au mai lo finangalo po e fir ka pasege ka kia ia le me ka sa out mo me va penga o mon fa ma la mo le fingal mista tu langa le ia la fa ia pasege pa le pas ia lo ka ko kope fa ftai lo o fionga i le fon fitalai ia o talenta tu percent ia pe on fa ki mai lo TV ma lo di tio le so tai ia le fa i lo antuai ia le mea. Ia, lau fionga le fong fitalai, toi mo le atu le ngā whawhitai, sui maluma le palmeni lau ina tala tupe, whawhitai fai mo fina ngā le whalia, whautuanga whalia le nanga. Ia, seo i tū malo, pai maunga tolu, o wholofam whatalu whatu, pai maulunga seo tātou tū malo, pai e alo sina, ainga sa le valasi, ia, fio foi usoli, ngafa mainga alo mali toa, lantai foi tui sa maut whalitolu mal vaina lepo. Mai se le whautautanga ia sa tanga, mfuatatanga msalaitia, lau niu sa e lua ma la mo whangtau. Ia foi tua le vai le fio le motor te whai ono. Ia fio foi tama ia asimpa tua la tai lau on tai. Ia ma le nofo i tua inga ia whata. Wha malo le pali. Malo le on sa. Malo so i fua manuia. Malo whaftai ta puai. Whaftai foi te talo. Ia o lea sa tau whafonga i se vai vainga o lau tau o ona. Tali tonu e matua atu nā. Whai poi o eise upo sala i lau whafonga. Ia tau ine whamanuia tele le tua i lau tāpo inga. Ia mai se o lau tālo. Ia waso tā sawa o ngā tau tua isi o tātou. Si o tātou whai ngā mālo. Ia mai se o le nei pāne mene. Ia lau o whionga le whongwhitalai. Ia ua whai watu sa upu. Tai. Ia foi se le whonga mo nei tau tamali. Whonga le nei pāne mene. Me se lau whionga le whongwhitalai. Ia, me se foi whawhongwhonga tā pua i Samoa. Ia, alofa, toi whawhoi mai. Manuia lau whionga le whongwhitalai. Manuia tele lau whionga le tumaitai pānemia, kāpeneta. Me se le nei pānemene mamal. Ia lau whionga le whailau tusi le whono, ma lau fiso le whono. E mo moli lau whawhitai lau whionga le whongwhitalai. Ia, e lau whionga i le tumaitai whailau tusi o tupe. Ia, po le ofis sili. O pūlenga le mtanga luenga o tupe. Ia meise o le pūlenga. Ma le au whenga luenga le mtanga luenga o tupe. Ma lo whawhitai ngā lulue. Ia au tau o whionga i whaululunga o le tātou finance sector. Lau whionga te maitai ko vana ma le pūlenga o le tātou whaltupe tū tonu. Ia lau whionga te maitai pule ma le pūlenga o le sifa. Ia lau whionga te maitai pule ma le pūlenga o le nupi whā. Lau whionga te maitai pule ma le pūlenga o le slack. Ia lau whionga i le li pule, ma le pūlenga le UTOS. Ia ma lau whionga i le li pule, meise le pūlenga le whale tupe o atinai.
Ia fa malo fa faiva. Malo fa tele o to fionga mo ngalwenga uma. Ia mese la to lango malo sin ngalwenga minister. O lo si sila fo fonga o le tua i lo to tua. Ia fa manu ia tele le tua i to faiva lo filima. Manu ia tele au whainga luenga umal tātou vainga ma oti o tupe. Tānga luenga o tupe, whala tonga umal tātou finance sector. Ma lo whawhtaivi ia le tua, i lau tau soi fuatau tua mo Samoa. Manu ia sau whainga whaurulunga ma tānga luenga whaaptonga umal tātou ma lo, whawhtai tele lau tau sao tāua, tu whatasia o tala le tupe le tātou ma lo. Whawhtai tele lau whionga le whawhtalai mo lo o wanoa, Manuia ta po inga sa mole tonu pele. So I fua mai manuia. Ua fa malo sa no e lo fionga le minsta tupe. Ia tonu le tau lunga i lo fionga ia sa noanga fo tatu malo. Ia mese foi ia le anga fitu tonu ia tatu tala au tu tupe i lo fionga. Ia mese foi ofisili mapulenga o me tau tupe tatu tunu ia fa malo nga lue malo no sai. Fa teito tua malo ia fa manuia le tua lo fionga ia mese foi ia vaanga umoi lalo lo te inga o lewa mai a tari foi tau malo tu so mta upu na langa sus fono sa noanga fa lo tere tu langa tu tupe mal te mau aingo sa mo fing fa vai tu tupe malo o mai an fa tu le lafo mo fe tau fa lua tu la fonto fa ofi ila so rus fu walu me lo o fa ma o fa peo no fa ruina o leo la tu ina tu i lor sili po la fa tawina nel tu la fonto fa ofi o le fa tawino tupe lo o fa lo o lima i lona fa tawu fa lua o e fina ngalo ye sa no male yoe a wese le ai ua mano malo le yoe stula fono fa tanga nai fa tawino niso fa ingo tupe ma fa putunga tupe mta ngo tupe mal tunga tupe tu suma vainga Malona fa ngai na fa toa ngalwenga fa tino ngalwenga fa tino lai te tuina tumtanga ngalwenga mo fisa ngalwenga fa tino tuina to isi vaina mangalwenga u foi ave msui le malo molto sang fal tupe fa wina la stols fulo yuni lua felus fulima to sang fal tupe lua felus fa lua felus fulima ngalwenga e so ai ale yalo atu le ilolonga ili tu la fonto fa ofi o te fia whaelo atu whaasaonga la iti ua mai o na whaia ile muamua tal whatau au tuatupe lua urua whalu o urua lima ile lo minga sa moa i tu lau tolu lima suru ono lima suru fitu lua sa lau lima suru tolu lua sa lau fitu suru ono ma le tolu sa lau wha suru wha ma le lua li poti ar komiti o tupe maua ma tupe tongi i le tala whaatau tupe lua o lua wha, lua o lua lima i puipuitasi i tu lau lua sifuru lima o le lo minga Peretania ma lua i tu lau torsu tasi o lo minga Samoa ma le Peretania o nafa utu inatu i le pepe whaapopo ngā ruenga lua o lua wha, lua o lua lima numero lua ma ua maea tu whaina atu i lunga o a o tau lau. Tu la whanto whaofi o le whaatawina o tupe, lua oro wha, lua oro lima, i loi longa au ili ili. O le asa ngai o tuar whana o au li loi longa au ili ili, o le tu la whanto whaofi o le whaatawina o tupe, lua oro wha, lua oro lima. E mawhaion sa unua whaatepa suis whono, e mta upo lo tu sia tal whaatau o tu tupe maua, tupe tongi. Ale malo sa moa molto sanga wha tupe, whaewina aso tors furu iuni, lua o lua lima, whaapeli poti al komiti o tupe maua, tupe tongi, i le tala whaatau o tu tupe maua, ma tupe tongi ale malo sa moa, molto sanga wha tupe whaewina, aso tors furu iuni, lua o lua lima, pepa al palimene, lua o lua wha, lua o lua lima, numero fast from le lima. Tu saim tu lafon tu mau se lau tors fa e a mata le longa au ili o tu lafon to fa ofi i ona fa mtalanga. Fa mtalanga mo mua vai nga tupe matala fa tau on tanga luenga ia fa pe foi tupe alu fa tawina.
Tangarenga whātuanga whainga whaiva, au whai tu pearu whātawina, 2 miliona, whāsalau tōsu whaafe, maras fitu tā lā. Sili po la vela whai tupe, aru whātawina, 2 miliona, whāsalau tōsu whaafe, maras fitu tā lā. Ma tala whātau mo tangarenga whātuanga whainga whaiva, ma waenga whamtalanga, o e whinangaro e sao nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Pisinisi, alamanuia, maleipa. Au whai tu pearu whaatawina, 2 miliona, fitu salau balsu fitu wafe, iwa salau 5 su tasi tā lā. Sili po la vela whai, tu pearu whaatawina e 2 miliona, fitu salau balsu fitu wafe, iwa salau 5 su tasi tā lā. Ma tala whaatau mo mtanga luengo pisinisi, alamanuia, maleipa, ma vaenga whamtalanga, o e whinangaro e sao nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. So te inga, ma whamtalanga teknolosi. Au whai tu pearu whaatawina, se 1 miliona, whaase lau tōru fulu afe, ma le iwa su tōru tā lā. Siri po la vela whai tu pearu whaatawina, e se 1 miliona, whaase lau tōru fulu afe, ma le iwa su tōru tā lā. Ma tala whaatau mo le mtanga ruenga so te inga, ma whamtalanga teknolosi, ma waenga o whamtalanga, o e whinangaro e sao nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Tanga ruenga wa onga, manganu. Au whai tu pearu whaatawina, se lau tōsu 5 miliona, whaase lau wono afe, ma le sifuru fitu tā lā. Sili po la vela whai o tu pearu whaatawina, se lau tōsu 5 miliona, whaase lau wono afe, ma le sifuru fitu tā lā. Ma tala whaatau mo mtanga ruenga wa onga, ma nganu ma vaenga o whamtalanga, o e whinangaro e sao nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Tanga ruenga tupe. Au whai tu pearu whaatawina, se lau su 7 miliona, fitu se lau iwa sifuru wafe, fitu se lau fitu su walu tā lā. Sili po la vela whai tupe, aru whaatawina, se lau su 7 miliona, fitu se lau iwa sifuru wafe, fitu se lau fitu su walu tā lā. Ma tala whaatau mo mtanga luenga tupe, ma waenga o whamtalanga, o e whinangaro e sao nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Tangarenga mtau tau vai fafo ma whaatau inga. Au whai tu pearu whaatawina, 2 miliona, se lau iwa su tasi afe, wha se lau iwa su tōru tā lā. Sili po la vea, le whai tu pearu whaatawina e 2 miliona, se lau iwa su tasi afe, wha se lau iwa su tōru tā lā. Mo tala whaatau mo tangarenga mtau tau vai fafo, ma whaatau inga ma vaenga whamtalanga, o e whinangaro e sao nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Tanga ruenga soi fua maroloina. Au whai tu pearu whaatawina, se lau 5 miliona, ono se lau ono su whaafe, lua se lau suru iwa tā lā. Sili po la vea le a whai tu pearu whaatawina, se lau 5 miliona, ono se lau ono su whaafe, lua se lau suru iwa tā lā. Ma tala whaatau mo tanga ruenga, o se fua maroloina, ma vaenga o whamtalanga, o e whinangara i ai sao nomane i oe. A wese le ai, ua manu malo le i oe. Tanga ruenga, whamsinonga, pulenga tau whamsinonga. Au whai e tu pearu whaatawina, 2 miliona, ono se lau tōsu lua afe, fitu se lau 2 tā lā. Sili, la vela whai tu pearu whaatawina, e 2 miliona, ono se lau tōsu lua afe, fitu se lau 2 tā lā. Ma tala whaatau mo tanga ruenga whamsinonga, ma pulenga tau whamsinonga, ma vaenga whamtalanga, o e whinangaro i eisau nomane i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Tanga ruenga puna oa whanatura, ma le sio manga. Au whai tu pearu whaatawina, 2 miliona, fitu se lau 2 afe,
fitsalau tolu suluono tala. Sili po la vea le awhai o tupearu whaatawina, lua sulua miliona, fitsalau lua sulua afe, fitsalau tolu suluono tala. Ma tala whaatau mo na tanga ruenga puna oa whanātura, ma le sesi o manga, ma waenga le whaaptalanga, o e whinangaro e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Leo leo whatpuipui ma le toe fuata inga. Au whai tupearu whaatawina, 5 miliona, tolu se lau tolu su tolu afe, se lau iwa su ma le whaata la. Sili po la vea le whai tupearu whaatawina, 5 miliona, tolu se lau tolu su tolu afe, se lau iwa su whaata la. Mo tala whaatau mo le tanga ruenga leo leo, whatpuipui mo le toe fuata inga, ma waenga le whaamtalanga, o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tanga ruenga le paramia ma le kapineta, au whai tupealu whaatawina, su 10 miliona ma le valu afe, se lau fasu fitu ta la. Siri po la vele au whai tupealu whaatawina, e su 10 miliona ma le valu afe ta la, se lau fasu fitu ta la. Ma tala whaatau mo le mtanga ruenga le paramia, ma le kapineta ma waenga le whamtalanga, o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tanga ruenga tiute ma tupe maua. Au whai tupe alu whaatawina, su 4 miliona, whaase lau tolu suruono afe, whaase lau wal suruono ta la. Sili po la vela au whai tupe alu whaatawina, su 4 miliona, whaase lau tolu suruono afe, whaase lau wal suruono ta la. Ma tala whaatau mo tanga ruenga o tiute ma tupe maua, ma waenga o whamtalanga, o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tanga ruenga o tina, tamaitai, a tina enuu, ma fioanga, ma anga fsotai. Au whai tupe alu whaatawina, ona sulu 5 miliona, ona se lau ona sulu 5 afe, tolu se lau fasu fitu ta la. Sili po la vea le au whai tupearu whaatawina, e ono su 5 miliona, ono se lau ono su 5 afe, tolu se lau fasu fitu ta la, ma tala whaatau mo mtanga luengo tina mta maitai, a tina e nuu ma fioanga, ma anga psotai, ma waenga o whamtalanga, o e whinangano e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ngā ruenga, whila ua inga, ma tina ese. Au whai tupe alu whaatawina, 5 miliona, fitu se lau ono sulu afe, ma le tolu sulu iwa ta la. Sili po la vea le au whai tupe alu whaatawina, 5 miliona, fitu se lau ono sulu afe, ma le tolu sulu iwa ta la. Ma tala whaatau mo ntanga ruenga ngā ruenga, whila ua inga, ma tina ese, ma waenga o whamtalanga, o e whinangaro e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O fisa o le loe sili. Au whai tupe alu whaatawina, 5 miliona, ono se lau fasu lua afe, lua se lau ono su fitu ta la. Sili, la vea la whai tupe alu whaatawina, e 5 miliona, ono se lau fasu lua afe, lua se lau ono su fitu ta la. Ma tala whaatau mo le o fisa o loe sili, ma waenga o whamtalanga, o e whinangaro e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Pule ma su tusi au au. Au whai tupe alu whaatawina, 4 miliona, whaase lau tolu su tasiafe, fitu se lau ono su tolu ta la. Sili po la vela whai tupe alu whaatawina, 4 miliona, whaase lau tolu su tasiafe, fitu se lau ono su tolu ta la, ma tala whaatau mo le ofisa le pule, ma su tusi iau au, ma waenga o whamtalanga, o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ofisa o le komisi o whainga pālota, au whai tupe alu whaatawina, 3 miliona, tolu se lau iwa su lua afe, tolu se lau 5 su tolu ta la. Sili po la vela whai tupe alu whaatawina, e 3 miliona, tolu se lau iwa su lua afe, tolu se lau 5 su tolu ta la,
Ma tala whaatau mo le official komisi o whainga pālota, ma waenga o whamtalanga. O e whina ngana i eisau nomani i oe. Au ese le ai, ua mano malo le i oe. Official whailotusi o whuno au whitu la whono. Au whai tu pealu whaatauina, 8 miliona, whaasalau ma lua afe, whitsalau wiva suruono tā la. Sili po la vea le whai tu pealu whaatauina, 8 miliona, whaasalau ma lua afe, whitsalau wiva suruono tā la. Ma tala whaatau mo le official whailotusi o whuno au, whitu la whono waenga o whamtalanga, o e whina ngano iei sau nomani i oe. Au ese le ai, ua mano malo le i oe. Official komisino su whainga, au whai tu pearu whaatauina, 10 miliona, whitsalau rusu whitu afe, iwa salau rusu tolu tā la. Chili, po la vea le whai tu pearu whaatauina, 10 miliona, whitsalau rusu whitu afe, iwa salau rusu tolu tā la. Ma tala whaatau mo le official o le komisino su whainga, ma waenga o whamtalanga, o e whina ngalo e sau nomani i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Komisi o le au whaingaruenga o ngā ruenga le malo. Au whai tu pearu whaatauina, 10 miliona, tau se lau fitsu lua afe, mana 15 tā la. Chili po la vele au whai tu pearu whaatauina, 10 miliona, tau se lau fitsu lua afe, mana 15 tā la. Ma tala whaatau mo le komisi lau whaingaruenga, o ngā ruenga le malo, ma waenga o whamtalanga, o e whina ngaro e sau nomari i oe. Au ese le ai, ua mano malo le i oe. Ofisa foi numero fa mamawina. Au whai e tu pearu whaatauina, 5 miliona, 5 salau onsu fitu afe, fitu salau fitu fulu tā la. Sili po la vela whai e tu pearu whaatauina, 5 miliona, 5 salau onsu fitu afe, fitu salau fitu fulu tā la. Ma tala whaatau mo le ofisa foi numero fa mamawina, ma vaenga o whamtalanga, o e whina ngalo e sau nomani i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Ngā ruenga tau alamanuia, ma ti na e le malo. Au whai tu pearu whaatauina, 5 miliona, fitu salau warsu waru afe, whaasalau ono su walu tā la. Sili po la vea le whai tu pearu whaatauina, 5 miliona, fitu salau warsu waru afe, whaasalau ono su walu tā la. Ma tala whaatatau mo mta ngā ruenga o ngā ruenga, tau alamanuia, ma ti na e malo, ma waenga o whamtalanga, o e whina ngaro iei sau nomani i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Ta longa, malanga oa, mo le fia o tangata. Au whai tu pearu whaatauina, 8 miliona, 2 salau su waru afe, 2 salau waru iwa tā la. Sili, o la vea la whai tu pearu whaatauina, 8 miliona, 2 salau su waru afe, 2 salau waru iwa tā la. Ma tala whaatatau mo le mtanga ruenga, o tā longa, malanga oa, mo le fia o tangata, ma waenga o whamtalanga, o e whina ngalo e sau nomale i oe. Au ese le ai, manu malo le i oe. Komisi, o le toi fuatainga o tu la fono Samoa. Au whai tu pearu whaatauina, 10 miliona, 5 salau luosu lua afe, 2 salau 5 suruono tā la. Sili po la vea la whai tu pearu whaatauina, 10 miliona, 5 salau luosu lua afe, 2 salau 5 suruono tā la. Ma tala whaatau mo le komisi, o le toi fuatainga o tu la fono Samoa, ma vaenga o whamtalanga, o e whina ngaro iei sau nomale i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Whanua, ma fua ngā whanua. Au whai tu pearu whaatauina, 8 miliona, 5 salau tosu waru afe, 2 salau waru suruono tā la. Sili, la vea la whai tu pearu whaatauina, 8 miliona, 5 salau tosu waru afe, 2 salau waru suruono tā la.
ma tala whatatau mo tanga ruenga whanua, ma fuanga whanua, ma waenga o whamtalanga. O e whina ngaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Au whai tu pealu wau au, whatauina, lua o lua wha, lua o lua lima. Walu se lau male 2 miliona. Iwa se lau tosu lua afe, ono se lau lua sfuru lua ta la. Sili, la vea lea whai tu pealu wau au, whatauina, lua o lua wha, lua o lua lima, e walu se lau male 2 miliona. Iwa se lau tosu lua afe, ono se lau lua sfuru lua ta la, ma vaenga o whamtalanga, o e whina ngaro e sau no mari ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Hoi upulua, whamtu watu, mana whatau ioe. Hoi upu wha, whamtu watu, mana whatauina o le 2 miliona, mana valsu fitu afe, iwa se lau fitu iwa ta la, mai whaputu ngā tupe al mtanga luenga o tupe. Sili, wala avea fo i wha mai ngon tu la fono, o e whina ngaro e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Fo i upu mua ma le ngoa. Fo i mua, i ngoa pupu, ma le amatanga. I ngoa, whatawino tupe lua oru wha, lua oru lima. Sili, po la avea fo i mua, ma le ngoa, ma vaenga tu la fono, o e whina ngaro i e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. E whasisilatu wa whanga solo tu la fono whaofi, o whatau ino tupe, lu oru whalu oru lima, e au noa ma si teu teunga. Tu la fono whaofi, o whatau ino tupe, lu oru wha, lu oru lima, whai taunga whaatolu. Tu lai mai lau whionga mi stau tupe? Lau whionga i le whongfitalai, o te whātū le lafu, ina ia whaitau ina nei tu la whono tau whaofi, whātau ina o tupe, lua o lua whā, lua o lua lima, i lona whaitaunga whātolu. Alua, le whionga mi stau whātu anga mwhinga whaiwa, mi stau sota inga, mi stau sio manga, mi stau ta longa, ia maalanga oa, whawhiawhia i tangata. Sili, la whaitau ina nei tu la whono tau whaofi, o whaitau ina o tupe lua o lua wha, lua o lua lima, i lona whaitaunga whaatoru. O e whina ngaro e sa no mare ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Stula fono whaungai nai, whaitau ina o nisi o whaingo tupe, ma le whaputunga tupe, ma tanga rengo tupe, ma le teunga tupe le te sima vaenga. Ma lona whaungai na whaputoa, ngā ruenga whaatino, ma ngā ruenga whaatino la ite tu nā tu mtanga ruenga mo fisa. Ngā ruenga whaatino tu nā tu isi vaenga. Mga ruenga o whai e vei masui o le malo. Bol tau sang whal tupe whai uina le stol sfulu ioni lua filu sfulu lima. Tau sang whal tupe lua filu sfulu wha, lua filu sfulu lima. O te fia lawa e whasisi lātu, ua mae an wha ngā solo tu la funtau whaofi, o le whatau ino tupe lua oru wha, lua oru lima, i le pāre mene o poto, ma ua whapea o na pāsia al mauta. Ia, o lewa tato iesi ui o tato ngā ruenga ni fiaf. Ia, lau whiongat palmi pe se met fi sau noi pe lea. Ia, lau whiongat matai palmi ia. Ia, whaftai lava ele, lau whionga ele whungfitalai. Mori atu whamalo ele mauta, ile whamaya ina o se tasi o tato ngā ruenga tāua i le whanga solonga o matawhai oi o le tato balauina. Whamalo le usfono, whamalo le onsai, ia o te lo wa umi le tato waso. O le matangofia o le anganga o le ngā lue soso tau au. Ia, ma awanoa foi ia le feofoftai o le mauta i le whaalinga o taofi.
o fionga le fongafitalai faamalo faafetai mo le faatauteiga o le tatou fono ia tauave toʻatasi lava e laua fioga i ou faiva ia mai tauina pea mo le mauina ia le faapena ona e faatonu folau ia le galuega a le palemene lea ua i'u mane manuia lau fionga i le fongafitalai mai tauina lava le agaga o loo atagia i le tatou felafolafuaʻiga ia o a foʻi ni mau eseese finagalo faaalia ia au talitonu e auga lava le faamoemoe o sui o le maota o le manuia lea o le atunuu ia e le faitiitia le agaga lea o le faafetai ae maise o le alofa o le atua i lana pule faasoa i le soifua o sui o le mauta ia ae maise o le taʻialaina pea o le galuega a le mauta faamālo faafetai e faafetai atu mo le auaunaga ma le tautua a le ofisa o le failautusi o le fono i le tatou fonotaga foʻi lenei na amatamai le asorufu le valu o me gafa foʻi le fioga i le taʻitaifono ma sui mamalu o le komiti o tupe ia ma le iloiloina o le tala faatatau o le tupe tatou tuetau aofia ia faafetai atu i le lagolagosua o le fasega o faaululuga ma sui o matagaluega ma faalapototoga ia ae maise le tapuaʻia o faiva o sui filifilia o le atunuu i le faatinoina lenei galuega tāua te le vasega eseese o le mālō ia manatua foʻi ma le agaga faafetai le auaunaga o le puipuiga o le maota tauala mai lea i le ofisa o leoleo mālō faafetai ia te manatu laua fioga i le fogafetalai po tatou vaivai uma e lei foʻi se agaga e faamatafauloina e tauna faailo le agaga faafetai o aʻunei o le taʻitaʻi o le mālō i le nei galuega ua maea ia talosia ia faiva o le mālō i ona vaega eseese o lea ua maea le galuega a le palemene ia ae amataloa le faatino o le galuega ia o lea ua faatamao aigaina e ala i le tatou tala o le tupe ua pasia lau fioga i le fogafetalai ia o te manatu o te lē manaʻo e faaiʻu le pō i se faamatalaga e toe siʻisiʻi ai se finagalo o le maota ae tau lava ona matou faapea atu ia mai tauina foʻi nisi o felafolafuaʻiga o le mauta i lenei tatou fonotaga ia ua tulaga ese ia lafoga ia ma nisi foʻi o saunoaga ia ua aumai lava le faatonuga a laua fioga i le fogafetalai ia i auala e taumafai ai e tausi le tatou nofo lelei ia ma le vafealoaʻi ae lē mafai ona outuua le agaga o le tatalo atu pea ia pe lea sa saunoa le fioga i le minista o faatoaga i le agaga o le gagana ia lē amata atu i le mauta lenei se faataʻitaʻiga i le mea lea ua tupu ona ua avanoa ia upega tafailagi ua pei ua mau ai se agaga e saoloto lava le faaliga o finagalo ma taofi o le isi lava tulaga matagofie o Samoa ia o le vafealoaʻi e faatumutumu lava le tatou agaga tatou te tausiaʻi ae avatu i le mauta lenei
se faataʻitaʻiga lelei ia viia le alii ae aua neʻi galo ia tou fioga e mamao foʻi so matou tāufi e aʻoaʻia le tofā ma le faautaga i le maota sa o manatu pe paisesi fuafuaga e faavaeluga o tulafono tumau i le mataupu o le gagana ua faaaogā au te manatu ua lava ia lea laufioga lea ua faia faaiʻuga fai i le tatou saufaiga lenei ae o le tatalo lenā i le agaʻi i luma o le tatou galuega e lē taomia le faaalia o le tofā ma le faautaga i le mauta pe feeseeseaʻi foʻi soutou finagalo ma se manatu o le mālō leai o le mauta lenei o le atunuu e aumai i ai soutou finagalo o le agaga foʻi o le mālō e faalogologo ma le totoa ma faaogāina foʻi le tualalo ma le fautuaga e maise mai lenā i tou le fioga i le taʻitaʻi o le tuagai tou fioga ia le ina tamaitaʻi faipule ia ae toe foʻi mai lava le agaga i le tatou galuega faauau o le masina o aukuso ia o le tatou fono lea o lo so ai tauna o faailo atu e sa tatou talanoaina le tatau ona tapena mai o nisi o teuteuga o tulafono ae maise mo le faamasinoga ia le tatou faamasinoga o fanua ma suafa ia faapea foʻi ma nisi o teuteuga i le faavae talafeagai e o le fuafuaga a le mālō o le a faapena ona fofola mai i le tatou fonotaga ia aukuso ia teuteuga o loo galulue foʻi ia le tatou matagaluega o faigā palota i nisi foʻi o teuteuga o le tatou tulafono lea ae maise le tatou nofo sauni mo le tatou palota i le luafeluasefuluono e le moʻomia foʻi le tulaga o le tuai ia e ao na lava le taimi malamalama le atunuu ia ae maise foʻi sui o loo iai le faamoemoe e faapena ona tauvāina ia le palota o le lua afeluasefuluono a ua tatia ma manino ia le tatou tulafono lea ia pei o se faamatalaga o se faailo mo tatou fonotaga o loo loma nei ia e faaiʻuatuia sa matou tautalaga e toe momoli atu ai le faafetaitele i laua fioga le foga fetalai ia ae maise sui mamalu o le mauta mo le faatinoina ma le faataunuuina o lenei galuega tāua o le pasia o le talo o le tupe o le tausaga luafā lualima ma le faalolava o faamalo saunoa i lau fioga le tamaitaʻi palemia taʻitaʻi o le tatou mālō ia le taʻitaʻi foʻi le tatou maota ia mālō lava tanoa faafoga foʻi le maota lou finagalo faalia ia mese foʻi o le agaʻi luma o le tatou maota ma le tatou galuega me lea ia mālō faafetai saunoa i lou fioga ia e tauia se agana le foga fetalai faaleo ai le agaga ia ia lau fioga le foga fetalai ia faapea ua leva kauga kimai lau moli ia lelei ia le sa faatatali ke ua isisi me te finagalo i ai ua fetaui talafeagai lelei lou saunoa talafuitau saunoa ia pe o le mafoaga gatulaʻi atu ia faapea ai e sisila mai nei tu ia e faafetai o leo maua le avanoa e fai au masui o le taʻitaʻi a lenei hoi tu o le maota ia ua le faatasi mai ona tulaga le mamakia nei aso fono ia o upu masani a le atunuu o lea ua sili ofe tautai o le vasa ia ua ae foʻi faiva tautai o le vao aua o lele ua sili mea le seuga a o le ia sa foʻi sa folau i le loaloa le vasa a lea ua mapue ai taitoʻa ma taimalu i lenei tula le fiafi o le matou foʻi talanoa atu faamaʻuina foʻi le matou faafetai e la fioga le
fo vetalai e fa pe foi le fionga al palimia ma lai tu al mota ia fa malonga lue fionga al minsta tupe man tal fa tau tupe ia o lewa pasia la foi sa matou foi tau fai atu tatou ngā luenga e fai fatasi o le sao Samoa e fautele e au ngā i le me tasi ia manuia le atunu o ala i ngā luenga le lei unga whaun tātou whai wa yaso tua nai ma le neiva yaso ia whaatele i nai se vi ngā le atu a le upua le tusi ni mea le lei o tātou whai tātou whaapeane tātou ni au ngā le aunga i luma o le atua whaafonga Samoa lava yaso ma neiva yaso lau tapo inga whaamalo whaafitai e man manuia whaiva lau pāle mene. Nau a fionga al fonga whetalai, e le whaamata whauloina sa mātou whaamata langa. Pau a lea ia i ale mata upu tāua, tau na wha leo se mātou fo i lango lango ma le ioina, sa unuanga la fionga al pāle mie le ngangana, wa mātou ina fo i nei vai tau. Ai maise lava i lunga upenga te wha i lango. Ia wa afia o mai le na tātou le mauta o le atunu atoa. Yo fo i tono fio anga mai tu malo. O fa pena o no o tu situ langa le tala fia ngai le manuia. O yo lea alo i luma tātou sa. Na o fionga fa fitalai fa malo fa patpale. Taimi ai luka i ngā tai whale ma so wale vasa e whai mai o. Taimi nai lo ai tau tai mata pala pala. Fa malo fulau, fa malo galue. Fa malo fa ton fulau ina le fono uso le tunu. Le ata oto upu tono mota fa mai le mili fa ua upu. Te le pesenga i matua le o, mea ta ua. Ia lo matau ina, mau pere to vai la o fionga i le fonga fitalai o mauta. O ina e to atu iai e tu langa. Ia ua fo ia le tātou ngā luenga whai. Anga le leile tua, le lo soifua. Maua le malosi al tino, kasi siri le nganga. Ua fo ni usu ngā fono ia tunu mao peo na maua. Ia fa penan fa tasi le tua le malangatu mai to fo mai. Maua sofina ngano. Ia ua na usu ngā fono. Lau fionga le pālmia, fa malo fa fitai. Fa manuia le tua. Soifua ma ngā luenga mara walauina. Ia wha pēr foi ia fionga i minsta o ka peneta. Ia fionga i minsta langolango ma le soifonga whetalai. Wha malo ngā lue. Wha malo lama ngā lue. Ia pēr na mātou tano atu. Nei tūla le fiafi. Ia ili whaingo fie foi topi to la au. Wha pēr na foi sa mātou ina foi. Ia lea foi mātou te mālama lama. Ia, o mai se upu nei tū ale manu, e no whangia le tua le soifua ale. Ne fwoi tū, whiongai, e ni me tamai tai whai pule al mota, e whapena ne e le anga le lei o le tua. Ia, ia le hau usau noa le ala si tanga, ia, tātou tālia, whina ngālo le, whiongai minsta ma le kāpeneta, i le wha moe pēna iai, e whaurulunga mtanga luenga, ale malo, ma whalapo tonga tū ma oti. Ia, mauaro tō malosi. Lofa le tua, fo e tō le malosi, a wā le tō matawhai oi, lango lango sua i le tua o le malo, e wā le whafoe ina o le tātou whai ngā malo, ma le atunu. I le whapena na e manuia whaiva. Ta poi ngā Samoa, ia, i le whapena na iei langa le lei o le tua, na tau tapua inga, ia la foi se tau whaafonga, upu whelava sai, tau non maota, upu ale tau tamali ina tau whaafonga, ia, mātou te asu vai malu, mōmori atu i puenga, ia, whapena lava e, poto ale tau tai, ia e ale tai misi se ai, mātou whamatalanga, fo i mai, sunga al whailau tusi al fono, ma sui whailau tusi, ma lau whai ngā renga. Lo nofo tua vai a wā tau tua ina o maota o Samoa, ia whamanuia le tua.
Whaafitai mo ngā luenga, whaafaigo fia e fo i ngā luenga le fionga le palemia, ma lai tū on maota. Mai se la fionga le fonga whetalai, e whaapea fo i sa mātou fo i tau whai atu, ma le vai vai. Ia, lau fionga le fonga whetalai, fo i mai leo sa mātou ngangana, maua sa wola, so i fua mai manuia. Ia, malo, sao noa, malo hui tanoa i lau fionga le suite tai, o lo ngai le tātou whainga malo, ia malo a sao noa, malo hui whitalai, te tonu leo whitau i fola, ia wa fo sao noa ngā al te tai o malo ni fiafi, ia malo a whawhitai, ia te wia se ngana al fong whitalai, ia e wha leo tuai pese nganga al wha malo, ma le whawhitai, i le pa ia o tātou pāremene, ia te tonunga, ia ua wha aonga ngase lava o lo tau pa ia o tātou whontanga wha umi, i le au ma le pō, ia malo ale usfono, malo fo le onsai, malo fo le wha soe ala i whina ngalo mtulenga, wha whonga sa moma tātou maota i sa unuanga o talo tupe, ia wha whatai tā pena, malo ti mai, wha malo whautua, sa mai taula ma le manino e whongtalai, e lei whaatumtumu lima tapenanga o saunoanga lo tō mamalu. Ia, lafo la ia i le pitola au o le tātou malo, tātou tāro sia, le alu whaiwa le pāremia ma le kapeneta, mo staunu unga manuia o le tātou tamau a inga. Wa whaini upu mani la fonga sa sopa utu, i le tamu whainga o le tātou ngā ruenga nei lua vai aso. Ia, ta otoia i nei, ai turi luma sa tātou ai, tātou maua le loto wha mahaloai. E le o lilo i le atua i whaingtao tātou walawina. E whaia me uma mo sona vi inga. O te whamaruru o te foi, pa i le tātou mahota. Pea whaifu o iese wha le tonu le te inga al whongtalai, i au tolo whangia ma wha mangalo. E pa i e wharurunga mtanga ruenga, wha raptonga tu maoti le tātou malo wha whtai tau tua. E ala i longa ngoina o ngā luang whai al pāremene, sa wha mnuia le atua i lo o tau walawina. Sa mola tunu pele i o tūlanga whalangia, mori atu whaftai tele man whamalo i lau tapu inga, wa e manuia ngā ruenga sa whenga iai man palemene o no lau tatalo. Tauna i tu mau pēr whamanuia ngā lea tua, i si o tatu o tunuu, ma i e whamanuia tele, ma i e manuia tele malo longa o le nei e fiafi. E mori atu whaftai o unanga ese sa whenga iai man tautu eino o palemene, a whenga iai mfontanga le ao ma le pō, tanga ruenga o leo leo, por pipui ala le unanga whai pēr malu o malo, le tanga ruenga o sota inga pa mtalanga teknolosi, e ala le unanga tu ipi, le pulenga o tine mum, whalulawe tupa fusei, le fesa, e meisi al whai lau tusi, ma le whainga ruenga le ofiso le fono whai tu la fono, whaftai mo le unanga, malo le tautua matavela, e whamanuia le atua ilo o tauso i fua ngā rulue. Mo le silfia le palemene, ia o le tu te silsina mai tātou suiwhai lau tusi, ia o lona pō muli le nei, i le tātou palemene ma le tātou ngā ruenga, ia ua iai le isi o na wala awina, o le angalue i le official lo i siri i le vai asofou. Ia whaftai mo le nei fui au auna, ia sa tautuaina lo tō mamalu, ia e mese foi le mamalu o le palemene, ia mau tō fionga i tu oma, me lea whaftai, i lau fionga le sa i onita, tu ia tau ilili, ia whamanuia le atua i to whinga fau ma wala uina, le wala uina i ei lau fionga. Ia, pia o tātou tau mawai nia fiafi, ia pui le atua i lo o tau afio atu. Ai tātou te rei tolu pō, tā sangatu i lau fionga sui fonstalai, sa o nia tātou talo whaeu, wha umar tātou fono. Ua mai anei ngā luenga al tangata le li ie le tuolo mātou tamā. Pea o mātou manatu le nei wha umi sa uru fale mai ai lau pāle mene ma tō uru fafo atu le li. Sa mātou langona ina le li ie le taito olua ina i mātou e le nganga pa ia o lau a fio. Ua mafu ai una wha i uina mātou ngā luenga i le nei a fiafi. Malo pule whaftai lo taita ina o le nei pāle mene le li. Le tapua inga a lo watunu mai le au mamalu o le malo se ia o lava i se o au pito i titi. Le au whai ngā luenga te tofia le atua i le lato ngā luenga i le tu taimina. Tapua ia ai whai walo pāle mene le atua.
Mātou whaafoi atu le vi inga I laua fio ma le whanetanga. Ona ua tau I manu o mātou wha moe moe ngā leli. Wa e alo whaina I mātou, pei tai o lo mātou nā tūla o lo mātou lea alo lo whātu lea I laua fio. Na se I o mātou tausi au polo inga. Wha mangalo le nei pāle mene I luma o laua fio le li. Wha mangalo lo mātou watu nuu atoa o Samoa le li ie. Mātou manatua la mātou ngā ruenga ua mai. O ani vaenga wa le atoa wha atoa mai e oe le tua lo mātou tama. La mātou tuua le maota nei na sa ili ai le tō wha sa ili o mātou tai o lo watu nuu le li ie. Mātou manatua fo nisi suyu sufono ma malo le pale mene wa le mawhaiona mātou whatasi wa le atoa toa le malosi o le tino. Whafo isia le malosi o le tino le li ie a wao mātou vala a wina le atua. O ani ngā ruenga tutoe lau pale mene mo le anga I luma. Mātou te tālo I lau a fio whātau nuina ma le manuia. A o le manuia o le atua oe le tamā, le atua le alo, le atua le anganga pa ia, tu mau mai lunga ia I mātou ma lau whanau whātua tua uma le lalolangi. Nei se ia o le whavavau lava. Amen. Alo, tai. O te whasisila atu wa tolpo nei tau manga whono au whi tula whono, se iau lia le tula iwa tolu sufulu I le tae au le aso lua sufulu au kuso lua o lua wha.